Ta lofa lava i le mamalu o le tātou tunu ma leo whaafonga o le tautua le rei le si fonga le lau mua Wellingtone. O tātou au lia le tai au le astofi o le aso luas furutasi o le masino o novema lua afe luas furu ma le wha. E lo mai o le tātou saunu ngā lotu o le tai au nei te ia e le sunga le whaafengainga Reverend Guatemane Ulutui mai le kāresia whapatonga ke usiano Sāmoa ke te semane borirua. E usi mai lo le whaafonga. Pea tātou tāpoi atu I le atua nei tae au. Ia vi ia le suafa o le alii, e afua mai le mea lua e ai le la, e o atu I le mea ngoto ai. Ua sili lava le alii lunga o nu ese umalava. O lona mamalu ua sili le langi. Tātou tālo. Le atua mamanae, le atua alo fae, ua la fai mai lo nuu I le nei tae au le manuia ma le file mu. Ona o lau tau singa mātango fie. Mai wha sili nai pēr le vi inga I la ua fio. I lingi mai alu nganga I o mātou lunga o manei. E mawhai ai ona mātou tāpua I atu le moni ma le wha mauni lava. Mai ai u pēr le tāpua inga I lau vi inga. E ala ia Yesu ke risolo mātou o rii mo le whaola. Amene. Nā tātou pese na viinga e lua, I le tu spese le whakasā. NOV,
fionga pa ia le atua. O le tusi filia o nei aso e tusai ma le whasinonga le tusi peitau aso le whakasa. O mai le whenga tuai ne mia i lona mta upu e wha o le whai upu mua mua e le whai upu e lua sifuru ma tolu. E mia i lona mta upu e wha whai upu mua mua e lua sifuru ma tolu. O le au whaitau ina ai whai upu. Whafonga maia ia fionga pa ia le atua. Ua whaalongo e sane pālata ua mātou ua tia le pā. O na ita lea o ia, o matuati ngā lava, ua ia tau emu fo i sai uta. Ma whai atu i ruma o na uso ma le itu taua sa Maria, ua whape atu. Sia le mea o whaia e ia tangata vai o sai uta. Pe tua i pea ea i lātou. Lātou te whaita ulanga ea. Lātou te wha uma ea i le aso e tasi. Lātou te toi ati na ea i ea ma ai wha upe ngā o taota ua susunuina. Sa iai ma ia o tō via o lo sa amoni. Ua whai mai foi o ia o le mea lava ua lātou o tia a lua e ai. E a lua e ai se alopi. Na te solo ia lo lātou pā maa. O mātou o tuae, ia e whaafonga mai. Wa olo inosia i mātou, ma ia e whaafo i atu lo lātou whaaluma mai lunga o lātou ulu. Ia tuwina atu i lātou ia vetea i le nuu na tāwhea i ai. Aua ne i ufitia fo i lo lātou anga leanga. Aua fo i nei so loi e sea i o luma la lātou anga sala. Wa lātou whaalili mai luma o e a tia le pā. Wa mātou o tia le pā. Wa wheso tai fo i le pā uma e o i lona vai luanga le mu. Wa sa loto lava le nuu i le ngā duenga. Wa au vava ai ma tū lai, ma whai atu i ali ma whai pule. Ma le nuu uma, aua nei whiwhewe o tau o na o i lātou. Ia o tau mana kunatu i le ali sili mo le matautia. Ia o tau tau mo o tau uso, o tau atari mo o tau a whine, wa o tau a wā mo o tau whale. Pa manuia mai le atua e alaile, tau ina o ana fionga pa ia. Umau pea te ia lona viinga, e maso umalawa e o e whawa vau. Amen. Ole mana tu o tu o le nei aso, usai ma le whaasinonga le tusipaita waso. Tangata te tee a o toe fausia pā o Yerusalema. Tangata te tee a o toe fausia pā o Yerusalema. O le tasi o mea tā ua, i so se Israelu, o se Iutaia. O le malu puia o le onga ato tonu o le tāpua inga. Ia malu puia le malu Yerusalema. E urua i malu na fausia le tupo Solomona. Aina whātā funa ina ma whātā ma ia e Nebukanesa. Ma Papelonia e le tauloto inga o le senturi lona ono. A o luma nai le Mesia. Ma whātā whea ai le nuu o le atua e nu ese. I tae ina toi wha e le atua le tā whianga aluna nuu. Ne ua whāto i lalo e Peresia, Papelonia, ma ave ai le whātangana e are tā seta le tupu o Peresia ia Israelu, e toe foi o na ele, i le tauloto inga le senturi o na lima, a olu manai le Mesia. O se langona whaafia loto lea o Nehemia, e tama i utaia, sa avea i lea taimi ma tautu waina le tupu o Peresia, o are tā seta. Ina uatalia e le tupu lana tāu sanga. E fia fo i Yerusalema. Te toi atia e ma fausia pā le malu Yerusalema. Ua whaarea ina. Orea ai e pele ia te ia. Ai maise so se iutaia. Le o ngā to tonu lo la to wola whātua tua. Whaare tāpua inga. O Nehemia, o le tamalo tonu, o le taitai e loto toa,
ua toe fo'i e toe fausia pā Jerusalema le a ai e pele i a Israelu. E ui e li whaingo fielo na toe fausia o pā Jerusalema. Aina loto tele whatau nuu. E ui na whaasanga tau ma te te ma whaalawe lawe tangata. Ia te ia. Aina whamalosi ne mia ma whatau nuu le whaamoe moe. E ui le whaasanga tau mai o sane pālata. Le kōwana o Samaria ma Samaria. O tō via te taitai o Amoni ma sa Amoni. Ai mai se foi o ke sema le taitai o Alapi. E ui lo lātou whaasanga tau le ngāruenga. Ai li ma whai le te te lea. O na tāo fia le manao. Ma ngāruenga ua whātumu tumu le māwhau whau. Ma le mālosi o ne mia. Na ia malu pui puia ma saunga le mū o na tangata. Ai mai se le o ngā to tonu o le tāpua inga. I Jerusalema. Ke lava nai u na alu pea le ngāruenga. Mo whai wina i le manuia le ngāruenga le toe fausia o pā i Jerusalema. Ua whai a ina ai ma to i lalo i la tau sa te. Ua leo se malosi o ne mia po se poto mo se ata mai o tangata. Ua foi mai le tāwhianga. A o le atua la veai, o le atua pui pui o na tangata. I taimi whainga tā. Lea ua toe whae le tāwhianga, ua toe whaafoi e le atua le mamalu i on tangata. Ua toe whaafoi i o lātou ele ele. O lātou whaasino manga o le matu pala pala ma le whaamanuianga e ala atuai lo lātou tau. Lātou tau tua e ala atuai la lātou au nanga i lo lātou atua. Palona fina ngalo. O le olanga ma le soifuanga o lo tātou wola ai e tumu i le fili. Tumu i te apolo ma whainga tā. O le fili o lo te te ma whaasanga tau, a o tau a tia e lo tātou loto i whale. Ina ia malu pui puia lo tātou wola ma lo tau soifua whātua tua. A o le whi au wha malosi a ne mia. Ia loto te tele. Ia ono sai. Aua le whewhewhe i le whaamatau mai. Ia mana tu natu i le ali siri siri ese. Ma le matautia o lona mana. Tātou te tau ai mo le malu pui puia o lo tātou whātua tuanga whakersiano. Tātou te tau ai mo le malu pui puia o whanau a inga nu umai kāresia. A wā o Iesu Keriso lava ia. Na manu mālo i lea tau i vinga. Na manu mālo i lea taua ma le fili e ala i lona maliu mo lona toe tu manu mālo. Ua sauni ai le ola e whaavavau. Ua sauni ai lo tātou manu mālo. Pea whai tātou te talia o ia i le salamo ma le whātua tua whamauni. Tu mau ia te ia le veinga nei māso umai o le whaavavau lava. Amene. Tātou tālo. Le atua alo whae. Ta maa ona le veinga umalava. Whaamanuina pea lo suafa e whaavavau. E whaafetai le mātango fia o le nei asupou. Whaafetai o nau whaalinga o lo walofa e wala ese mai. Pai lava lea ma whaamalo si au i ai mātou. E ai se tala vale mātou te maua o le leo le alanga o fia fia o mātou langona ina. Whaafetai tele le aliei. Lua nganga pa ia o lo loto lo toi. Mātou whainga whiwhilinga ma whaamuenga. O lo whetalau mai e ala i viinga o lo mātou pepese ai ma uafionga pa ia o lo mātou wao o ina. A tonu whaasino i mātou i ala tonu mātou te sāwa vali ai whaafetai tele. E mai se lau whaarutanga e ala ia Iesu Keriso mātou ali i mo le whaola. E na maliu ma toi soifua manu malo i oti mo le tunga mau o le whaola ina leo i mātou. Le lalolangi a toa pea whai e moni o na mātou talia o ia i le salamo mo le whātua tua whamauni. I lau a fia pea le vi inga e whaavavau. E atua o le alofa tu noa lava o e whaavavau. Le na wina mailu alo pele e toa tasi e whai matongi ola lo mātou ola angsala. Mātou whaamau lalo whātua e se atu. Wa se pea i mātou ma angsala i uruma. E lawe e ina mai whaamangalo i o mātou leanga umalap. Na tue ina pere mana o rua ngangalo mātou whātau wā.
na ia sauni ai o mātou loto e ala i le Sāmoa mo le whātua whamauni. Lia le whamangalunga e ala e toto ke visu. Si ai mātou le mātanga moni mo lau whio e whamavau. Le atua pai ai wa e sila fia mafau whaunga lilo i o mātou loto mo mātou mana onga uma. O mātou whanaunau pēi lo walofa e whataunu ai le manuia. Ai maise foi o mātou mona tua te larolangi vevesi e iai lo file mu. Mātou mona tua foi nei mālo, whainga mālo. Ia pui a pē lau pui e maule whial whani te lango mai o tangata anu uma. Mātou mona tua rea li ie. Io la whamawhana i la tau whanua noa no mā tangata la i maliu maleo. Lango malu ina tinga uma e mawhitia, donu o le mai o ainga. La tau i ai mana onga whaapitoa. Mai se fo i maoto le au mātua. Ia i ai lo wanga le lei pui mala de ai. Tu pēr mala malama o lau tala le lei le laulangi i atoa. A tala le ina u tangata i le moni mo le whamaoni. O lau alofa tu noa. Mātou talo i awa. Uina i la to ese. O tai lo la to wola e alai. A salanga mātou talo i ai lo wanga le lei. Pui malavea i ala whi malanga inga o le ea sami mo le lau le whamanuia whanau ia o aonga. Manuia lau whai ngā ruenga tofi. Ia e maise o ngā ruenga tala le ia pui pēa lau whio e manuia ai. Whamanuia lau atunu i te au ngā ruenga o nei asu. Manuia lau whai ngā ruenga lau pisa pasa lau lo pitai tunga. E maise le ngā ruenga mo le au unanga o le atu mo le atunu. Ia pelu fina ngalo e aua o mātou loto rea li e. Mai e ilunga o lau atunu mo le larolangi a toa le manuia mo le file mu. O e le atua lo mātou tamā. Le alofa siri ese o Iesu ke viso lo mātou li mo le paula. Me mātanga le mawai mo lula vanganga pa ia. Ei māso uma e o e le whaavavau lava. Amene. Ua whaafonga le tunu i le tātou sauni ngā lotu le tau nei na taita ia le sunga le whaafingainga Reverend Kuatemane Ulutui mai le ekalesia whaaputuputonga ke usiano Sāmoa ke te mane i polirua. Mā lo lava tāpena mo le atu le whaaftaitele le sunga le whaafingainga. Ia whaamanuia le tua le yaso mfuafuanga o le awhianga iai whaaftai tele lava. Ua 20 minute utea el fitu o le viinga o le tua mai le whakasa ke te mane i polirua le leo sili. Ia ona whangasolo leo nisi o tātou pespesenga whaalenga nu uta a awharifitu o le porokalame o le ata o le tai au. Tā lofa lava. Leo, Leo,
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
Hi, Sāmoa. It's Auntie Chala here. Instead of Fifi Falo, ile atau le tayao. Laugh of the morning. Amat sa may apple feet to the babayao. Sufong alo mua. Atau le tayao. So i fumuri o le tātou atunu o le nei tai au fau, vi e le lofa ma le anga le leo le tua, wa tātou mafuta fo i ana le tautua la wala leo le siufonga le mue Wellingtone, le tasi ono tesi ma le tasi whamo, ia whape fo i le mai moanga i lungo tātou upenga te whailangi o le Facebook ma le YouTube o le siufonga le mua, ia mesi o le tātou app lena Sāmoa Capital Radio app, marolo se fua manuia, Sāmoa, i le suafa manu malo le tātou li whaole e su ke riso, good morning, kia ora, tā lofa lawa, tā lofa foi, marolo isu. Talo foi tasi famalo lava le famalo sin le tau fo ya o vai atu fo dinga la sunga malo la e fo dinga tanga tau sit sen yo fi anu jamo alo lava le o manu mata yo manu ya le tau yo ya sa o le ya fi mata tau fi mata tau asi vanga na samo vo le fi samo to ale fi tau ni tia malo la ele lo na le ni yaso a popo foi lo taola ma so fu le tudu tonu sa manu ia malo longo po ia ni sanga lue ia le taola le stofi u tato usava le vale tu lava ito yaso o le masina peto iva so ia to le masina november ia mo ia ona mai foi le ni foi masina ia o le talamoni na anga so lo foi so engal fa na uina fai ia ai sta pena mo na tu umile la alo tu ni ia ia tatou e le ngalu ia ma lo spo ngalu tute ia na fa ma losi awane isi to fa vai pe pe ona ta ulo malanga i Sāmoa ia mo yo se ana fa pe ole ta ulo malanga i Sāmoa o te aru masina fo ti nan fa mer ti nan ai nga se marolo e fa le la ulti opa to marolo ma ya nei a malanga i Sāmoa ta yao tia u fu ngal ia me tonu ana ngai le ia Sāmoa fa pe na a tu le li le alu lo inga na le isi taimi le ainga na le ova e moi ol fafanga ko ia ma lo lava va tai le lo fo le li to tau si fa fo mai ia pe wa tato wala fa imel so fo me o tupu ia Sāmoa mo ile ia fa tai ina i va nga ile i tau lau ol fa moi ia e fo inisio ila to o le au dia mai ne ia va no tau ia so ia o le mesili lava o maua ia le manu ia ina isi o tato matua ia tatou ai ele manu o le upo tatou tunu ia ai ia mo ile lei ia tatou fia uma ia mo ila fo wa le uia fo ina o tatou tu we u fai langi fo lango le fo manu ia fa aftai le tu le o fa manu fo initial tatou tunu moni taus eu te lola tele tatou tala ile tai ole nei ia mo nisio fa fo me tau mate po le almele matano tu ona na file na pasi ele fai tau ngono no tolu le pili le o le toi
Fo i mai si tseni e tangata Sāmoa, le na poloka i le taimi vai taimi po le falu sfulu mon tupu po le fasfulu tau sanga taruai. Ia e manui ai la se vaenga, na i la tau so i fua le masina o me, ta se iwa lua wha e o mai le aso mo ia nuawi ta se iwa wha iwa. O le fitoto a i po le aso sfulu tolu o me, po le aso lufulu wha o me. Ia e si tato wha tali pea. Ia o le tala fia wati le fia. Saini pasia na nafi, saini le ko vana le vai aso le son fuai a mata le so luon fai. Le si tala matua fia, e le tau o mai ni usila ila tau la i Sāmoa. E fai ia i Sāmoa. Tori la tele foi tato patua tau siri Amerika Sāmoa. La soifua i Sāmoa. O le anga vai, lo inga. E lo inga o Sāmoa na rotu ai fai toi o mai. Pe apalai tal sanga online pa fintan fio. Ingo mea o mai le la va ai. O le tala la tamai o va martoru wa fe la toi manuia. Ia le na ia ole tūlanga na ia ia o se mea alofa ta ua fo i le krisimasi mo le matua ia le wanga va io e matua e manuia umala ua to lua e matua na to tas e matua o fa langi fo la ngale si la so fu mai manuia mana ia tele ia tatu tal no atili e vanga le ia ma lo la fa time le ta fo ta filo ia fa ta lo fa tu tatu tu o le ta ia o le ala usu fo i au manga luenga matiu te le yaso le ngata le no fatapua ia sunga ia ona le tua ia faila mo le tala le yo sunga i fa fengainga o tai kalesia e va pe fo i le no fatalo nei metu tau si tono ainga mo tanga ngase mo to tanga tama tua ia e me se fo ia le lo le turu wanga i fo inga luenga le tai ia fa talo fa tu lunga wala ia me se o na sa fainga luenga po na po la to fo i wala usu fo le tai ia inga luenga mata le yaso fa talo fa tu le tatu tu si fonga la mua mo proclame ata le taiao ia mana tua ia tu fatu le tatu Facebook ia mai mo i fo eu ainga ia wa fo le tatu tu tu ne yaso ia tatu fai me fia o ne sisi ita mai neta e tatu tal no fia ne yaso ia ma tu si fonga la mua good morning kia ora talo falava ia o le fa fianga mai le Sāmoa Bill Pacific on fa solo le tatu proclame o le talo le tau le so mai
E tala falava usmel fa fonga le tala o le tau le ua tatawanga i mai lava i wingalangi le leo le tau le te leo aso. O le so i e whema ieina i maulu nisi o taimi e langi le lei e tu lava le tau i nei a mata tu lava i le asongfua. E watu le asongfua le vai e lo fisa le vai tau e langi le lei le tau. O nu nei ei ia kapiti maduatu o Hawke's Bay, Taubo, Mamalbroa, e inai timu, e va ia le mate le lai nisi o taimi. Ia au whanganui ma wairapa e timu le asolo nei. E au oa ia Taranaki. O le maluru o le eo lo whamawina whaanga ia tu lunga riva, e a mawhanwhanas furulima whasolo i lunga li luas fulumalilua. O le mawalunga o le numero, o le mawalunga fwena o le mawhanwhana. Au kilani le so le fisoiso ia uwing o le tau, o le motu i saute e timunga i a Queenstown Dunedin ma Invercargill ia e langi le lei nisi o taimi le pito ulunga o le motu i saute whapea kara i estete o le malulu o le eolo o le motu i saute luanga i a tuilunga le fitu e a mawhanwhana sifurutasi whasolo i lunga le sifuruvalu o le au te renga o le atunu ne yaso e suisu ia i levo winga o le tau ma te ren wha malu malu paolo e va ia le mate le lai nisi o taimi o le vavaia pia le aso e fai tilia lusu fitu fo le vela lufu lima le mawhanwhana. O le angoto i fo le lai le so Wellington e lufu ruiva minute te elvalu na ne le fiafi e oso e la tai au le to sifuru lima minute i le ono i le tai au a tai au. O le fua le manu luo lo ia i le sefulu tolu ma le sumalfa Wellington e lea ia manu ulata mai o le fua o le ea mawhanwhana o le sifuru fitu fa solo i lunga lua sifuru lua. Tala o le tai nei aso Wellington e sua le tai se fulu le tai o nei pe le tai lata lima le fiafi to sua le tai i le te o se fulu na nei le po. Tala na o le tau ma le tala o le tai o yo porirua pe le tai porirua nei le toi tasi minute le valu i le tai o nei la o lata in pe le tai. Sua le tai te o le lua i le auri to pe le tai i le toi lus fulu tasi minute le iva i le fiafi na nei. Ia mo le ulaf tupe fa malo la valanga le lei Sāmoa nei ainga tasi tala New Zealand mo le tupe Australia e valu iva sene o le tupe Amerika e lima valu sene tasi tala New Zealand mo le tala fiti tala tolu se furu sene o le tupe Sāmoa le ua tala lima sene i le so pa anga tonga tasi tesi ma le tolu all pa anga tonga tasi tala New Zealand mo le tupe Sāmoa e tala lima se furu ma le lima sene fafta i lava. O whaamurianga o soifua o aso whanau, whaamunatu pēr tātu i Meri Masani, aso whanau at samoacapitalradio.co.nz. Manuia tere lava o tau aso soifua, o le aso lua se furutasi nei o le masino Novema, whaamuni atu le tātu pokalame, ia e meise o le tautua le se fonga lau mui o tau aso soifua, tanga whaapopo i le atua nisi tau sanga stele, ia meise fo i le malosi le tino, a wāre whianga ia i whiau mga ruenga o na su ea ne leo lau tuspa ia le nei tai au, ma nei a lama le tai au le whitau tuspa ia. E mga ria ma tai au lona mta upo e lua se fulu wha, a lona whai upo e wha se fulu ma le wha. O le mea lea ia o tau nofo sau ni ai, a wā o le itu waso tau te le ma natu ai e sau wai le atali i o le tangata. Ma tai o lua se fulu ma le wha, a lona whai upo e wha se fulu ma le wha. O le mea lea ia o tau nofo sau ni ai. A wā o le itu aso tau te le ma natu ai.
e sauai le atalii o le tangata. Manuia te reo tau aso i fua, o le pese nei mai au i tavita. So mawana whaia le atua Ai se ai o le nei aso malona taua Wa ato ai se isi tau sanga e wha au popo e lo so i fua Ono le lofa o le atua Malana pule wha aso i fua Wai ele tangata wai o manatu mai ai Le tele o nei tau sanga wai a foa i mai Fohi le atua le vi inga le wha manu ma le wha whetai Au au no mea matatau wai Ngalo Asa moli moli le ne aso e ale le tatalo Le atua faa fofonga tatalo O le atua e tali mana o ia foi E mali e ai o tato mana o faa fita o li fetai ai le o langa Mai o le tino e tapa tau tali ai le malanga Pawhetai le atua i lana wha malo Mamana mai malo si ai maula i le tele o nei tau sanga Ia manuelo waso whanau Ia manuelo waso whanau Itoa
so whanau. Talo fatu le tunu malo so ifu se men fa fonga va va ile tal fa so pito le langi le talo me le tupuai le so los futasi November. O le solta usanga tasi fitu valus fulu tolu, tasi fitu valu tolu fa mawina ile manuia o tamu fainga. A isi tangata falani na lele ile hot air balloon. Pol paluni fo ile fa nga ile afi ile sauma tono kesi. E luas fulu 5 minute na lele lungo Barry si falani na manuia i tau mawhainga o le foi wha moe. O le solta usanga tasi valu fitu fitu na wha alia tangata sue lea fausia ni mea fau o Thomas Edison. O ia mawhaiona ia fausia se masini pu e ai leo. E tau o le phonograph. Ia mulmuriane leo tau o le tape recorder. Ia po le alava le ingoa leo i taimine o le recorder. Pu e ai leo tangata e na fausia le tamalona i le aso ne tausanga tasi valu fitu fitu. O le so i le tausanga e tasi valu iwa wha na lafo tuina i pena fai ina isa ina ia Japani i tau al vao ne ia tunu e lua. O le so tausanga tasi iwa tasi valu na maua ele tanga vai o nuu lea o Estonia. Fa peo le fua lea na wha ngai le au te te Estonia e mulumuri ane. Ia wa wha ngai le tunu Republic of Estonia na maua le so lona tanga Hawaii. O le aso nei le tausanga tasi iwa lua lua. O le tamaita iswafa ia Rebecca Latimer Felton mai le nuu leo Georgia i tono Amerika. Na whatautou i le so ma aviei o ia o le ulua i tamaita i senatoa, female United States Senator. E le fono fo ia le malo tele meneke. O le so tausanga tasi iwa onos furuiva. Na malili elta ita i o Amerika o Presidente Richard Nixon. Ia malifa'ao o le nuu leo Japani o e Sikau Sato. Na ia toi fo ia tule le motu lea o Okinawa. I le vainga Japani tausanga te siva fitu lua. Pe na mali lea i le sol tausanga te siva no iwa. Na no nofo i fita Amerika le motu leo Japani. Ai paua lea ia inga. E sāne i whaiaini mea tauwha niukilia. O le sol tausanga e ta siva fitu sfur fitu. O minister le vai fafo ni usila na taimi ia po minister mta uptau loto I fale Minister of Internal Affairs o Ellen Hyatt ani usila na ia faailoa e luatanga vai ni usila o le pese God Save the Queen mo le God Defend New Zealand le so fo tau sanga tasiva fitus fitu na faavai ai tono me le pone ia le talonga kirikiti e tau le World Series Cricket. Ia, na tauwala le sta loa tele ana ata TV na whale televise I au se tālia le whaasala la wino ta alonga na tele I maua o Kerry Becker. Le fia loa Kerry Becker le maua la company le whaasala la unga o kirikiti a Australia. Le saulo ia whaavai loa fo ila na ia ta amilusanga. Ia, e onos fulu ia tamata alona amata hai. O le solta usanga e lua afe ma le wha na whamangalo ai le Paris Club le se lau biliona tāla ai tālafu ale malo Iraq. E tusa le valus 4% o na ai tālafu. Tusa le ma se lau biliona. Paris Club kalapu le ale tele o tangata whai pisinisi ma lau milionea ma ngatunu. Tu e la tau tupi. O le solta usanga e luafe se fulfitu na whamawai e le presidente o Zimbabwe. Ile mai a le tolus fulfitu tausanga o vem presidente le tangata Robert Mugabe na whamawai le so luafe fulfitu. Yo le so na whaavai ai ia le Armed Force ar malo lea o Bangladesh na whaavai na ilan malo si anga whawhitawhita. Tatu tala ia, toi maua tatu tala toi masani whawhitawhita.
Whamalo waftai o lea ua toi 5 minute o na tā loa lea o le tulai valu, te masani o tātou tala mai Sāmoa ma tala whau si whonga lau mua pe a tā le valu. Ia, malo le usu le nei tai au, malo le mafuta mai lewa atu a oso ma ele lunga le la nei tai au, ia sulungi ai la au malau la. Ua ila mai foi ma leo lolo po o suro la. Malo lava. Ia ol fia lava. Ioi. A talu nei sfalo loa. So le ta tela so le tele mo mo le Christmas. So e sa mo le musical Christmas. So si pela sa vali dungo le so le lot fia le. Yo la ngona e se mo o tele o tele tau sanga e sta ia tangata le o fa no ya o le atu vale o popole. Ngona se tupu tangata. Ai te fa lo i pese malu yo Christmas mo le vai te mi nei mo folinga te vai. E te awa ngalo mali atu ya whaalongona whaapea. O le aso la tai au. Le ta o le Black Friday, ipi o aso ye na mata mai nuulai o e whaiala tu tau vanga po ipa u o loa. Al fau tuanga la mo le tātou tunu. A ise o loa o la tena unau i whaatau tai au e pi pa u o le tene o loa whale o loa. Mana elo walu nei e siaki. Pesa tau ne alu le vaso nei siaki. Le tau rai ai. Yo ya ola tai au. Ava pe o lo la e lua se lau varu sfulura ye nei. Ai o tai o lo ton se lau i se po umen. Pe te o tau ma ia le wa ele sei o lua se lau varu sfulu. E nai fai le i o tau funa ne na fiale no puela telefone. Alwe vai nei le o lo na yo tai au e latu po i se swinga. Ia na mana ia fa mana tu e sa o le ia. Wa tau no me o fa tau inga mo sales for ia company. O le tumu i o taimina. Yes, alma na ia na fa manatu. Ia anu ia son nei. Ia siaki mo le loa. Ia na sa. Ia o tu le tai au fiula uri le tala o le mai ia vai le no usau o nafi. Po tala tu nafi. O le ia le ata. O le tau na sa ia tala tu nafi po le wa posi i nei le son nei. Sa o le. Ia, na vai ngai fa manatu atu ia ai Fatalo vatu le tātou o tunu lea ua mafuta ma le taimi ma whaatalofa mai, ma fia mai, ia ma whaafeilo i mai, ia fatalo vatu le fatua perise, whale tutulu, ia fatalofa i le fatua ia Terini, ia me se foi ia le sunga siva lau vi, fatalofa vatu le tāo ma lo lava le mafuta mai, ifo leota wiktaka, ia na, ia me se foi ia le sunga ia fatua whengau ia isila, ia fatalo foi le sunga fa fengainga ia tapua ino toa paongo sama inaya no fo inga ia fa pe foi no fatalo fatu le sunga research alisa ma lo fa tai ma futa mai o le fatua ia Teresa ene fa tai ia manuia fo le yaso matamua ana enoka fatalo fatu sunga saulo fa ia fa pe foi fa foina tanielu fatalo fatu le tayao fa tai na vale ma futa mai eli la lucha ma lo so manuia fa le li popoli fa tai le mafta mai ma fo Eric fa talo fatu le leita yao ia sunga fa le lua Kennedy Leutupo sorry ia fa talo fo ile tina matua ia la wina si mangele ia fa pe fo ia le sunga ia le enga sifa ia le sunga tino ma mea ma futa mai au kilani ia afuvai waina afuvai Fatalofo foi le sunga ia ata Yohane ia emese foi iva malaitai. Fatalofa atu ia sauvao nila tofa ia emese foi le usia Alan Solomona manuia foi ngā ruenga le nita. Le sunga fa fengainga ia anitere asau fatalofa atu malo lava fataili mafta mai. Ia o le sunga pesta amani no na to lofa ia malo ia o pensione tamanea. Ia o le sunga ia Faletua ia Lupe Malinowski mai Brisbane, Australia. Ia fa befo itai ia mafuta mai au kilani ia o Aaron Sila ma lo lava fa tai o Mila Totoa. Ia me se fo ile sunga ia Shane Eli ma lo fa tai Wilma ato ayono. Ia fa befo ia va lele mati ia o sunga ia Sauleone Olive ia o to lima sia vao ma lo lava fa tai le mafuta mai fa lili tui fa tai to lolo o petai lolo tumui. Malo faftai ia le sunga fafengai nga pasta eri ia leu ia me se foi le wana Sāmoa mai ai talo le valu ia musimai ia fafonga ia tatu tala mai Sāmoa. Talofa lava o le whao poponga o talafou mai Sāmoa mōre nei fo iaso
usima yel fa fonga. O le whainga malanga tāwalo le whionga le teita i o le atunu. Le whionga fia me Dr. Naomi Mata Awha a ngai i le malo saina. O sana malanga mua le i lana no fua inga whaatama i ta i pārimia mua le Pasifika. E vasanga i mal teita i fo i o le malo saina ma nisi o atunu. E whaatara noa i nisi o mata opu i ati nai i le anga i lumanai i le vā o atunu e lua. O lo whātau teia le nei whiutana inga mō le vai aso ato i seina. Ai maise o lo lumana i le atoanga o le 5 fultau sanga o le whainga paanga i le vāo atunu ue lua ma ua telefo i ati na e te tele i tutono le atunu wa vesoa swani mai ai le malo seina. Ua tele mai le ofisa sili o le soifo malo loina ia ai ono Dr. Alec Ekeroma e le mafuanga o le whaalenga i no le masini whaata le whalemai mtutua o se whaale tonu mai i le peso o le ele tise, ma ele o se whaafita o li natula i mai i se tasi o le auwhinga ruenga ma le pulenga o se whaale tonu le maalu fia. O le whaale tonu nei watu i nā tue mani whaasea i le soifua maloloina e le telo ngase o loo mo o mia le whaatino ina o whaata peitai ua le mawhai. Ai ua wha manino foe ma tu ina mai se lui e le fionga i le ofisa sili o le soifua maloloina. E le ngata o le teita o le tua ngai. Ai wha pēnā i so o se tasi o le atunu wa iai sana wha maoninga ma se mau tutu. Le te le o lan polofiti wa maua mai lana ia lava whale mai tu ma oti. Talu ona tula i mai i le tō whinga e teita ia le matanga ruenga. Ai maise o lana ia fo i masini po le whaata. O loo wau to wa i le atunu i le temi nei e whaati noisa i le linga. O le mata opune nei le peso o le elitise wa moli mawina i le atunu e le ngata uporu e whapena fo i sawai ma wa iai fo i masini wa whaaleanga i nai e pe fo i o le ofiso telefo i Sāmoa. O le whaatala noanga lau tu stala ma le teita o le tua ngai. Na itu ina tuai se tu o lalo i le ofisa siri o soifua maloloina. Wa te tau na sila mo afi wha leo ale soifua maloloina. E sefe ma yei masini tā ua ma wha awau pele au onangai le mo tu sia le elitise. Mai i le peso o le elitise. Na wala au i le vai aso le le wha ama se nonga le mata opu. E se whaalawilawi na tūla i mai le awhio anga o le whanua li i Sawai. O lo mo li ai la toe to se fulma le lua o matai matau le o le awhio anga. Ma o le o lato i o ino lato mo lianga. O mo lianga o le ave wha malose ma le wha o manua. Ai o leisi to tasi o lo o te te i le mo lianga. O le wha lawe nei na sai i e matai matau le o le awhio anga. Se ta mai se la au ma amoane i le malai o le nuu. Mai wa wha tunuina le wha amasino le wha amasinonga maa walua. Ia tau fia umalo i lanto i e to se fulma le lua. E tādi ai le aso ono o le masina fau. E toi wala au le lato mata o poe wha wau. Peitai wa tāru sanga le li ilo i o lo tu lai mo i lanto nei to se fulma le lua. O le a wha audi se tāru sanga i luma mai o le aso wa tā ua. E mole te tala ina o i lato i tua. O le whaala wilo al whaala paputonga o le Climate Action Pathways o lo ua whaatu langa i se le ne tu ina mai whaatino ai. Ele se fulma le 5 miliona tala. Ele aunga e tasi e tu maule lanu mea mato Sāmoa male mama po le Clean Green Sāmoa campaign. O se polo keti o lo whaatupe le malo Japani, ele whaamue tu i titi ai kasa o ono lo pua ina mai tāma le afi. O le whaamue le ne ia tu maalia e se atu ta avale alu i le swau. Ai whaofi mai Sāmoa ta avale alu le elitise. Le foi ua iei le fuafuanga o le a solo atu le au mai au pasi, pa pe nā foi i waa la haiti e pe i o lia. O lo fi nau le polo keti le nei o le tūlanga whai ngō fie, tau ngō fie, mai tausi ngō fie foi iei tu ai ngā ta vale, ai o le aunga au tū, o le wha iti tia leo awala e wha lenga i nai le sio manga. Peitai e le o lava no whanga e whawhanga i nai iei tu ai ngā ta vale, e pei o pampen sini i le temi nei, mai o loo fi nau foi nisi, e le ai lava se senga, a wa o le a wha o popo foi le swa u e au ina mai o la iafi alu le ele tise,
le mawai le wila e whawhangai na ia vaenga ua tā ua. Pei ta i lo tuli Sāmoa se sini wa mai o na whata tia, e na ia ausia se Sāmoa mamatu mau pelo na lanu mea mata, anga iatu i le lua fetolu se folu. O tala fauia mai Sāmoa mo le so, fasoi foia. Tala falava o tala fo malisi ufonga le lau moe Wellingtone mo le nei tai au lua se fulutasi o November lua afe lua fa. The question is that the motion be agreed to. Those of that opinion will say aye. Aye. To the contrary, no. The motion is agreed. You may sing, clap and celebrate as much as Samoa Restoration Amendment Bill, third reading. O le leo le anganga fia ma le whaafetai, ina ua sauno le sui fofonga fitalai o le maotafono o le Parlemene New Zealand, e tu uatu le lafo pe fina ngalo sui usufono e whaapasia, e avea matu lafono le pili tau whaofi le Parlemene o New Zealand, le Citizenship Western Samoa Restoration Amendment Bill, e toi whaafo i e citizeni o tangata Samoa, na whana nau le vao le tasiva lua wha ma le tasiva whaavalo, i le mai ai o le whaalingo fina ngalo whaipule, i le Parlemene o New Zealand, o whaipule umai to o se fululu o le Parlemene Sāmoa wanu e whaiea lātou saunoanga, sa whaaleolo lātou langolangoina o le tō la fono tau whaofi, na amata i le saunoanga le fionga le whaipule ia te anau tu iono o le Green, o le na folasia ina le pili. Mr. Speaker, what a great day it is to be Pasifika in this Parliament. Actually, it's always a great day to be Pasifika, Mr. Speaker, but let me begin by saying that this is before the Honourable Barbara Edmonds says it, that this is the 682 backing the 685. And let me begin by saying, giving a big kia orana koutou katoto to all of my Samoan relatives today. Mulmuliane sa ia whaafitai e i tangata taito o tasi, ma tangata umana ngā lulue i le tau mawhainga o le nei pili. O nisi o whaipule sa whaali o lātou finangalo i le aso ana nafi. The National Party is pleased, very pleased, to support this third reading of the Citizenship Western Samoa Restoration Amendment Bill. We believe we have landed at a good place after a lot of work from a lot of people. Le taita o le Labour Chris Hipkins sa whaaleo ina le langolango la lātou vaenga whaopwhai. Talofa lava, Mr. Speaker, and to all of our Samoan communities here at Parliament today and who are watching around Aotearoa and in fact around the world, I know today is a very significant day for all of you. Whaatase ma whaipule mai vaenga whaopwhai taitasi. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I'm taking this call on behalf of the ACT Party to support the Citizenship Western Samoa Restoration Amendment Bill. This is a good day. This is a happy day. This is a day of alofa. E so'o le whau I le whau. With that in mind, my first acknowledgement must go to our Samoan community who have driven the campaign to have this bill heard and passed. Our elders, our young people, Samoans in Samoa and in other parts of the world, and Samoans here in Aotearoa. This is your day, this is your victory. O te matua, lango lango ina, lele tele mo Samoa. Le tali atu o Samoa na poto le tau mawhainga nisi o whaipule saunua wha Samoa ina ua whaali o lātou finangalo I le pili. Whawhitai tele, Madam Speaker, o le aso le nei na whaia le ova I a tātou oli ma fia I ai. This is the day that the Lord has made. We shall rejoice and be glad in it. Madam Speaker, this is a really significant and historic day. So today, we don't just pass a law, we open a door that was closed 42 years ago. We extend a hand of justice to those who have waited too long, and we strengthen the bonds between New Zealand and Samoa
for generations to come. Fa whiatai tale lava. Tatolu mai, tatolu mai. Lord Patimo Sāmoa. Sāmoa. Much deserved thanks has been given to our brother Tiana Tuiono for his shepherding of this bill, with many, many views as to the right way of doing things. But we stand wholeheartedly behind him. Our thanks to you for taking this forward. O te whaewhitai tali ala tua, ua mawhai ona tātou whātasi I te lene aso I lona alofa. Whātalofa atu I lau awhionga le whawhonga whetalai. Susunga I le awhionga I la palamia malau kapineta. Whaapia sui uma o le whono a le palemene o New Zealand. Whaasili ona o whaatalofa atu I le paia mala mamalu o Sāmoa ua poto. Whaapena Sāmoa I tuluinga o le lalolangi. O upu ale whai Salomo e whaasanga ai o mata I maunga. E umai ai lo'u whe so ane. O lo'u whe so ane e mai I le ovalea o la nā whaia le langi atua ma le lalolangi. Whawhitai Sāmoa I le tō auai mai lene aso e muli mawina le aso ole ato whaafoa fo'i atu ai le citizeni New Zealand o tangata Sāmoa. O se aso le tala whaasolopito, ma o le aso I whaasao ai le se na whaia tala mai le whaase fulumona tupu tausanga. Ua tua nai pe ona sauno ai nisi o whaipule. Sa whai e fo I se whaasila silanga le mtanga luenga o onanga le malo, pe ona sauno ai le whaipule le National. Cameron Brewer I le pale mene, I le fuafuanga le whaatino I nai le whaingo le sitiseni. I want to also take this opportunity, Mr. Speaker, to make a public service announcement of some sort. With information that I have sought from the Department of Internal Affairs today via the Minister's office to shine some light on how this will work in an operational sense, in a logistical sense. Assuming, Mr. Speaker, that the bill is signed by the Governor-General on Monday, applications for citizenship can be received from Tuesday next week. I want to also announce, Mr. Speaker, that estimated processing times is 30 working days. But this is dependent on the volumes received and the information applicants provide. The website, the dedicated web page, Mr. Speaker, will be www.govt.nz/citizenship-Samoa-pre-1949. You'll be able to find it just by going to the GOVT NZ site. Remember that, the GOVT NZ site. Na sauno lele I whaipule, pe a whaapesa I nia le asonga fua le pili, o le ama whailo e tangata Sāmoa e anga waa, o na tu ina atua lātou tālu sanga. Mō le sitiseni New Zealand, a matatu I le asolua o le vai aso fau. O le aso wharaile e a mateona whaahola le upenga ta whailangi, e tu ina atu I ai tālu sanga I tāpena I mo le a whaamoe moe. O le umi ma le taimi fuafuaina, e whaatale le talo sanga, petu sama le tolu se fulu aso whai ngā luenga, e fuai whaamatalanga tu ina atu, mai sui talo sanga, ma le upenga ta whailangi a ngā iai, o le GOVTN said, o le a maua o mai whaamatalanga mo le whainga o le talo sanga o le sitiseni. Mo Sāmoa e mawhaiona tu ina atu talo sanga I le official komisina New Zealand I Sāmoa, pe meli fo I le talo sanga I le officer o le internal affairs, po le DIA, na whaalia fo I le saunoa ngā broa, e mawhaiona tu I wha fo I le tupe le tangata talo sanga, pe a whai e taliana na talo sanga, ma maualona sitiseni. Na saunoa le whionga le soi pāle mia wawa samana ia Winston Peters, ina ofisilingi sonu finangalo I le pili. Well, as you know, we always keep our word, and when we saw a common sense proposal, we supported it. And as I say, there's more work to be done still. But the base has been set, and I'm very, very pleased on behalf of my party to have seen a united parliament, which shows you often common sense
and collegiality will work. Ua whaatino lava folanga lana vaenga whaupwhai e lango i le peli ma ua whaalia fo ilo nā nganga fia i la lātou vaenga mai a tā ua i fo i le tā ua le sootanga ma tangata Sāmoa. Sātou i tulutulu fo i le whaipule te anau tu iono i le nei lava pili mai a sauno ai. I'm thankful. I'm grateful to the community for being strong advocates and support of the bill, and just humbled. I feel humbled and privileged to have been a small part of the journey. I mean, my part has been a small part, and I know that people have been walking on this journey for decades. Masaya tuita waile ngangol fa aftai matangata umana langolangoina le nei fa moe sale I fa ngaloina fo isetasi nei longalo na finau le nei mata upu le fionga anai atha anai mafisilinga fo I isona ta ofi. It's a fantastic day. It's a day for us to celebrate, not only Samoans but for New Zealand as well. They've acknowledged they make a big error and we've got an answer to it. For me personally, we haven't got all the things we want, but the language that's coming through is one, let's talk, let's find solutions, which is exciting. Ele umea sa finangalo I ai peitai, e yei lava noa ole afa atala noa atili ai o se aso le nei e a ona pate patia fa atasi. Tala fawia malisi ufonga le lau moa, mo le nei tae ao. O le nau whaafonga le tātou atunuu ia I tātou talafau le nei tai au pe o na tuina mai Savelina Kasiano ia mai se o tātou tala mai Sāmoa me lo tupu se o tātou atunuu I Sāmoa ia pe o na tuina mai mafunga mai le sunga a tāse Salem Sam tu whaafonga le tulai wale tau nei ia I tātou talafau matala mai Sāmoa. Sifurfitu minute ua te ai nei le tulai valu ia na ua whaafonga le atunuu ia leo te renga e pe o na tuina mai a tātou talafau ia le tulanga e pe ona ia le sitiseni ia mai se o le pasia ina I o le pili le whaitaunga lona tolu ia lea na whatanuina I le aso nafi le pāre meno ni sila I Wellington ia le vo isa awe atu mai ai ia le nisi o le tātou whainga luenga ia le whasalautu sa o mai le wha moe le aso nafi ia pe o whai ona I nisi o whatanuanga na pe ona utou whafonga mai ai ia nisi fo I o whaipule ia mai se fo I nisi o le tātou atinu ia il whaalio la tau whinangalo ia o whatanuanga tu ina mai ia le tātou o whainga luenga ia e pe ona wai atu e le aso na nafi. Se furu wala minuti o te ainele tu lai valu ia e moni le ia o le talafa asalopito fo I leo e le ngata I Sāmoa ia e maise o le nei fo ia tunu o New Zealand au manatu fo ia o le talafo I lea ma o le a tātou tala noa I le nei aso ia e se fo I langona o le tātou tunu ia I le nei fo I aso ia I le tūlanga wai ai nei le sitiseni ia wai I ele manatu e iai nisi o le tātou atunu o loa umau le malo tele o Amerika ia ai mai se fo I nisi o atunu o le laulangi e Peritania e a sa soifua e Sāmoa ia I le vaitau lea o lea la e mautinoa o lea e anga vaa la tau lona winga o le me fai ia pasia lo wale mai tau atu o le aso lua le vasa fau pe o na mai tātou talfau ia lea la fatulanga iloa ia le tala iloa o talo sanga ia na fo failo atu e Savelina ia tātou talfau le upenga tawhailangi ia nga ia e whaatumu ai ia ma whai ia palai o le GOVT and said ia mo ila tau fo ie mana o whapeo mātua lai Sāmoa e mana o tālo sanga I lungo upenga I lungo le o le website le wa mai ia nga ila tātou le upenga tawhailangi na whaatumu ai lungo online ia ai peo na mai fo I tātou talafau ia o lea o tātou iei Sāmoa lo whaafonga mai ia nga ila tātou le ofisa o New Zealand rei komisina o New Zealand I Sāmoa ia avei ia apalai ma a matafoi a mataloa ona whai apalai anai mātua mai se lava nai mātua ia wanga maa ia I le pili lea pe ona pasia I le asoa nafi ia tātou fia aua nei sisi whanono e ula mai na ua whai langi fo lau ngā le toa tele ona I mātua a maa ia a lai olo o iai fo ia nisi o le tātou atunu ia ua maua nei whaamnianga ia o tātou umare na tātou fia whaatasi ia I tulanga pe ona iai wae manatu lona winga a whaapea wa lea mai talafau pe ona a mai Savelina e fua la le fo le vave o le tātou sanga ia I whaamaumau le tangata lea sa so I fua I le vaitau lea o le tasiiva lua wha
o atu le tasiva whavalu ia po le tasiva whaiva i le aso mua Januari. Tona winga a sao a ia whaamaunga o pepe whanau ma vaenga umwa pena. Ia e vave fo i le alo tarasanga la tau. Ma ia tele le vaenga. Ia tātou tala noa i le la vaenga e pei ona lawalunga fo i tātou tala fo ne nei tai au. Ia po le a fo i sau langona. Ia ua e nei taimi. Ia e meise fo i ia i la tau ua whaamani eina. Ia e whaamalo fo i ia mai tauina fo i le nafi ma na ia. Po le leo la unga sui fai pule. Ia e meise tai o pāti. Ia mo le whaonga ina e nisi o sui fai pule pālangi tulou. O le tātou ngana e taumu whai e mai iso la tau langona. Ia leo tātou tau whaafonga mai le tai au manino le lei. E ui lava o lae tau le sao isi upu. Ia len tau whai ia. Ia ua mana ia i fo ia le tātou le vaenga le sai a nafi tai le parlemene. Mana ia i o la fonga. Ia tātou whaalongolongo atu le i le taimina tu mai le fesiri. Le ai ma se whai pule le au ese ailon fingalo. Na i oe whaatasi umai ai. Mana ia tere. Ia moli fo i le whamalo. Ia i le tātou atunu usa au ia nafi. Mai tau fo i na nafi le whaatu mulia fo i o lunga. Ia o le pito i lunga o le whalefono. Ia i le toa tele o le tātou atunu usa tāpua ia. Ia le whaitaunga muli. Ia o le pili o le sitseni. Ia lea ua manu iai. Ia nisi o nai o tātou mātua. Ia i le ngata i Sāmoa. Ia iei fo i mātua o lo o alalam papa au i Hawaii. Amerika Sāmoa, Peretania, ma so se vaenga laulangi, e na soe fua e Sāmoa. Ia ili vai tau lea. Ia wanga waa fo i la tau. Mana ia tele lea tala mua na ia tātou tangata. Lona winga, e mauti noe o atu le vai aso lea. Matua atu mua official hai komisina sa New Zealand i Sāmoa. Ia le alu le apalai la tau. Mana ia tele. 20 minuta te ene le tulai valu. Ia, la vatu le whawhiawhianga lei. Ia manisi o nanga fia whalau iloa. Ia, tala fu ileo le tātou leina, tātou tala noai ma le tātou atunu. Ia i le vaenga e pei on tu ina meise ia o le whaamnianga. Ia ma le tala whaasolo pito lea ua tātou iai foi. Ia i le pāsia ina o le pili lona tolu. Pāsia ina o le pili lea ilona whaitaunga lona tolu lea so nafi tātou tala noa iai. Ia whaasoa. Ia ma whaasoa mai foi. Ia nā te iloa le whainga lau whaasoa. 20 minute o te nili tu lava lusi fonga la mo Wellington fa fianga ni tao ia na vatulo ne si ona au nanga fa lauloa ia mta tala tu mai tata leina manu oleva beao Sabi fumaola au Ae ala usuita Ile faiva o mafau Talu olo upopole Ite iubale taulau Taulu uaile uku Uale aule ina iau Aue Mai sau Netua ini mala Netua imanu Sau funala upele Tau sinai pumai malu Se inu ane ai Tama one nuku Fiae ilete ine betua inia o upusata fai male mau amene iluma ai atulo uloto ona osa utukua inana e ililo utumohu ai ali na otuma Aue, se i fai mai sau upu,
ai, tama ole Whaasila si langa tā ua. E tusa malo mātou tu langa e vea ai ma ofisa whaasara lau. Mātou te tausisia tu la fono ua saunia e le Broadcasting Standards Authority a whai e fia whaia sau whaasea i se mata upu na e whaafonga i ai i le Sāmoa Capital Radio e re tau na lafo mai lau whaasea tustusia i le tuatusi Limatasi Mangavin Avenue Porirua Wellingtone pe ole i meli mai te alu .moresi@samoacapitalradio.co.nz e le tau na whaia i le tonu le luas furuaso whai ngā ruenga talu na whaia le whaasala launga. A whai e le o whaamalia ina oe i se whaai unga o tu inatu e ma whai o na tu ina sao lau whaasea i le te mana whanonga kai pāho po o le Broadcasting Standards Authority e maua nisi whaamtalanga i le wha ngā solonga e whai ialo ia lau whaasea i le upenga te whailangi bsa.govt.nz whawhitai. Sāmoa
Sama fina malsunga semi atoa ina ua toi lua se fulvalu minute o na talo lea o nei tula iwa, ya, malova tai mafuta mai tato tino. Ya, ma nei sulo lai nei polidua. Ya, moni le tasi. Le ua tala tato leina tato fasoa, meso fina ngalo foi ya po manuia nisi o tau nuu mal tau a inga il famu moelea. So taifu nisi o wo i savoi. Anafi. Tasi foi wo na onga ya so ya. Mai la o lo manu e manuia isi ona tua a il famu moe. Ya so tinala o maliusi on tina. Ya ale talala le asiuso. So le sio lo to ina so le wole moe wole no for le mele we fiala tu nusila. Ma na ia te. Vatu e we te work hard to ina per molon pensio tu per to ina ka mo ya. O me le tama uso le esel to nga fia le o mo. Ya lo pole mai mo sto ina te. Ma na ia te ai fo le ia fo ana ma tu e lau te le o mo va ngai. E fa matalanga nei ma fa sala launga nei. Yo na ele ini ala to Facebook, YouTube, ma le tio fo le lo ai ia le fa munianga. E pe le na ta o nei inisio manto i America Sāmoa. Na tele nei to tangata na so i fu so i Sāmoa. Ia le wo mai no foi tu le mo. O la to mo foi nana. Ia me wia foi fa mo nei. E po fiu e po le taimi mo fe ala e na ma tu ma fa na tu ila. Na ma tu fo le na mai no foi. Lo pe ona na mo tara le fa pe lo ile sia na fa na le tu ila. La tu foi o polu. Pelo seni ni sila. Ma pe ora ma tu ato to al malos. Al va tinga nei ma tu nei. E fainga tana na to mo pe pa fo le green card America. E la won foi tu ila. Ma tu afing ta la va mo. Ya fa pe le initial fa na ni sila. Ya o to tinga fa fo mai ya o me o mana manu ya na le so va le sau. Ya lu sa o fo mai. Ya po a ia fal mai le stala ila to ile to pole e male tua o le sile me le te le tu pe alo le malo Sāmoa o le minga o tanga te fa fo ton fiti ya me se ani sila wa fio mai ne la tala to le fal mai ya le wo mama intia me sino e la ese fo ile avenga ma fal malo Sāmoa o le tanga te matua le ngatu pulanga le ya fio sa wa ya ile to e mai le malo Sāmoa mana ya le wil tatu lau talo fal lau alo se fo ya ma lo apie lo sunga le o fa lo sunga kasi malo se fua ya o lo pia oi talo volto ya o ya le fia malo la volto io ya tele sio to wa inga me si Sāmoa manuel fa mo me lo fa ngo ai wo ko kele wole laki wo ile a Pea, fier pangu melen ka umai. Pau po ilonga, ama salo o le la wala kirkiro ko ai ngor ka ko ngu esel pinga umalo. Ia maua ia fia ma alam fa ngau e uma ngatoi pua mai. O ai la ko alam fa ngau o le soi pua mai. Ia entaita uma ai e fa sa wala nga kupulanga la so lua sila pia ai. O tato momonga umana ya ua o le mawhai nei taimi ya tālu sielu marai. Ia, le si mea, po le ngale o longa maanga ia, e a po le ngei, o a whaila o laikei Sāmoa, po le, o le ngala, e mawhainga maulau pension, a whai po e ke alu i Sāmoa, ke koe ra koe koe, pea ke ra koe koe ke mwhai e whenga e mawal pension a Sāmoa, pe sao. Ia tātou tālia wae nei te uma i atu ase ia lea nisi o whafonga mai le lau teilo. Al talamonia, e le inia ia inga o pensione a Sāmoa. A manuia tangata al pensione ni usila na vese lea. Se i tātou whātali pia. Ia, ia karusia e o ka pia huanga le ia kia waia. Apeka ia i lea kua i le pisosoangia ia ka kuman ka kuenga malanga. Mo po i sia le lei ma sia po i kukunga le lei wa mawaringa kai mi e manguia inga i si foi o kako a inga ale me fa penga fai e manguia ka uma ma e po kalame alo ko kele aku manguia ko pai valo pilima e toi poi tele ni sul to fio anga tasi o manutua e manuia e famo moile ia ai le to tele ia ele to tele na i tinama tua lau te iloa ia mana inisio tamama tua ia
Lai te loya nga va ai le vai nga dia. Mano. Mana foi vai nga na me le toa. Le tupele mo na matu Sāmoa. Ya ai longa ya faina wa le fa pe e sani usila e se le vai nga le sitseni usila e se le vai nga le pensione na mo Sāmoa. Tawana mo. E te le lopo se tu la fono Sāmoa mo e se pensione se tu nuna le mo le. A fai e ai lo inga le fai a fai le ai. Ya e le se me la po ti ai fu a mo o mo me. E tasi o sa mo ma sina to a mo. Ya. Talo fal fal. Alo se fu. Ya. Alo se fu malange mai no sunga. Oh. Se fu. Mo seli. Ya. Ya. Faulonga tu la vai le proclama ya e tau sa o tu lava langona na ja mo i o te i le parlamento na me o mai na o ina i tatu sui ai o le lokto sa ia sa o fatasima mana i o tatu matua mana i o so tu fa fini na fai mo tatu sui ia sa tapua i lava ma atu le mo mo liale faftai le tua ile sao ino neo tatu tangata. Mātutua. Lea ua mo lea fo ia vanua. Whaftai tele la vai lea tua ilo na wha vanua ina le fo i whamianga. Mo neo tatu tangata e ui lava ua whailangi te tunasi nei mātua. Ia. Sa te taunanga va ai le vaenga. Ia lea ua tatu mo le whamianga. Wa o mātua fo e lawe vea umala ua ile i whamianga lea pita e ua. Walango mai tia sale whainga malanga. Au momori foi lo faftai tele la vai le suila la o tonga na ia verpini. Ia ai mai se foi il faftai tele la vai. Ia le comiti fa fuede na lato fa tu langa ina ni me umana. Ia o sa fanga ai se tato wa vanua ile foi famianga. Faftai foi na tato taitai no mai Sāmoa. Ia na fai foi masui o tatu Sāmoa le vai ngali tu ngai tala to mai foi fa leo le si fonga fo la tunu mai Sāmoa ia den tatu mai foi la to foi tum fai mai fa tai foi la fai lot i sunga di fa ngai na mala tu futu mai la tu o malamba mai se foi la fa tai tele na tatu lectio na sunga le pule ia mai se tatu au office mat ile fasawino ne fo fasalanga ia mawai fo ia information ia matole le o va ayat ai lo fa longa tu pe tai lava mo le tatu tua fa malo lava mo le tu ina mai o le update ile o mai tu pula tu ia tate fa wa ina ai le lotu matua malinga matua malinga le maleo tio lotu ina lo fa tatu tanga faftai tene lava tu fuema o la ufasona mo de faftai ne tu man tatu tu sai ma le lato sao ne fu I vai no tatu ai si fa miang ne tatu matu alo fatu man tele proclama no fenga ni taiao no fatu tatu ofisa uma so fo so fa maseli ni ne ya fa so sai mo sa motas o te ile la tu lisi lo matua na mato lotu I Sāmoa il mato fale watu la lanta la inga o mai o sai ni e le ngalu ngala fai lo ia tai sai ni ta to le tom fai ngala tom fai to fa fo me ta se no na te mi lo tano tu po le sfuru fitu sfuru valuto santa boy watu e tele ilo apo ai me ya fatu lo mtu fatu lo na yo mato lo mtu Timina lo twenga lo. To le tatele I roma ni me tu pu ni usi. Ya fa tu I o to I NOV lo miti e termina si lo mtu. Ola la ti sen se fa mai se ola se sen fa mai na mawa le va fulu a avenue si la ta un fai to fi na u. Ya na lo longa lo ngala si lo mtu lo tala I so lo tangata. Ina mawa tu si ana fa na u ni usi la fa mtalanga wa ile fa sana na wa ile ti o Sāmoa na me. Ia no tare nefu ia le na tai fa pe le lo pola me le pisi si lo mtuole al tava ia la na tangata I ofisa na no ia sai ni ia na fa mo o atu ala ia wale ia e vai la ia I le leva le fa to ato ia ma te mine
O lo tano atu a vai o faso mo tu puta usanga o ta fia el maloni usila le fai o titseni le. A le tano atu na toe langa te mina po le lata sfurvalu ta usanga talua i lo te mana tua. Sa la tu tala inga si lo matu. Ai fa taile li. O lo so i fuala si lo matu le. Ai anga va ai la ia. Ala la isa mo. Ai pe se tala fa tele tu le tala. Si lo matu le o si ana tama le pule le fa fi au malua. Io si tam na le professor. Io pe io ala no fam tala tu to ma tu uma me ia. Vai lai lo le ano me ni ia so la. Te mi la tala vo. Wala tele ano. Wo fu la tele nga ai, tele lo tele ma malama vo. Ma le se me wo ma sanita to me fa ma ite ai le tau nu. Ma tau dia ma ia na po i fu la manu ia ofisilia na dia. O te lo te fa tai ile li. Na fi na o tatu tangata. Ia vai la le leva na taimi ale wa ia taimi nei lua fe lua fa ta tele lua. Ta te ia ni usila le taimi tupu le me le. Ana ia. Le we tatu vala foi. Talo fa vala, ma no se fu. Mano se fu. Talo fa lava. Manuel ki se masima tau sang fo. Ia, na, manuel na ia tu sa. Malo. Malo fa pe o. Le ani o langona pe fa pe o. O yo to ina le o la ki se ia le. Ele sit seni ia le. Na fa longo me na fi o le o sit seni. A fa pe le o vilia tu pe le tu sa mo le o tu to ina. O le o malo o te fa sa o mai o. San, atali. O le se ina ona to fa su lima tau sanga nga ila lo su va tau sanga. O ule o iva su tau sanga la fa fento e velo ngol se ia o te fa sa o mai mele lo la. Fena te fa e mo na fa mtana. Ele o se i mele. Ja la fa long melo pa si le pili na fila o e vili me na po. Tan, tu tongi melo pa se. O la utari le fa tia. Tet. Io le tu tongi tu ana pa se le i fa yalo pa lai. O le me a pa lai ia ona fatua saudia tonga una pa se sorry ole mari na via sauni si da ia tano fa vala alo se fua malo se fua tano fa malo ia malo se fua tano fa tu lo va se rua tai la fele saulo vala au tano fa tu fue malo fele saulo vala au pai la tele pai la oi mai no fapa pai la mai Oi Dunedin, ya, mai late. So mai lo tonu yam sau no mai lo el tama ma lo la lo sai. Wa vai tu dato por kala me mal tato se ni le u pai. Ya awa ulengo. O walu Sāmoa lua ape. Lua o lua tolu. A matanga walu Sāmoa. Walu Sāmoa walu matu a inga tu sevi. O te no poi ngai mako fale. Alu loa. Oi, pai late. O matoa no pen mai. Sau. Sau a palai lau. O sing Sāmoa. Wa. O palai lau sing Sāmoa. Wale affect la o pension ngai New Zealand. Mai ai. Sau ma o lo a palai. Palai mo la de IT. Maua. A palai ro mar pensiona. Maua. Lo se lau no masinga ni pensiona Sāmoa. Lo ka pia la wa mo nga ma. Ia no. Ai fai me ai ale. Ari pia ia ele ko ngiar pa se se no wa. Mal sa ko foi mai. Ole me fa jola tala. Le manga ia yo ka singo ka ma ko Sāmoa ka mingai ke le pa mong yang ala mo ka ma ko e me anga ai ye ne foi na o ka sau ngai New Zealand o ka ma ai do nei fikira o ka pia o ka ba ai ko mo se fa mong yang mo ka tu ngata ya ona la le ke makamata tu ai le por kala me mai la ka ni nga makamai ai se yo me ka ni man ya me son napi ngai pa langi e fa Sāmoa mai ya sa o yo lo tala e mo ya ka sa ya ala o mo kingo mai ya fa Sāmoa mal na unga fa Sāmoa fa tai mai ya ta to no ya ma lo la mo lo por kala me pia tele ba ya tuma ka no at
Mai la te o tu era tu foi I la lo tani. Foi. Lo fasili na la umi e mafaina tala il pensione I Sāmoa. Ma pensione la New Zealand. Le wa mai atu ia. Wa le fainga e palai le hai commission I Sāmoa. Ia o ke lo foi na wala mo fainga palai ai nga. Mo le pension nga Sāmoa le official nga wa le fainga palai ai le sing ia mo fai foi nga palai ai mo le pension nga Sāmoa. Kau Malo, le no si le atu wale wa e toi foi mai I le tai mo o sen New Zealand fa pe o le umi foi le no foi Sāmoa tanga le fa tu la fono e mo lan pensione a fai o le mele la mo tanga Sāmoa. Le ngai al tanga la no fono foi a Sāmoa le toi sa tala I Sāmoa non pensione. Ma ne foi fa so me le tu no va ngai ai fa tai tele la pa late e tele ni zero ai nga mo no ui so I wo manu ia fa mo le lo si le fia. Mea. Ala tala. Peto tele ni solo a inga ma ni solo fio anga I sava I e manuia il fa mo lea. Ia. Ke no foi sabai. Au ke sau ia pia pala ia. Ia fa tai tele la ia lo fa tele atu. Foi nga pala ia sabai I sa longa. Ia. Ia o le. Ia fa tai lava. Tai lava mo leva no. Ia fa sai fu. Tala pe tato leina o fa tolu val lima o fa tasi. Mana tua o fa nga solo termine ia le por kala mer tato li tio fsiling ia ile tunu. Ia. Ia pe ona fa mana to fo ile tu langa ia ile tau mo fai ona fisita ua ia te tala to fo tato leina pe ona mtali el vai sonne. O ani meto tie mo fai ona tato so ani tanga tele mo fa mtala nga sa o malele ia so uma. Ya o mai ni au fo wa ve o si o la uia ai tia e pola o metu tia o le ama a so sani ve tato ya pela fam talanga o le sitsen sa o na fina o ya mo tala fia te tala I tangata mo tala fia e mal no mo stasi fo to fine fo el mato no wa to fine ai no ya o matal no nei matu o sion ainga o alu no matal no mai ui ai fa fela se utina fa o isole e manuia utina o va no tau sanga se utina e o fa buto ya no tanga umana e manuia fa mo nei ya so ifo manuia talo fa malo so ifo you kalo ya so no mai mo mai ya mo le no si fonga o ia malo lua sa se lua dai ele sa ulo vala fa malo ku le fo ile ni fa mo nga mo ya la ko fu sa ka la mua ma ya ai o le kupe la vale ma wa sa no fo le que kilo au yai ya e manga ya la ko wi so fo mai ka sanga le mai le lua valua ngai pa kas lua fa wala vai nga ya ke wa ya o ke kilo le me fo le o le a yang sila ya ka ko e ya le kai me e kam fo e fala vela veng sila ya ka ko te kai ya o nga makala me o si o le ala ve o mai malo ma fa nga uma o ka ga me nga kilo ya mo le rumanga wa me nga le lo ka ko ai ma nga ya ba ngoi bo mo mai fo le mo mai ya yengi I falma I na tenga ma nga ya la ngai nga ya pe o mafu anga uma ngai me ia te yang o ya wa o ka malanga le kungua yo ka ko la kungu sa lo le ma vo le pe yo la konga le pule yang sila de fa penga wa la fain fal bela ve se kai ni ia o lo nga le ai ko aka ko le mu le ai mo me ke le me ya pe yo ka ko sai malo le la le ya o ka le ala le kulanga le yai ya fai ma le poko malo fa tai le pa nga sio o nga pa nga le nga I luma e le kai me ko fa pe ko ni sila o ele ai la o me nga ma kafia ma fa la le me nga le wa sikseng ni uma ya e nga me fa pe nga ko fa kwai ya ngo lo fa le fa nga malo ma inge ki u fa ka si kai ya malo fa lo fa kai mo ya tai Azeba.
Malo lava. Ole tala fia na le tau tano le tai au nei. Ia ole tasi toi fo ia tuai le mta upu pe no fai lo atu. Ole momoli na to fa mtalanga nei mo le silfia le tatu tunu. Ia ole na lan tatu a matal vai sol nei. Ia pe ona fa se u toi sa ile tu fisili na vat. Ia maua sa vano te vili mai tatu fa so mtal tano ai mo le anga iluma olo sa fai la val sa ile lingal tatu li tioi awala. E mau e tata fam jalang pela no vatu le mauna e wili statu wala au mano so fua se fu con mia ko sa se ko ni ta mano alo lava no no como na no le ni se te ai a fa se foi se tata o tinu ta poi mai mama tele se no ele foi le bom tata Fati sai male ale le tu le assume le as. Mon. Se tale neta ya. La monale le que Pasa ahora. O tengo le tu ele o le vão estar tentando não no final nem tá. Vale. Amanhã tem um filho no le tu. Ele é uma serviço. Lo tem de final hoje. Ele não ele é uma via de ele é só. Não le telefia e o só tomar foi o anga ai muito de sua manhã. O teto no lá o tu já não me Malola sumar kiwi. Ya, taro fasilo mutu. Ya ono lo mutu por fai ba. Ia. Ma fitule ilto. O fai va lo mutu. Fai va lo mutu. La Sofia so fu o la so na la so mo ya no wari le ya. Ele mo wala ma sindale na. Se tu fo ia fai va ato. Na pawalele o se fa fisili e fia mala mai fo. Ia. E nan tu atu pe ina. Mo foi se mo sono silfia. Mo le nei foi de foi. Ia pie la au pai foi le ia la a ver le ai no man. Le tu la ngava mai tu ese le to no me lo tu. Ole sitseni ele fa mai ni usila o mai ni usila ole sitseni e mau ate no foi Sāmoa e se mela sa wi fu yo fa ole fa te fa pe o so to ina io sei tali foi manu ole o mo ya fa pe lo mo tu ya utfiara foi mau ia esa ai sa o le lei ma mo pe na manuia i mafale tua po na ia sa dia ia le fa mulianga o mau ma le not fa stai a tonu a o vai mai ai io no pe to te mo so le te sina ngata ye le mo ni na ma ia via manuia la go fa a lo polo leva na lo matua o ia ngaru na fo u bala nai a lo polo leva na tai mo leva no ya tai lo po leva na lo matua sa wil to ina ne fa no la ve ya ye Sāmoa ya lo te le tu le sit seni le ta tu tel no ye pe al mele i wa to tel fo Sāmoa la no fo Sāmoa ya e mo fa fa mo nga Sāmoa tu sape no fo Sāmoa e mo sit seni ya lai fa ya na mo ya fa mo nga fo le pension ne ni si la tala Sāmoa yo me se me vole le te fa pe se si la saula le la sit seni tia Sāmoa ya va vente te no lo mo tu pe ya le wil mala ta lo fa mala le se me pe na malo se vo ya fa ta lo fa tu la vai lo su ne ta ya fo ya pa sta la vai lo fa mala le tu ta to ni mai ni ta ya ai se fa so tu foi a ta tonta pule le seni pe on ta so yai malo ya sa ya na fitai sai pan me sa fai me sa o wa no tu ai tai si fa no wa fi ma wale le tala me na fai na ya mana ya mo moana mo le fa tai foi
ile kama fo ina ia taula mua toi ave ina tato pili ma toi langa ni mta upu fast fumo tukta sanga tau ile ngata ile paktai mamo ilato uma o tai nai tangata ilonga fo isa oi tama fai ile familia fo ile mewa na toma fina wina ai na mana ia lava mana ia fai nga nafi ia ale meana na la longa ia lo wa fa noa ona wa saule me fa talanga mea ia sa wai wa over six footers ia tangata wa mali liu wa to le au ia melia ia meana no wa tu tulia wa fa punga na sa taimino fa longo ai sa li tio mai pesani ia taimina amata mai mea o wa manuia le case for mai wala videa umaya e na fana mai malato fana ai le va auto fana ngot o te sauro si mele leva wale la ve ai taimile o matun wa saini fa malo si lo ma ese le si mele o le pi o fa yu ai le sola na fi mena no walo tu lon mena wa ma liu fo ina yo ma tu la ve ai ele o leva então fai pe palotina e nei tom fai tele o tu pena matutongi e tom fai e un pe pano manisi o tama tom fai ia na mafai ana fai matu o tom fai na pensioni ai tu tongi la vai tu pe me uma ia e o tai me mali wa iwa sfuma ne di mala iwa ono tau sanga ai wa ola ila le pensione ona matu o tongi tupe mtau fai sa su e uma mato un pana na mai ai mane taimi ila na case na pai e ole mela na ia no latu ai pero te u famanuia mai foi mato ia no ngona lava lo fia foi mo fasta ien tom pai ele mea ai to la ngona foi lo tangi amo fa no ma fatia lo fisi o tinari men tom fai na pepa o to ma fatia foi lo fa longo atu ia wa pa pena o e wa ale su e tu le nu mela tanga to mali la to tele au ye to tele la to tele mau sa fa pe ia sa tawa ona la videa o masuai masuli ma ena kana na mai ele mele e manuia ai ia ai le mafai foi e tu ai le tu ai lava de time le tu e fa so mai ai a tonu foi la to ia na o ta mafai mata upu ia lo tu at pe foi ia ai foi le time no sa una ia nei ta ai o so mai lo tam tene fai ma finau fa mai ia te mai mo le time na e ai o fai atu au te fa pena e ia le time ia le time na no one te fia mautinoa le mele lo fa no solo atu a tele mautinoa e la fa stai le tu ia vanoa wala o manuia fo inisi nisi o tato ia tato fa tali pea e fai aso lava le tu ia na taimi a tonu foi tato te watu e nga lue pea le anganga pa io le tu itai mama lo e ave ele lofa o le fa mau e to talia mai ele mele tato te mana na o tu ia o sa fa matalanga e fa manuia le tu e mea uma mo le aso na e mane fo iaso no e fa tai fo to el tina lu longo ino tom fainga Sāmoa e uia si au tama na fa ali tu lona le fifi ia malo ia oe lo loto Sāmoa ia malo loto tal longo ino me fai e fa so fu mo nei time ia te mini o tala mai Sāmoa to fa wona tato fa so tala tu tato leina pe mai a telefon tala mai Sāmoa tai Talofa lava o le wha o poponga o talafou mai Sāmoa mōre nei fo iaso o se mai le wha fonga. O le whainga malanga tāwalo o le whionga le teiktai o le atunu o. Le whionga fia me Dr. Naomi Mata Awha a ngai i le malo saina o sana malanga mua le i lana no fua inga whaatama i tai pārimia mua le Pasifika e vasa ngai i mali tai fo i o le malo saina ma nisi o atunu o. E whatara noa i niso mata opu i ati nai i le anga i lumanai i le maa o atunu e lua. O lo whatau teia le nei whiutana inga mō le mai aso ato e seina. E maise o lo lumanai le atoanga le 5 futu sanga o le whainga paanga i le maa o atunu e lua.
Ma ua telefo i atina e te tele i tutono le atunu, wa fesoa swani mai ai le malo saina. Ua tele mai le ofisa sili o le soifua malo loina ia ai ono Dr. Alec Eke Roma, e le mafua anga o le whaalenga i no le masini wha ata le whanama i mtutua, o se whaale tonu mai i le peso o le ele tise, ma ele o se whaafita o li natula mai i se tasi o le awhinga ruenga ma le pulenga, o se whaale tonu le maalu fia. O le whaale tonu nei, watu i nā tue mani whaasea i le soifua malo luina, e le telo ngase o loo mo o mia le whaatino ina o whaata peita i ua le mawhai. Ai ua wha manino foe ma tu ina mai se lui e le fionga i le ofisa sili o le soifua malo loina. E le ngata le teita i le tua ngai. Ai wha pēnā i so o se tasi o le atunuu, wa iai sana wha maoninga ma se mau tutu. Le te le o lan polofiti wa maua mai lana ia lava fale mai tu ma oti. Talu ona tula i mai i le tō whinga e teita ia le matanga ruenga. Ai maise o lana ia fo i masini po le wha ata, o lo ua auto waa iei le atunuu i le temi nei, e wha ati noisa i le linga. O le mata opune nei le peso o le elitise, wa moli mawina i le atunuu e le ngata uporu e wha pena fo i sawai, ma wa iai fo i masini wa wha leanga i nai, e pei fo i o le ofiso telefoi Sāmoa. O le wha talanoanga lau tu stala ma le teita o le tua ngai, na itu ina tuai se tu o lalo i le ofisa sili o soifua malo loina, wa te tau na sila mo afi wha leo ale soifua malo loina, e sefe ma yei masini tā ua ma wha awau pele au o nangai le mo tu sia le elitise, mai i le peso o le elitise. Na wala au i le mai aso le nei le wha ama se nonga le mata opu, e se wha lawa le tula i mai le afio anga o le whanua li isa wai, o lo mo li ai la to e to o se fulma le lua o matai matau le le o le afio anga, ma o le ua o lato i o ino lato mo lianga. O mo lianga o le ave wha ma lose ma le wha o manua, ai o leisi to tasi o lo o te te i le mo lianga. O le wha lawe le nei na sai ai e matai matau le le o le afio anga, se ta mai se la au ma amoane i le malai o le nuu. Mai wa wha tunuina le wha masino le wha masinonga maa walua, ia tau fia o malo i lanto i e to o se fulma le lua, e tādi ai le aso ono o le masina fau, e toi wala au le lato mata o poe wha wau. Peitai wa tāru sanga le li ilo i o lo tu lai mo i lanto nei to o se fulma le lua, o le a wha audi se tāru sanga i luma mai o le aso wa tā ua, e mo le te tala ina o i lato i tua. O le whaala wilo al whaala paputonga o le Climate Action Pathways, o lo ua whaatu langa i se le ne tu ina mai whaatino ai, e le se fulma le 5 ma le 3 miliona tā la. E le aunga e tasi e tu mau le lanu mea mata o Sāmoa ma le mama po le Clean Green Sāmoa Campaign. O se polo keti o lo whaatupe le malo Japani, e le whaamue tu i titi ai kasa o ono lo pua ina mai tāma le afi. O le whaamue le nei ia tu ma lia e se atu ta avale alu i le swau, ai whaofi mai i Sāmoa ta avale alu le elitise, le foi ua iei le fuafuanga, o le a wha solo atu le au mai au pasi, pa pe nā foi i waa la haiti e pe i o lia. O lo fi nau le polo keti le nei o le tūlanga whai ngō fie, tau ngō fie, mai tausi ngō fie foi iei tu ai ngā ta vale, ai o le aunga au tū, o le wha iti tia leo awala e wha lenga i nai le sio manga. Peitai e le o lava no whanga e whawhanga i nai iei tu ai ngā ta vale, e pei o pampen sini i le temi nei, mai o lo fi nau foi nisi, e le ai lava se senga, a wa o le a wha o popo foi le swa u e au ina mai o la iafi alu le tise, le mawai le wila e whawhanga i nai ia vaenga ua tā ua. Pei o lo tuli Sāmoa se sini wa mai o na whata tia, e na ia ausia se Sāmoa ma matu mau pelo na lanu mea mata, anga iatu i le lua fetolu se folu. O tala fauia mai Sāmoa mo le so, fasoi foia.
Talo falava o talafo malisi ufunga le lau moe Wellington mo le nei tai au lua se fulutasi o Novema lua afe lua wha. The question is that the motion be agreed to. Those of that opinion will say aye. Aye. To the contrary, no. The motion is agreed. You may sing, clap and celebrate as much as Sāmoa Restoration Amendment Bill, third reading. O le leo le anganga fia ma le whaafetai, ina ua sauno le sui fofonga whetalai o le maotafona o le Parlemene New Zealand, e tu uatu le lafo pe fina ngalo sui usufono e whaapasia, e avea matu lafono le pili tau whaofi le Parlemene o New Zealand, le Citizenship Western Samoa Restoration Amendment Bill, e toi whaafo i eisi tiseni o tangata Samoa, na whana nau le vao le tasiva lua wha ma le tasiva whaavalo, i le mai ai o le whaalingo fina ngalo whaipule, i le Parlemene o New Zealand. O whaipule umai to o se fululu o le Parlemene sa mawawa no e whaiea lātou saunoanga, sa whaaleolo lātou langolangoina o le tō la fono o tau whaofi, na amata i le saunoanga le fionga le whaipule ia te anau tu iono o le Green, o le na folasia ina le pili. Mr. Speaker, what a great day it is to be Pasifika in this Parliament. Actually, it's always a great day to be Pasifika, Mr. Speaker, but let me begin by saying that this is before the Honourable Barbara Edmonds says it, that this is the 682 backing the 685. And let me begin by saying, giving a big kia orana koutou katoto to all of my Samoan relatives today. Mulmuliane sa ia whaafetai e tangata taito o tasi, ma tangata umana ngā lulue i le tau mawhainga o le nei pili. O nisi o whaipule sa whaali o lātou finangalo i le aso ana nafi. The National Party is pleased, very pleased, to support this third reading of the Citizenship Western Samoa Restoration Amendment Bill. We believe we have landed at a good place after a lot of work from a lot of people. Le taita o le Labour Chris Hipkins sa whaaleo ina le langolango la lātou vaenga whaopwhai. Talofa lava, Mr. Speaker, and to all of our Samoan communities here at Parliament today and who are watching around Aotearoa and in fact around the world, I know today is a very significant day for all of you. Whaatase ma whaipule mai vaenga whaopwhai taitasi. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I'm taking this call on behalf of the ACT Party to support the Citizenship Western Samoa Restoration Amendment Bill. This is a good day. This is a happy day. This is a day of alofa. E so'o le whau I le whau. With that in mind, my first acknowledgement must go to our Samoan community who have driven the campaign to have this bill heard and passed. Our elders, our young people, Samoans in Samoa and in other parts of the world, and Samoans here in Aotearoa. This is your day, this is your victory. O te matua, lango lango ina, lele tele, po Samoa. Le tali atu o Samoa na potu le tau mawhainga nisi o whaipule saunua wha Samoa ina ua whaali o lātou finangalo I le pili. Whawhetai tele, Madam Speaker. O le aso le nei na whaia le ova I a tātou oli ma fia I ai. This is the day that the Lord has made. We shall rejoice and be glad in it. Madam Speaker, this is a really significant and historic day. So today, we don't just pass a law, we open a door that was closed 42 years ago. We extend a hand of justice to those who have waited too long, and we strengthen the bonds between New Zealand and Samoa for generations to come. Fa fiatai tale lava. Tatolu mai. Lord Patimo Samoa. Samoa. Much deserved thanks has been given to our brother Tiana Tuiono for his shepherding of this bill, with many views as to the right way of doing things. But we stand wholeheartedly behind him. Our thanks to you for taking this forward. O te whaewhetai tali ala tua, ua mawhai ona tātou whātasi I te lene aso I lona alofa. Whātalofa atu I lau awhionga le whawhonga whetalai. Susunga I le awhionga I la palamia malau kapineta. Whaapia sui
uma o le fono a le palemene o New Zealand. Whaasilisili ona o whaatalofa atu i le paia mala mamalu o Sāmoa ua potopoto. Whaapena Sāmoa i tuluinga o le lalolangi. O upu ale whai Salomo e whaasanga ai o mata i maunga. E umai ai lo'u whe so ane. O lo'u whe so ane e mai i a leova lea o la nā whaia le langi atua ma le lalolangi. Whawhetai Samoa i le tō auai mai lenei aso e muli mawina le aso ole atou whaafoa foi atu ai le citizeni New Zealand o tangata Samoa. O se aso le tala whaasolopito ma o le aso e whaasaawa i le se na whaia tala mai le whaase fulumona tupu tau sanga. Ua tua nai pe ona sauno ai nisi o whaipule. Sa whai e fo i se whaasila silanga le mtanga luenga o onanga le malo pe ona sauno ai le whaipule le National. Cameron Brewer i le pale mene I le fuafuanga la whaatino I nai le whaingo le citizeni. I want to also take this opportunity, Mr. Speaker, to make a public service announcement of some sort. With information that I have sought from the Department of Internal Affairs today via the Minister's office to shine some light on how this will work in an operational sense, in a logistical sense. Assuming, Mr. Speaker, that the bill is signed by the Governor-General on Monday, applications for citizenship can be received from Tuesday next week. I want to also announce, Mr. Speaker, that estimated processing times is 30 working days. But this is dependent on the volumes received and the information applicants provide. The website, the dedicated web page, Mr. Speaker, will be www.govt.nz/citizenship-Samoa-pre-1949. You'll be able to find it just by going to the GOVT-NZ site. Remember that, the GOVT-NZ site. Na sauno lele I whaipule, pe a whaapesa I nia I le asonga fua le pili, o le ama whailo e tangata Samoa e anga waa, o na tu ina atua lātou tālu sanga. Mō le citizeni New Zealand, ama tātou I le asolua o le vai aso fau. O le aso wharaile e a mateona whaahola le upenga ta whailangi, e tu ina atu I ei tālu sanga I tāpena I mo le a whaamoe moe. O le umi ma le taimi fuafuaina, e whaatali e le talo sanga, petu sama le tolu se fulu aso whai ngā luenga, e fuai whaamatalanga tu ina atu, mai sui talo sanga, ma le upenga ta whailangi a ngā iai, o le GOVTN said, o le a maua o mai whaamatalanga mo le whainga o le talo sanga o le citizeni. Mo Sāmoa e mawhaiona tu ina atu talo sanga I le ofisa o le komisina New Zealand I Sāmoa, pe meli fo I le talo sanga I le ofisa o le Internal Affairs, po le DIA, na whaalia fo I le saunoa ngā broa, e mawhaiona tu e wha fo I le tupe le tangata talo sanga, pe a whai e taliana na talo sanga, ma maualo na citizeni. Na saunoa le fionga le soi pale mia wawa samana ia Winston Peters, ina ofisilingi so na finangalo I le pili. Well, as you know, we always keep our word, and when we saw a common sense proposal, we supported it. And as I say, there's more work to be done still. But the base has been set, and I'm very, very pleased on behalf of my party to have seen a united parliament, which shows you often common sense and collegiality will work. Ua whaatino lava folanga lana vaenga whaupwhai, e lango I le peli, ma ua whaalia fo ilo nā nganga fia, ila lātou vaenga mai a tā uai fo ile tā ua le sootanga, ma tangata Sāmoa. Sātou e tulutulu fo ili whaipule te anau tu iono, ile nei lava pili mai a sauno ai. I'm thankful. I'm grateful to the community for being strong advocates and support of the bill, and just humbled. I feel humbled and privileged to have been a small part of the journey. I mean, my part has been a small part, and I know that people have been walking on this journey for decades. Masaya tuita waile ngangol whaaftai matangata umana langolangoina le nei whaamoemoe. Sale I whaangaloina fo isetasi nei longalo na finau le nei mata upu. Le fionga anai atha anai, mawhisilingi fo I isona ta ofi. It's a fantastic day. It's a day for us to celebrate
not only Samoans but for New Zealand as well. They acknowledge they make a big error, and we've got an answer to it. For me personally, we haven't got all the things we want, but the language that's coming through is one, let's talk, let's find solutions, which is exciting. Ele umea umaya sa finangalo iai peitai, e iei leva noa ole a whaatala noa a tili ai o se aso le nei e a ona pate pate a whaatasi. Tala whauia malisi ufonga le lau moa, mo le nei tae au. Tun tau mai tātou tala whau le tula se fulma le lua le au ni nei, se fulma le 5 minute wa te ai nei le tula valu. Ya, le ua tu tala tu tātou leina, whai asi pisi le tātou leina le taimi o tātou tala whau ma tala mai Sāmoa, fue? Malo, sao. Ya, ta se whate atu al whase silanga nei, amul mole. Whase silanga whatalo whatu i le sunga le teifono, sunga le toina, ma le mamalu o le au whainga luenga, ma whtanga whaifi au o porirua le whatau iai. I lava tele ma le whaaloalo tau ai ua talo sanga inai lau tātou maafutanga si tātou whono whaapitonu i le aso whawele nei le aso lua o le masina o November lua awhi lua wha e whai se fulu le tai au i le malu le whakasa porirua mo mialo au ai o na iei nisi o mata uputa ua o le a whaaso ai whaaftai tele sa inia le whaile utusi whono la lea le maafutanga whaifi au porirua lava ia e whaia i le aso a tai au lufurulua o November i le malu le whakasa porirua. Ia le wiki tatu walau, talofa. Talofa walau. Alo, seifua. Ia, sanu maia. Lau, sunga da wao, ia mezigole, sunga kas. Talo. Wa ia le pokala miringi i kai au. Ia, ai, i ka ko whaia kala hoe kuri ngi mangu. Moi. Awa fōinga i ka kou wakele a huisinga ngalo o whaaria mai maupe anga whape wakulesi mea a. Pei ka ia le ua mawasi a wangoa ka kala mai mo kako. Moina. Ioi, au ngisi mei kua aku ia le ae kokele o ngā solo mai kako umaku kako umaringira lo langi ia o ima isi whaau au. Ia walawa ngai a wangoa mo mai e. E ui a hui nguborengi ni mākua e o i rea awangoa. Ia heo ngā mōre lau keli. Wa anga kongo ngai e whaile mele kau bima ngā o i whape kaunga awe i whangau. Kala ukala lea lau sunga lea o makas. I le kai kari ia e whainka. Tō tele. I le whaingofie a tau me siri whawhikai fo i ka maari i makupo ka kua kongo. Ma makala mai lea awangoa. Ia o le si kaimi mua. Lea e alu lalo langi ma leo langa. Ka wanga sa ngor sunga lea o ia kufue. Kako kere ia ngo ye ia so kai surfiku kako kausanga. Oi. Pa peka ko aka ko fuala ile umi kele ngau faka milo mai. Na ngai meo va ma lo ele te me pa pese me Sāmoa. Yes. Oi, la sa le sa ngwa kufu. Sa le ngo ye ngai na kai mi fa pe ai longa kup. Ia se vai ne ko salo po limos furu o va ko le so fu kufu. Ia le fuka kup. Ia ova. O te tia pensione foi le lile. E te no ma dia yo lo so nanga o la fo. Ia ko masalo pe la vai foi i mele ta. Ia ai ta ko foi ni me o mo mai. Ko ka ko ia mangu ia foi ngai ma ko ro so fu mai kai mi dia. Sao. Ai ka ko ke ngau ke le ka ko ngau ka. Ia ai ka ko fa le ko ngoi yang ko ka pungi mai le la bongo. Ia nga so ngi kan ma ngai le pa so ma ngai foi ku ro ngai yang ngafi. Ka ko ngu. Wa se ki au ke au ka mi ka u na le nyo ka ma ko ia o ka mi ka ko i. A mu ra fa mu ia merkero ko ngu. Nga ka ko so isi ko ngu Pacific. Ia ba ngore ka ko mo. Yo. Le me mong ia na mo ko fa amu ia me isi ko ngu Pacific ia ka ko. Il fi ngau ka ko ka mak. Sa o le le. Il fi ngau. Ai ora unha fa so. Ka ko wa ngi kai mi wa fo ia so fu isi ka ko ka fo ia nisi. Aba ngo mo nisi du maku. Ia mangu ia fa so kasi mo ku fu ni eso. Hello. Ai por kala meu. E fo da ka fa ngo le ko para ko na fi le ko para ngo o ko interesia lo pe pero ma ya ai lo fa no fa so kasi mo fu. O kala este foi te vile mai ai o fe foi. Ia. Se fai mai vili mai tala ia tu tato tio inicia wo. Zero nga altina e fenga ruenga mo le mano le vili mai.
Manuia nei aso. Ma lia tele sa no ngasta male lo piki atu. Ia. O le o tato mo le manuia I fi na o la ngata pulanga nei. E tu ne si me fai dise mo pulanga le mo ma ya la fai uma tato o ala to me mo fai. Ma lia foi lan sa no. Ia. Wa ola tala mo le tatele o la to wiale o lo wale manatu na o te nofo ma. Ia. O te le lope maua le ngatu pulanga le nei fina ngalo le ngatu pulanga le na mua mai ni usila. Mai fina o fai tato falisa o ho. Te le lo le ngatu pulanga le ni pe fai na lato ya lato le loto le. Ile mfai na le o ta fau. Fai nga fa putu mo ta fau. O le mele fe le ngatu pulanga le. Fe e solo puta vale fai parade na le vesi le mese. Le fai parade o fa vale le fu zemine. Ta lo fa vala. Talofa. My name is Barbara, Barbara, and we were at the Citizen Restoration yesterday, and it was a good day. Oh, Papa, where about are you calling from? I'm actually calling from Wellington. So Falmai and my parents were the one that Falmai stayed with during the dawn raid. Oh, I see. So we're living up here, Viliatu, and yeah, mea la uro le archives. Yeah, fatali for say one Facebook engala vaenga there. Yeah, for also waila ia mulmuli, but I just want to say thank you to all our people. For the contribution, because it's been 42 years. But I also would want to pay my respects to my parents, because everybody has a dawn raid. Everybody has a dawn raid story. I mean, at the end of the day, or case. But e tele tangata whainga le o lau tingala sa member le Women's Pacifica together with Paula Masoe, Tala Cleverly. It's usole organisation na Fifine Pacifica no mai nei Wellington way. Io tele fo io fifine e whainga luenga lele e fo isi fine le whainga luenga whainga luenga kilingi mamea. But they study o le Pacifica fo ie e le nga o tangata Sāmoa o tangata Pacifica sa o mai sero I ngei Wellington. Te sila fia Barbara. Maua so wa no isi te man na ia festato interview te whamatala mo mea ie le ilo e mato. Wow. Yeah. I mean, for me, it was really good because, after Maliu Matina, Manuia Lemena, Rosenberg, my father cried every year. Oh, Italo fai. I mean, the fact of, the people that have passed. Yeah, Moni. Le tautua o matatotua that was my promise to my dad before he died, that I would do this for him and my mother. Barbara, and I just want to say thank you to the Radio Sāmoa for all the communication. Sāmoa Capital Radio. But it was very, yeah, so thank you, Radio Sāmoa, and so you also wala awat way if I skako talangwanga wale, what happened, and because like I say, everybody has a dawn raid story. Barbara, ole Sāmoa Capital Radio le tato Wellington le tano mai wa Wellington foi le te vidi mai ya. Wellington. Yeah, Sāmoa Capital Radio. Ole vana masana e falo no Sāmoa Capital Radio. I've been really listening to Capital Radio since, and if I may, it's Yes, so yeah. I've been a fan of the Radio Sāmoa Capital Radio. My dad and my grandparents. Oh, Italo fai. Barbara, ma was having no. The 2AB, yes, so yeah, saola. After tele manela story ya utelo wa Mariliu nei utua mo mo foi faafetai a matou nei e fou anai te silafia mana utua manisi na mua faafetai lo tou finau faamanuia le atua ia te oe ia masiu a mo se avanoa se mai ia sa tele lava manuia le asu fasoifua me vai lei nei tangata nei na mo nei sa iai le te mo mo fa mo ma nga sa tupu ma nei ola tutu au
Te mile o ta ye sa mom tuale do ta o se me o me. Ma tuale anu asisi ta o nei me Ya le uta mai ta ya le wele falau. Talo falau. Talo falau. Ya. Talo fa. Ya, finga ta la na fa lo lo TV ya bola wi tio tina. Sa no mai o mo lo no. Malo soy fua el mosunga. Ai la va. No sai. Sai. Ya. Ole falong longo atu fo ile. Sa no anga papa. Ya o mitanga fo ina man. Le anga faftai. E mua ile atu al fata si mai famo. Mai ki tuina ya. O lona lua. Faftai tele la vai. Ile sunga ya afamasanga ya moto le Sāmoa Capital Radio, my favorite radio. Fafitai. Awa ana le ai oto ele live mai lunga le YouTube fafitai. E se foi la ngona le o aso na fitu foi ma. Na si nga tolova e foi le a fala longo e speakers ele se foi lua tanga tena na sa no i palimini. Ese le foi le ele sa no mai e try na fa Sāmoa. Papia oka ese le mana ia te lo lua. Ia NOV ana por matoa inga Sāmoa. I da yo te e moni wale ni tua amani antes ma anko failangi a o tau songa io le si o tau songa ele tolu iva na fana wai o le fa tasi o le fa ono io fai atu ne esi vaenga ia sa oni o le sai mi la so fua so lua to o te le ofisole ai come singa ni sila na ia pia ia o fia ma fa o le tala voi na fa fitai awai e moni a foi sa no anga wo umatu e a foi o le na fai mai le pili na an mo oi i lontona ia e moni lana na tau li ai fa na ia wo o mai ni tai ta tu fa fitai ia wa e moni a tu foi ia e foi esse tai ia o le mena vala awat fa wala mai ni fa longo atu li por kalan ia le tu te langona e moni le o ia tato matua ia tato va ai fa fitai io le a milione o le a foni na vai falonga tena le tolu a se mona tupu ia tangata ia a poni ia fu ai fa fitai la i to sunga ai lava la mai ia ai mana ia mai lua fa solo le neta e o lua au le lei mai ma le po na ta lo tatu e mal pan mio ni sila i lo alam tela tu ke swina ia pa tai man vele a ia ni na so fu te lo na wa fi tam fai mai le fele tu sel maftanga fi au e fai me foi san sa no nga tu sa mal fa mo ne so ala tal pese ia tel no ile aftai So I don't know for
Ya, le wenunga le tatou leina le sunga le whaelo tusi al maftanga so fatasi a whaifi au Sāmoa Wellington. Sa alofa Reverend Antarea, maloso i fua. Ya, mola vana ufataro fatu le lua va se lua la sunga lia watu fue ia va pe foi tutol va ia malo la vale tau tu le nei foi vai no le tai ao fataro fatu foi le fa fonga tapua ia sio tatu watu nu ia mai la foi la ufainga venga pa ia le atua se o lava foi ne tatu fana upele ile sua fa manu malo Yesu. Ya, malo whaftai. Iu te lore tala noa ua. A we whafonga mai sau noanga nei ta mama nei tina ama o tele. O tala fia tala lelei. Ia e watu ela wa noa e lau sunga malo fo tau la mua i mea lelei e pena i elfa mua nafi. Ya, maaria lava tu fue. Ele isia nganga o le maftanga. Ia la fo ilea o le toe bala watu ina ia moli atu pea le nganga whaftai tele. Ia o te loa wala ngona uma e tātou uma lava, mai lava fo i le leo mamalu le malo, ia ma tāpua inga asio tātou atu nuu po whea lava se vaenga ma le turi manu ni leila lo langi, ia le nganga fia e pe fo na ia isia manua ua ulu e pe upo le atu nuu, ia ao le nganga ia le vala watu le meitai ao, ia le e momodi a le nganga whaftai o la ule apafua i nisi vaenga o au kilani ma nisi nu tua oi ai momoli le nganga le maftanga fai fe au ile tatou pito nu upo la mua Wellington e tamali I foi ia le ngata I leo la ufai ngalu e ngatofi le tua ia sa vai foi nai fale tua malo lo io tua sina o te loa o le aso ana nafi ia sa maitawina ai le to tele fo o le tatou pito nu sa awa yatu ia ai o tatou fo ia ile amatanga ma nei pili ma le tau whainga toe tau wha ma popol tatou atunu ia ele ato se to se fulo I la tau na awai mai au kilani ia a o le to tele lava ia lau whainga ruenga mai tatou o le lau mua ia le sa whapeona ia I le whaitaunga mua le sa amata mai ai loa ia whaitonga muri lea, o le nganga la leo le vala watu le meitai au, whaftai te le lava, e le amana ia foi o se leo va ma se vaivainga foi o le maaftanga le telo teini, o le me moni lava, ia e se asa i nis whaptonga la tau te tu la i tau wha maa popo, se o tātou watu nuu I lalo nei Wellington, e nā foi e si le fia lava le tātou leitio, e apa tu lava I nā, ia wa foi le whaungaina foi o le tātou whainga paanga, ia e whapeona whaasara lau mai ai, ia polo kalame uma matau mangol nei wha moe, e le titi la le ngang whaftai, le sunga li pule ia awhamasanga, ia me se foi la o tautua, ia Savelina o Ana Mamari, ia sa wa aia lava lo tau lango, o al me moni, ia le foi na au le fe au, pe a le eiri si ufonga e lau mua, sa o tau whaatino ina lea tūlanga o lea ngangala nai I mātou ia o le whaaftai tele lava o I elau whainga luenga o tau manatu mai ai ia o tau si I ale whalasi inga tā ia e tātou o mai whaatasi le lau mua ia tātou te tū whaatasi ia wase ai o se tātou o tunu ia moni fo I sau noanga I peo na whalongo atu I le temi ua sola ia ele ai e whai maalia si a tātou mata upu ia lo ia I fo I nisi tae ao ma nisi malama ia e vapeo na toe tau whai ei nisi o vaenga, ia ua lava le whaale leia o le soifua lau leio na o tātou tangata, e peo le nganga lea le wala watu le mita e au, whaftai tere lava o te musu e tau ia suafa o nisi nei nisi atu, ia aere leiri whapea atu le tala, a whai sa e su atu, sa whaatino fo I sau submission e peo na tu inatu, ia o e tonu lava lea, ia a whai fo I niau tatalo, ia malau tapua inga o tātou uma lava le nā, ia e peo se toe so atu le nei temi tu fue, ma le whaala o lava. Ia whaftai tele lava e lau sunga le whawhengainga, whalau tu se le mawhatanga I te roe sao le lau sau noanga o lo tau la mua lava le mawhatanga whaifi au Wellington so whatasi ia il wha mapopo ino le community po tanga Sāmoa Wellington pewhune il wha moe le amtaria melu wha moe ia e mole tuele nga whaftai ia manuia fulne ia so whaftai tele ia soifo mai manuia na whonga le tunu na uto tala tato leina walau mai stasi ta mai tua alu tal fautas whaftai mai sa whailen pongi si ona lo matua I Sāmoa e na wa umala vili lo ia na fio kal fia me lo matua I Sāmoa ya ma lo se fu le se vala au talofa ya na to ya luta to vala ulia to fai mai
me tala si so le ya sa halu I o wa I na fil pan mene ya wala so fo se tina ya nga vai ya halu umon fai la talo na so tina ya la fa mau ele aso so tina ja mo ya no fo ya vili lo ya ya o fia me lom to mana ya o tau lang fa tai le li pe ona ya tam talan le tata no ngai tua o news mana ya yo ana ya hello ya to tala tu tatu leina ya vala mai o le o lo lava pe tatu taimi fa so mai ya e pe on tau pe on forsia le na vala o stasio uso foi tu ofsili mai o le fsili ale wa ini se le o lo foi le metu pe fe ta wa satan ni fu ya so ya fa fe ila to o mani liu ya o tali ele ai a fa fe na ya la to fa na o tali fo ele ai na la to lava na so I fu ale vai tau sanga le luas fu fa me ta si iva lua fa ile so mo January ta si iva fa iva ya la to uma so I fu ale vai tau sanga le manu ya o nisi lava o fa nau o la to te to lua wa ia la to per ta mala fa nau vale ya so fa le tuela titi fa nau luma mai o le ta si iva fa iva po ta si iva lima sfulun fa na wailom tua ye le ai la ile ava no ia ya ko to fa si le tua le pe le mai tau nisi fa mela so sfulu tolu le a fa mai so la so sfulu fa ya sa o le tasi o le mena le fito to il termine si ona le fa sa longa le sa ule amata nga le fa sa lo tato le so lu fu fa me so lu sfulu fa ale e mo mai le mele I dungo le website al malo le sfulu tolu me ia tau fi mau pele lua na ai se fa mau tu ana to e longo tu le a ona le vai na a le tala fi ile pile netas fatte ia le na mai ni telefo sa velina o le tu la ia na suile fa mal malama wala na mtanga luenga le e ma faina fai Sāmoa activate pe ola le website le wa mata na fanga so sai ni ko vana le song fu ai ta tala application ile so lua va so fu vetele ma tu ava ve ona no winga ava pe ola tina po lo tama nga va va ilo le pe fa now mo ya ta pena o fo le na nati fo le wale la tu o le sitala mana e tonus furua so fa nga luenga afa pele wit tonu le application ile so lua le so fo no le yo no winga o po January o tau sanga le o mo le tali ai fu ala le tali ya tele tanga ta apalai yo na e foi le fa tali le o tatu lau talo fa lau ma lo so fo mon wi no sa se lua tai we ma tas ale wala o tine fedeste se la ile lei ma lo so fo mon wi ele ni ta fo tai ma tango fie yo le faso sa ta tu la va sa no ele fie telefon ia fa tai le li te la no le nga me la nga fie o mo ta tu no ia il de nei fo I fa mo o ta la tu foi o fi faso ia ile va nga to no pe ni au tu le sa no ele ta o le va nga le se fainga o le ta to te mo tino ai fa me ta la nga moni ia ile fatino ino fu ma li le taia mai tau o mai foi tu no nei o le tau yo le mele o lo te tamo fai nei o ta mau mai le fa mau mai le me sa o sa wai fa mau o le tele yo nei tata mana tau ai nga masani na matu faso o le me ale le tu o le ese fa metala nga sa pai fai mai sa la fai mai e fa tau tu la fono e fa tau I me nga fa ai lo ainga e fa tau I me ma fa ona e mau e ma fa manu yanga te mo la tu no ne ai tau e lo langona o se fa so fianga fo e te a uma le to tele ona ta to Sāmoa o le tele o metanga no nga ta to malo I New Zealand o ia fa li u o ia fo ia o nanga fa no tanto mala mai le tulanga moni peona ona tauna ia ile tulanga ile citizeni peona ia te mine ela ngona fie mar fa tai ono le avano le sa tau patia ile fia tau sanga tarwai ia fa tai o le wa mai ele tu sa ole me God's timing is always the right time Morning. E wa mai le tu lo na temi a o e wa le ma faiona pa au mai lo la to so I fu ile nei temi sa so I fu ile vai temi dia o le ngalu ngala e pe vola o lo de tanga mana yo ma tu na so I fu ile vai temi dia o la wa ula ngalu e kai fai na ia fa fo ia la ula ngolango mo o lo fa ngai ne yo ma tu o lo wa lo lango le media ya ngai le se me na tato mo o ia o le mea sa
fosi lungo tatou ma mai ele tu la fono e te la ye moni fa so ani si fo yo to ma mai le ta o le vai ai te o lo uanga fa fitai o tini ma fa tau no uina ia ai fa pena na manui ai na ia tatou tangata nei to ina nei ma no ma tu lo fa inga tana ma wa sisila ta simtu fue o le awala o le tamama le tina matua citizen Sāmoa ele citizen New Zealand e o mai ai i le tu ainga i le matai tu ino soi fumalo lo ina mal tu langa pena saki fa foma se vanga nga watinga ina fale mai mo tua ma file report je fale mai a le cabinet e mai se fata nanga au mai le malo i fa fata file nanga va ata tina mama tu ai ole ava nole nei ua mawhai ai le whanau o na whaile si te senio tamama dina ma whaina au mai e whai ona siaki whaan masina taimi whapena o lo ua una whaftai le ava nole nei o ala nisi vaenga o lo tapena ina pe ona sau no foto to o mawai e tala i le whaalau le anga i atu numana i ore vi inga nai le atua ai mon nei taimi whaftai tele lau o nanga whaftai le sawal si ufonga lau mua whaftai fo i te lau tātou updates ma whamtalanga o lo whapena ona tu ina mai ina ia mawai tātou ne me sei tātou mātou nei le no whatu nei i tua nei ale pata ma no mao mai tua nei ia se awa ia i le mutintino la ia ai whaftai tele mo le o nanga whaftai mo no saule nei tai au whamalo whaso Tau se lai ia malo lava ia mutile aso slai papena soi foi yo no le fsi mai ni se tato tu no le website le na fa manino mai sablina ia o le CHOGM and set ia le vanga na anga ia fa tu moi ia fa ia pa lai sa o no le phone tau ia ia le fo fuanga fo le pule mal tato le tio o le la anga i fo ia sa ili mai tanga ta sa o mai fa tal no atu ia o sa i mai pe mau mal to vai ia o le la anga i tato se o le tala le na matu o te ia o la o matele na ye o tau sanga fo to a fa ye wa vetele o te le to mese to stato so ya marino to fsi le me na po ia au falo le o falo no to le la unga le so le e moto o fo le va fe so o moto ava tu sa o me alo for Christmas ia o me alo fa wa le mo nei ma tu o le Sāmoa ma nei solo le va fe so to e ma nei o le launga fa Sāmoa le palangi si fai pule palangi le o si le tu le fa Sāmoa le palangi le isi va ngai no to ani masina talu no mai pa wa le si e pe na tau fu ni to o le si le tato manonga ia fa popo tu e ma fale tua fa te tenga la sto ina le wa le manuia a so no fale tua le manuia e ma le fo ia fa popo isi no fale tua ia mo le sfina un lu na ia wa fa nau ia mai le fa nau lo pe luos fu wa fe ia fa nau uma ia oko ia na o te loa la ia ile se senga ava pe o fale tua la laki ai le laki to ina e un va per fale tua se no fo tu nei laki la to ina mana to ina sama man fal tu se o ai se ai nga matua le tinale ti tama ita ilo iti o se to te ta no fal vala o to te la so ta no fal vala ya ta no ma se fo to foi alo o ya so no mai ya o mo mai ya mo le no se fonga so no mai ya tau whanaba maro se fua na sunga o ko sa kurang le lenga o olo lea oi olo ya sau no mai ya o ngau sa whao no kuha sa sai lunga le lenga le sunga whawhenga ya ke lea sa au ya pawal mea ya o ke whawkai le sunga whawhenga o sa lango sua mai a kiau e nongo mai a kiau ngi mka upu a me se fo le piringi ya sa mwhaingo a wai wa fa mo ia pa wa me o ke mo mo le nga fa ka il ma fa nga fa se awa wilin kongi la ko le sa la mo wa le fa mo le lo ka ia mo le nga fa ka ia fa mo ngi le la ko i ka sunga fa fe nga o la ko sa la mo wa le fo le pi ka fa ia le ka fa mo ia anga le i mai fa unga le ia ki la ko au pa ia mo pe la ko ma lo si mai le wa se au nga ro ko fe la ko ia
ka whaakai reo ko sa koe kule koe nga whaakai mafkanga whaifia ai mai se foi le ko pokalami mai se foi le likio o ko foi le sarong kai mai ama so kai mai fu fuangi ia lewa mo sokan ia lewa mo famongang ia ko fka pai mai ma ko sa mo ia au me ia mo le nga whaakai ia lau ko wa o le manuia se utina o no fa mo mo o le manuia se utina fa mo mo nei ia o le uma nge so kinga I le uma nge so kinga fa mo mo le o me fa kai I pokala me sa ta o si ai ia kangi le buen kong ia me se foi ia mafkanga o fe au me se foi ko pokala me ia fai vanga lai nga ia lungia fai vanga lai Sāmoa vai le tus le pe fa na o lom tua te o le loa ia ta pe pena sauli ia le aso ia le ia wale ia fati ia fa pe o el to ina le te Sāmoa le o maua le tala o manuia o to no ro vilia tu ai ia ta ma ia e te fia sau pe te fia no foi na ia le o manuia o le fa mo mo nei ni usila ia ma te watu le mo to le na o le vana no totas Au tala te peta to lai na tolu valu lima lu fatas o tu sana te vili atu ta watu ala ta ya ma ala ole ma te nga va mal lo matu o te lo para mete musu e va tu lo matu le te lo musu wala te lo wala na ya la tato se atu fa fianga o fa tolu valu lima lu fatasi tato numela tato tel no limta e fo tele o fam talanga e fa tau tau pu nei e fa fon fo mai pelitio nei va so mala va so malisi va so na la tala to fam talanga mo mai na mole tu le e mus foi vai fa tu tala langa le fo tau pu o su ya inga tawana yin tangata o le mal mala le va fa tal no atu e mai se no inga ye fo ia ia vai fo e o nei foi vai nga wa inga nei a mai ia le wil vala talo fo vala malo se fu manuia lau eu ti atonto ina male sunga lava o ya tu fui ai lava feliz au lo vala tu ma o I lo hat o ia lo ia se no maya ia malo fa tai lava mole no nei tai au ia mo lava na si ile vi inga tamam I langi o no lo na lo fa wa tato au dia mai nei tai fo manuia alo faftai wa ia o usa au ia tu ile maftanga nafi oi alo wa ia ulanguna lava le nganga fa ngai tia mal faftai te malangi o no mo nei no mata u fie ile ngata ile ua tali mai le tu ai tarsanga ma fa mo masa tam fa ile tata watu ene ngata ile sunga fa fengainga ia mai umasa fa penao na tam fa ile ni fa mo ia o tu fue ma tasi o se fia nga tele ya tia ua wa mo e tele no fenga luenga I tai Wellington ia na lo ta pasi ia I mo le fale o parlementi ai tai mi mo nei wo to parlementi ni si la mo ia tai ile lo fale io lo ta nga fia na fi de tai no to sa fa ia to no parlementi ia sa tangi lava sa malingi o talo I mata I lota fia o no fai no tau o tono le parlemeni o fata o le final reading there po le ne o tato watanu ia tu fue ma tasi o te fai atu ele te tile ai se tasi o tai o patine I fai se ele sa no ai se upu Sāmoa ma io sa mata tu yana ia funa le nganga fa ngai tia o na faftai le ali o no fai o na tari mai tar sanga ma io ia wa o te taptino atu wa pe o mele sa ta
ta lango ina fo le nei fa mo ono fa manu ina fo se mato tina oi te mana ia tene ia o lo tina ia o le tasiva toluiva ia sa o le tau sa paula a to ilo na valus fulu a fitu on fitu o malo si silo matua ia o matua I fa tele ino lo na malo si na o uma mai fa mo le ana po ia sa lo o vidia tu sa mo o te vidia tu o te ale se fulu la tasu tasi o e vidia tu la ala lo mtu oi ia vai ane fo ile o fato o ie tele I tō wha ale nia fia mai le ai o nia te to ma ioi ma o to ia fato o e to ma fato solo ma fo po o tai vidi atu e ta o tali ole me o e fa moi atasi lo matua mai ia o le ase tali fato ia vi ia le o tali mai ila talo ma o e se vai le oso e lunga lo matua ma ui mai ma lo la vai o toma ia le fa mo popo ma le loto ia fatu ia fa tai I fa fianga I lato tal sanga ma lato io o fai io na tali mai le tua nei ia o pawalta la lo matua o la fainga io o sa eu não sou lo tua tele bank nei ele aí amata la sana tala o hia sau pe a mosi tseni pe no fu pe Sāmoa io o le mela wai tu fu matasi o le io o la fia sau wala no le la o le tivisi mas io o mai ia mata o te pagisi mas ia tina ia vavena o la tala fa si lo mutu o ni sai mai ia Oleo vai atu ai ia a vavena fa ngalue ina ma io o tala pe na lo sa no ia o feo ia lo pe pa fa na uma ia o lo matua mai o bota le lo po fele me o va ia ia o tai au ia malama tai o tau no tu io tu engi uma po fele me na ia lo pe fa na uma wa ale lo pe fa na ia o ele ina fa ta po ina io la fala lue ina ma fai lau apalai ia makasi wa matua I tau le langit fia o se matou tina talo fai le fai langi le toi fua se matou tama ia o ia lo io o to toi mai nei o toi tai fu ile o se matou nu o lo toi nei io ia malo Tapu ile atu koe matasi whaafetai fo o wheiloa I fo I ma nisi fo o sui o tatou le tio I tu whaafene ia Savelina ma ia ma le awa o ia Mari malo whaafetai fo in whaafonga whaafetai tali eina o mtua ese Christmas fia silo matua ia e whailoa pe iai o le tausanga fau e ono malanga mai ei langa le whatoa amatan whangasono ia ia moni lava eu ta pena la tonu mtu o mla vale le fale o lo ale o le fato amatan ia moni lava le nga fa tai fo ia lu sunga fo I tu sai ma ia le ngata fo I le o tato le tore o le Sāmoa Capital Radio ia le ngata le fionga le lipule ia famsanga ia ma tau sala fo o tato le tio ia a moli atu lava le whaafetai nei asu ia manuia lava lua vase lua nei tai au manuia ia lua sunga whaafetai mo le vanoa ia e kua ia e vai e tiro o tasi le tala le sau no sta male o le tala tonu o le mea tonu vai lo te whaia pe o le soi fua masi utama wana na fi e lo te nofo no more o te matamata tato live e maki fo TV le news ele breaking news mai la tato tala ele mua mai fo ona la te va tato live la sa te ya Mari anam Savelina o lo te ale ono ale le yanu fai tango mo le palota ale la usau le news e na lulu ale fa pele mata fa pe
na wala au ole fonvet soifon tala ile tama ita ile fa ita ule iyo yeah tu sana na iyo fa pe na fa pe ole ona to ina na iyo teling Vili lo Sāmoa ya va la vile ele manu ya isi tina el fa mo ya o ka se mana yo le tala so wala le fu na wale vili Sāmoa si va sto ina wala u fa ilangi folo wala ngete vile fa pe me sto ina Oi, tawi mai lo leo. Meu belto ainda. Olha, tem usando a toalha estúpido fogo, ya malo lama ya. Olha, ele vai lá de malo se for talova. Ya, se for manguia tu foi. Malo se for. Ai lama. Ei, o ko ga ai wa. Langal me manga ya mo fia fa longo se kala pios. Skamanga nenga Viria con ella. Ya, sabe ya. Ya, y si on kinga la Sāmoa, va ida ia le manga ia. Ya. Se avo lo kala longa wo kala ngo miska manga si on kinga. Ya va fitai. Amu ia ra ko le soi fu ma ku ai manga ia le ia nga ngi me wo fa ia ko ngo soi fu le ma ro si lo ma ku mai ma ku ai mo ngi ia ngo. Oltala mo. Yo, mo fo la ko malo si se la longa wo. O le si me la ngale ngo fa longa ku fo e sa ngo ma yang le lai me yo ka ka ye o. O pension ai ngo fo sa mo po le umi ya. Ya, wa le ke lo inga wo mo fa yang fa ku fo mi ye nga wa le ngo fo le ko fo mai. Ma na ye tele. Yo le sina va nga ma na yo. Ya, o le wo mo kingo e pepelo le kala le o ke ka wa ko. Ya. Ya. Ola o si mako wa mako ho sai ngi misionga ko wa ia o le wa ko ngi kausanga ile ko o mai ya wa ia ia wa ko ngi kausanga ile ko mai wa mfayanga mai fo nga fa kumu ia nga ya wale o ele ke mo sa mo makala pe o ngalo ya ke ura fa so kwang le la nga le ngo mangkuanga ia le o fa ma ngi le ke kausa wa ko nga o si mako lo mako re ma ke inga monong ko ia ra ngo fo ko ngi kausanga lu sa wa le fa ia o le o ala ofisa o famtala uma mo me ofisa o tato te ofisa ya man ya so te nang fa mga ko ko pinga sa ngo mo ye lu por kara me ngale la ko fo ma kasi ma ngo fa so ni ya o tals fulu e tala pel tato le na tato no le aso ula o le aso familianga ya le se so stala le ya ma stala fie ma wo fie ya wa fa pe o le fu mo wo me nei ma tu ye wa nga va le fa no ngo Sāmoa ma tu ha to fa fu si ma ros il fia ya ma fia ma tu fo se tu le wa o pe no fa ya tu fo ile matanga le si le fa mo yanga nei tangata ya fa pe to wa fe mon tu pule manu ya fa pe wa fe la Sāmoa o anga se ma wai lu ngal va le mai ya tamati no mai nei si ki fa fo mai ya wel va taro fa tu foi ma tas dei o feso la o dei pu wa se la ngona fa mo le ne uso o le o to taulo ma fo ile tu langa le citizen amino le al pensione le tanta Sāmoa le la sa uni sa langa le sa fia ia se utina kaluine o le vai nga moni la vai fa pe o le tala le pensione Sāmoa le la sa uni malanga mai dei ta ua le longo le ofisa vai lo le ofisa no pi fa le la malanga mai ia wa lo te mamla mai le tulanga le fa so yo le tulanga ile famanianga le mo nei ia pe malanga Sāmoa e no fo ma wai ia le tulanga le o te fia so atu no le wa mana e ta to fa so e tu ina tu mai va no ma fita to no o le longo le ngai fa site le o le sala pe ma ua le nupi fa Sāmoa o le ai tala le lai ave pensione le account le tamama le tina le wei nei so e ta ua la wai na fo malanga mai lo se tina na vinga fe mai se longo nupi fa le ngai te ua sala o pe to foi mai e fe tau ia la lo atu ile nupi fa te mina ma te io mai ia e fa lo men nupi fa le sa a fa pe ma ua o le sa le se le ni ai mo wei fa mo o le na malanga mai nei
le ngata sala ia te fa fenga ta foi la tu langa pensione ai ta war fa ilo le office ne ta ofi le to mo wol pensione de Sāmoa ai malanga mai ni sei to foi tu foi lon to fa wa pe ole tu langa na le Sāmoa te mini ma le fa no fa sala e tai fia vai aso mo pensione Sāmoa tai masin ole vai nga ye te mini nei ono le sa ia mantua le fuanga le sa ia le io mai le file swing of na ye taroi nei o le maua le pensione le ata matu le sitanga o le maua tai masina maua le famania o te le lo ia langa e pe se tau fa mautino te le mana va tu sitala le moni lunga tato por kalami ai se tau fa mautino e le fuanga le tau tilo ye te ngone le pasia pa o le va inga foi le mamao ile talai tono le masina fa lua Paro te loa uia i o fufuanga na mo nei tangata foi lele i mana o nga whapitoa. Ono la waa mata foi na tala alai maua foi la tau tei masina e ma maua la tau tei se lau tala. E se mai lai pensione le wai le si tanga ai tala whaata se masina. Ai o te o mautino ai le tūlanga lea i le tūlanga tala whaalua pele ai. Tai lava so mana tono le ua mautino lava lau tai whaalua na vini marisi vanga ia wau mai fula i maltata mo grame whaatai. Tele lava lea tunu whaaso mai Vai na iwa inga ia manu ia vili Sāmoa whai e tapena le pe whanau o le to ina, le pe whanau o mtua, e mwhata tali mai e longo atua tātou nei pula alme taun whai. Ia ai le whapela alu i whale olo e tapena lan sau i le ai e whai mo mua. Ia o te tali tonu a whai amata sanga le so lua. Ia o te ilo le tau sanga fauto amata mau atua le tali a leo Januari po Februari e mau le tali o lato a palai. Ia o i se stara wala au. O ia. Taro wala au. Hello. Ja, sauno mai. Hello. Sauno mai, na leo te lau le tio po lau TV, fa mo mole. Ia, na tai di ia lava le le nei tai o fo, fa fo le ya so matango fie, le fie o le nganga a tonu Sāmoa umo lo fa pena le nei tai o fo. Wala fa mai le oli male. Vi inga de tua ono le whamanuianga de nei mea ko levan tau whai ai tangata o tātou tangata ni kule nei. Ia o ule nei o lo wingoa. E pulata i vau. Ia o na ma wa levan o tau whai atu ia langa ua pisi lava le nei tai au le peu. Ala leo. Fele te wala au mai ei pulata i vau. O lea o te wala au atu lunga nei Cape Bringer. Au kilani. Oh, te whalongolo masena e whalongolo mai tato le tio, whaafonga mai. Ole na lava. Ma o te mautinoa, i len whaila le sauto po kalame le nei aso. I le nei lea o tupu, i a Sāmoa atoa de la langi. Tai. Ia le ali, ia ala whasoa sa o tuloa la mta upu. Ole tit seni le nei. Ai le na bu, ia uosa pespele le. Na, Colin. Sa o soa i ai i le tele o sa sanga. I ringa lava i a Sāmoa, mōni tangata. Wa ule ngata, e sero finau ne whapenei. E le ngata le dawn raid. Ai te mea sula i mai a Sāmoa. Ia, e a whaina i Sāmoa i tono atinu i whafo pe o New Zealand. E te samo sai lava tata noa ni tangata o te iloina. E la tonu le palemeni. Wana paule o le leo mwhai o na sao ai meo lo mana o io taku tangata. Ia te lo lava Sāmoa. O le mea lewa iai. Papitai. Ua lea ua na o paule se vaenga na o datu tangata mātutua. Ia o sila pia e tau le pāilo tupo. Tele o taku tangata o whai langi o natu whainga malanga. Ai te o nisi o lo tutoi. Whaamanihi ai mwhaatai ai muna i o tatu tangata mātutua. A wā o le mea moni lava ia. Te o na tau noa nisi o mawaya. Ia te au lava ia ma lo lava tangata lo te tala tuai. O te kia. Ai ai foi, rona paenga, e re fia elo tangata. E lo fia te lo tangata Sāmoa. A tu mai me whapenin fitsen. Mai tau tanga i le tasi iwa lua furuiwa i le tasi iwa pāwaru. O tātou mautinoa atoa tūlango mende. O Sāmoa,
Nga utu the kia tau le tau tau. Sāmoa Māori mā lofa. Lea na whātau nuk le whono tele le na whai nei. The United Nations Sāmoa. Lea na tūla I mai le whāra velave na tupu le wa ai Sāmoa. Le mea na whāpolonga ai tātou pen whātangata taua. I le tele o le torn rate. Nā le kutiri. Nā whasere la na whai a whanana. Whanana. O le atou mā losi e ma whai ena e whai a mea mō tātou tangata Sāmoa. I le tele o le polonga sa tātou. Sa whai a ni tira. Ai whai mai o le panga tātou friendship. O le pāone lea kako. O ni tila ma Sāmoa. A lea o talia mai nei. Wa na o nai tau sanga ia. Pāku uti tupu leo talia ia. Ai re ai. I ona la o lo a bifo i ai. Lea o whaatino na o nei tangata. A laila te sira fia. Tele o nei tau sanga o tangata. O whai I langi a lasu whai. Mon. A o lea si mea o te fia. Fia tala noa i ai. O le tā ua o lau tala noanga le whai. O le au tala o tupulanga. Leanga o tupulanga ia le whai I luma. Pe o le aim leo o tangata uma wa tunu. It's a generation in the future. O leo mai po e tātou tangata. Whai ngā renga tāwai taimi. Ai le ma whaina no nofo mau. Pau leo la wale o mai ai. A o le luma nai. I o lato soi fua malolo ina. Baba ai I whale mai ma mea whapea. Panga nā peo na mau atu. I sesi fwoi. Pasoa na. Nā mai. Se longa te tongi tupe. Pea mai le me wha maunia ave ma lota. Mai rea. Ai whaatela la au talvo fia au mai. E tonga fiti ia nisira. Le ala na ole points nga. Ola issue nga. Aftaiti na mo le wa mau atu lo fina ngalo aftaiti le ai ona talu ai no le tatu te malisi tu. Ona na fi na u foi na I tangata I tam foi le wa mal step mo mo te lo ele manofo no foi committee. Lo ngole si step le la ai o le anga I fa le tua mana I fa na u la to nei ai mo le tu aftaiti le mo la fa soa. Le fa pe tai lava mo taimi. Tai la foi. Ia lava lu po kalame o le nei aso. Ia fa tai. Ha se fu. Mo le anga I luma le ua maua le ai. Ia o le sila fi na una la so ia. Ile lo I po le afo le taimi e umi foi step e ia ia fa tai o le o maua sia vanoa ta ua ia mo la to manuia la to matua. Ia ama fa lo no me pel tau si fonga lo mo to ni fa mtala mo le anga I luma. Ia. Ale la vai foi il tato pitasi pene ina I wona tu fa filo e tu o misia. Ia sto telo no tato o ia o fa talo fa mai, fa talo fa tu le sunga fa solai, I ma lo fa tai solai, ia o fa lili tui, e fa talo fa foi sunga a sovalu ta fafo, ia o Maria Wilfred, ia fa before in fa talo fa tu ia ile le sunga ia a sio nga fa vela ma o jo, ia fa before ia Ellen Solomona ia sunga pesta amani na to lofa talofa atu fo ia George Leipen ia o sunga no se umani tafa wale faftai ia Isaiah Brown malo faftai lava le fa so mai ia Sarah fa nati ia Shane Ellie malo faftai Shane ia o le sunga ia tapu au ia mumuta ia fa pefo ia sunga fish ia mo to tele to lima siavao ia taringa le vao to lei ia matpula ia male to tele tatu tunu ia le mafuta mai le taimi ia na ona famna tu pe ia fa so atu tatu Facebook fa mole fatu tala le ulu malo fa ftai ma fo Eric ia sunga ti na e sila ia ina swailau malo ina ia male to tele tatu tunu sarava ai ia manisi na mafuta mai lungo tatu YouTube le taimi Ja, maar bijvoorbeeld sunga fenga falsita, ja, fatu taralei, ja, maar ja, no ano tato, tenu le mafuta man le taimi lungo tato wala leo, foi? Hallo. Ja, olela vai foi le taimi, ja, sine fa fia fianga nei, se fulu tasi minuti te enele tu das fulu.
Wa se fulu fa minuto te nei le tu la se fulu ya wa ifo mama tu mai atu i mo fo i mala tatu fa so e pe on tala tu tatu leina ya mo le tu fa aftai tele o ila fo ina fa so mai nei ta yao ya malo fa aftai ya le fa so tele lo fo i manatu tatu tu no ya e manatu le umala fo ya matatu fia fa tasi ai ya ole fo wa maua ya fa munianga ya mo na yo tatu matua ia oe na soifua mai ia i tausanga i pei ona ta ua ilunga. Ia ai ole atatu mafuta pea ia e ala i whaafia fianga su i whiwhiloi nei taimi se i pa ia le tūlai se fumaratasi ia ona whaau tulea ma tui na atul tatu poklame o le lalolangi o aso nei pe ona whaafunga i le vasun te nei las freile ia ele fionga la wano ati lawa ia le ala whaonga nei taimi ia tatu mafuta ai whaafia fianga su i whiwhiloi moli atu e ala le tautua la wala le si fonga la mo Wellington le tasi o no tesi ma le tasi fa mo ia fa pe foi ia ila tau ia o lo mai mo mai lungo tatu pinga te failangi o le Facebook mo le YouTube ia mai la tau lo fa nga mai le app le Sāmoa Capital Radio app tasi ia on fa fo le proclame le la langi o so nei tasi fu lu fa pongo telefon tala mai Sāmoa musika le uli tasi taliu tatu fa salangu Sāmoa le tatu ofisa ila la vaya tau tua mai le sunga ia ta se salam sam si pa ia le tulai tolu ile fia na nei il fata tianga na tatou proclame ma le tatou maftanga Sāmoa le nei aso ia ai fai fia nga luenga io ile nei taimi fela fa foi se va nga langi na te mafuta mai fa fonga mai moma ia ia le tautua le nei si fonga la mo Wellington ia to fa ta lo fa mo to fa felo ia tu ia ma lo fo nga lue ia i nga luenga fo io lo fia ngai mo to ia ina tu no lo to wa ma wai fa ta lo fo ia le fatua ya Katrina Amosa ia fa pe foi ia le sunga ia Upati a eni ia le sunga testiva la mafuta mai nai Kempro Australia ia fa pe foi ia fenga falecita ia ma fatua luiva mapsua ma lo lava luiva le sunga male siva ia se uso ia sio nga fa vela ma lo jo ia lo fa tu manu ia foi ni ta yao ia nga luenga fu nga lo fenga yai ia fa pe foi ia le sunga sinapali ia popali sina malo fa tai lava sfulfitu minute te nei le tu la sfulu ya le la tatu wolo ia i fa fianga su i filoi nei taimi o le taiao ia se pa ia le tu la sfulu ma le lua si fonga le moa i Wellington
Le whawhianga mai le sunga taulanga tanga loa ia ma le whaivo le lau niu ia lua se fulfi tu minuti o te enei le tu la se fulu ia toi whawhiroi ma toi whamalo atu le taimi le tātou o te no ia o la tō fo iwa lunga le wala ia sauni fo ia malanga i Sāmoa am ia outou ia ai mai se fo ia lau whaamuli ia mania fo i whaamuli o la tō sauni malanga ia mania lava fo i whainga malanga o le awhengai mautou ele ngata i Sāmoa ia o so se atunu o le alulangi o le anga ia inisi ia wa fo i ngā luenga ia wai pe fewa ia ona le ngā luenga ma tulang fo lele i mea whaia ainga ia i nisi o atunu ia ai toe whaamalo atu le taimi i tātou atunu malo ngā lulue malo fo i mafuta mai ia nan whaamanatu atu pea ia i tātou lau no whawhale a whapeo nai ia ini a poimena nai mātua i lene yaso ia manei o lewa i atu i Wellington e lava ia mai atu tātou whawha atu tātou fisa whaasara lau ia le mātango fia o le tau lene yaso ia te ua ngalo le a poimena tamaa le to ina po le lo matua ia tau lava ona ave la ue siaki fo mai ia wa fo la ua soifua malolo ina ia po le sisi fo il whanau ia wa ia nei whanau fo le la o le aonga ia la ia le taimi la ua uma ona puk ia le appointment va ia le fo mai ia e ola tātou mātua e piki mai ia ona ave le ia le fo mai e siaki ona toi ave lo la ia i o le aonga ia on whamu natu atu ai ngā whapena ia na ua sila fia umala fo i tātou vai ngā whapena o le soifuanga ia e mesia soifua malolo ina e tau ha ona fa mo mo tātou soifua malolo ina luas fu 1 minute te nei le tu la sfuru malo la ma futa mai fa tau fatu le sa tio tu ufi sa vao malo tio ia mania fo ina yaso ia fa pe fo ia le fa ia ina swailua talo fa ina ia lo fa fo i mo lo fa nau ia te ia moana mara ia malo fa tai tai lava le mafuta mai Kevin Swaka malo lava tai lava le mafuta mai nei tai mo le tai au luas fu 1 minute o te nei le tu la se fulutasi toi tu natu tātou proklame o le lalolangi o asonei e pe ona whaafonga i ele ason tenei le fionga i alawano ati lawa. Tele manu o le vau mao Tele ia o iai le vasalolo Tele te de matava Sāmoa A ole anga nua tamo atu le vaololo Mai mau pe ana tui fo i tua o le lalolani Tui te patasi Sāmoa i lana masani Alo fale tasi i le tasi fela mo mai A ole i alawa ma le whaali fusi ana tau sami Si au ti lava i le tae au whai maalili Le aini whalawa mani pata poni pulini Na osi pepe e ina iai pa se miti Se koko sa mo po se lau moni e wha suiti Le whai tunu pa o masi ang malau wha avaisu Po ele o kamasina ulu ua tunu A fei ele vaiti polo po se niu Le ta folo pe a e puea
whanai whanua tau Sophia. Tau mo atu ole ane toe maia. Tele manu ole mao mao. Tele ia o iai le vasalolo. Tele teine matama Sāmoa. Aole ala nua tau mo atu I le maololo. Mai mau pe ana tui fo I tua o le lalolongi. Tui te patasi Sāmoa I lana masani. Aloha fale tasi I le tasi fela no lango mai. Ole I alava ma le fa'ali fusi ana tau sami. Ole I alava ma le fa'ali fusi ana tau sami. Ole I alava ma le fa'ali fusi ana tau sami. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo I le langolango a le New Zealand On Air. Si
chai mili mam ole asrupi yungal fafati mai mo maliat leo lang sa tau papalu le faliu o tau patu patu le ai le tisi da omuli fanu le lo auni mata pala pala ia sumalava si o chamba na o lava le pa ufang utamali mata si tawi amu sili apa mo so upili ne io ufa shala o o macho Ciao chua Siotina helelang leia tunga malipapa o selulu fa ala ia sumalava ifang siau ni tawanga faing cha uliulanga le fanau ya toma lama lama if fanga wili mama eso simi cha umafa a uma ichi fa ama fana fana ayafai uliang olo utua malilapa lapa elua upu yawane iu usafa olua o macho machua olembe alo famai ile chua Ciao chua Yolang ai faing cha unai o cha chua alilang una o sifa alutinga etimui alai ma osia di popo esilau aina ositala salimata bisimaunga e uma e wapungisha tau pula pula unisulu aulama e tangi ayule anganga Manatsunai chua le manuia ni emilia ina olua o macho machua olembe alo fumai ile chua olua ngalue ngale Well, in my fire,
Whawhiwhianga sui whiwhi ni taimi le tai ao, ma le whawhiwhianga na ia tū mai runga siwa, e whaisau whamano stino le ni tai ao, ia pe a whapea wai le la vasa vali, ia a whapea fo yo nae, ua e wha ale ato atoa fo le manos, ia, a wete sa vali te ua iesi a whaina i lau sa vali fafo, ia a tua nei lunga i tono lo maota malo lau e wha o ngā mai tātou pese ia tātātu, ia te whamano stino ai tono le fale, ia ma te pena ia le fale le vaenga lea, le au nafa mai ona i o tātou mātua mātua mālo le mawhita mai le tātou te no ia mālo fo ngā lue ia i tātou lo ngā lue ma whafonga mai tono whalewhai ngā luenga ia po le nāfo e ki mai lau leiti o i tono lau ta avale a o whianga iai ngā luenga i runga le ala le au avita avale ia mālo lava le foe ia whaleo tele lau tātou tautua ia ma ki whaleo tele ia lau leiti o i tono lau ta avale ia e fo i le teito o lua inai fo i oe ia wai au ngā fo i tātou musika ma proklame tu inatu. I lau lava ngana Sāmoa. Ia e whaalai fo i o fonga pia whapea ua umi nana a mata mai na le la le wawe ao lau ngā luenga le tāwale. Ia a ono whaavo pia lei taimi. Ia mlea e tāta atu whawhiawhianga nei. Ia e taito lui nai fo i ngā luenga i la tōlo o whiangai mga luenga. Ia meisi tono a ingai nei matua tausi. Ia oi lava o lo mafuta mai. E le ngata i le tasi ono tesi ma le tasi whaamoti fonga lau mua i Wellingtone. Ia whapea fo i le mai moanga i rungo o tātou penga tawhailangi o le Facebook, ia e meisi o le tātou YouTube le nei tai au. Malo whaftai, whataro watu, sunga ia Howard Matavao, ia o Mele Noa Taione, ia malo le lei, ia alofa la yatu, ia pese lalingo le atu nufu le ia tātou. Ia tu walu ia po na, ia vaenga le mafuta mai ina i sunga Kevin Swoka, malo whaftai le mafuta mai i pere pao ina i Fair Sivas Grove. Ia malo, ia whai matongi pili pe awa pe ona o pe atu pao. Vai mafua. Ia le pe a pe fu le leo le pe ato on the street, a whapea nai pe atu lau fale. Atu lau whafong mele atu ne tai au. Ia ona i loa lea, ia i vaenga na ua le tongi o le pili. Ia e lea whaine pe whapea o le street ato ana pe i loinga i ngā ruenga lo fia whale leia. Ia pe ona ia i vaenga le Sivas Grove lea mafuta mai e sunga ia Kevin Swock. Lona winga lai pe ia le vaenga umalawa le na. Ia o le awala lea ia po le street lea o Sivas Grove i lunga tu i tato fisa fasa lau. Ia malo ia e whapea o lo whale nae na o lo whale anae ua le ola le pao le nei tai au. Ia o le whamanatu la mo tātou ia tongi piri. Si toi wa ai ane pe i se piri wa lewa e rei tongi wa whulele wa tau na tongi. Ia lo polisi vanga na wa whulele wa pe e le pao i lo whale se tu lo lava le nei tai au. Ma lo lava le mafuta mai, ia moana mara, mafuta mai nai vai tongi pango. Amerika Sāmoa, ia whape fo i le whatua, ia Rita,
uila au tualauta. Whaftai tele lava rita, mania fo dini aso i ngā luenga lo whenga iai, whaftai le mafuta mai. Whawot whawhiwhianga pepese, to e 10 minute, tāle tū lai se fulmaritasi. Ia o tina matua ia ruta mana omi, mai sunga ia malaya sa idisanga. Tamane wa faiava ya ruta maore pa na lato no fofa atasi ile se fulu o tausanga malili ulo naitama o repa wato e malanga a onai upune a ruta ile lufa Fong Maria malaya sa idisanga ruta manaomi ina uato e ono minute ona talo leo le tula se fulmaritasi ma lo lava Sāmoa le mafuta mai fa mai ia le tatou tautua le ta ia fa fianga so ifiro e moni atu ia mai le tatou ofisa autu 5 se fulmaritasi man Kevin Polidua i roto maota lawa
ai mai se tono tō ngā luenga o lo tō mafuta mai ai, ia i ngā luenga o le nei tai ao, ia ma lo lava, whaftai lava Rita ui la au, ia, ane whamai ia le whalitua ia Rita, tasi se iwa ai ane po tangi le sunga li ria o ia tu fue, ia Rita ia o te re lava le swinga o le nei tai ao, ma tere lava ina tara noa atu le sungari ria wa ia na ole au tiro mai lava ia e pei lava e ese le mera ero ili ona mafau nei tae ao le ninga pe isi o la emisia ia Rita ia ole report atu na il tato visa vasa so ia Rita te whaatupu vesi tae ao leo lo malosi lava sungari ria wao ewi lava ina ole ana ole au tiro mai lava le tere o taimi ma po kalame ma fiu lava tara noa atu e pe ese le tangata lai mafau iai ia ai o lo manuia lava sungari ria wao e leo le e tangi ia e tangi lesi pito le mata ia e le tangi lesi pito le mata to e 5 minute ona talo le au le tu la e se fulu manitasi mai alo le pese lea ia ona solo le maritato poklame ia o le lalolangi o so nei tars fululua o telefon fa ponga o telefon ia le te pena mai sa vlina kasiano ia matatu musika o le uli ia tātou tue mafuta i fōi le taimi na ia se ipa ia le tula tasi, ta liu tātou whaasara launga i Sāmoa, tātou ofisa ia i lalovaya se ipa ia le tula tolu i le fia na nei. Ia e malo lava whaastai e te fōi, whaatalo whaat fōi, ia tu vao, malae sala, ta fia, whaaftai tele lava, tu vao, whaaftai fōi, manuia fōi ni yaso, ia i ngā ruenga o lo whenga iai, whaafevesi tele Rita ia nita iau, ia e le sungari lia wao ia le alo malosi asi uso ia ma maftanga ni ta o le isi o ma fo malo Rita
Ia, o te whiwhila fo I nei vai ngā laso, ma tau te toi whaatalo wha ma whawhi lo I atu I le mamalu o le tātou tunu u ma le au whafonga I le nei whaapoponga o le lalolangi o aso nei, tātou pol kalame masani, ia e tu ina toi fo I si na o te otonga o nai me tuvu e le ngā te o tātou wai whanua I New Zealand nei, ma le nei tu langi o le Pasifika, ai whapena fo I ia maisi ta whae fia o le kelope o lo o tātou o soi fuai I tātou lalolangi nei, ma lo lava le langi mo ma le soi fua lau le lei. Ia, whapena fo I ona whaatala whātu I le sunga ia cherry, tāpu manaia lo o so swani mai, ia wale tu inatu o le tātou pol kalame I le nei fo ia ouli, ma lo lava whaafitai cherry I le so swani mai I le lalolangi o aso nei I le so. Ia, whaafitai lava, manuia la foil por kalame nei aso la wano, ia, whaafitai lava. Ia, ma lo, whapena ona whaatalo whātuai pa anga uma al tātou por kalame pe ona maasani ai. So o se I tua o te rone, ia moise o isi o tunu, moisi te whae fia o le lololangi, ia olo o tau sila mai mō mo iai awala I upenga o fiso o te inga whaate kono losi. O le tātou tala mua, pe ona sila fia elma maru au whaafonga mo ise tātou I New Zealand nei, o le asonga fua, le ana amata mai ai I le tūmalo pito I mātū lava o New Zealand nei, whapefo I le tūmalo pito I saute, I le motu I saute, ia le savali tele o le solo fo I le nei ta ua I le whaamaoli o le hikoi, whaadi ai ia le te ena e tangata Māori o le meo le pili po le tula fono tau whaaofia le partia le act wha winga I nai le nganga ma le autu o le whengainga o Waitangi. Ia mai o li poti au pito lata mai e tūsai o le nei sa walinga umi ua tauai le whaopopo ina pēr leo tangata o loo whaatasiane I ai a o whaanga solo mai I tonu nuu ma ai te tele o New Zealand. Ia mai na taua e mauti no lava e whaitau fia hawhe isi tangata o le a whao popo ane pēr I le nei solo tele a o a ngai mai ai mo le fia tau mai I le malai o le palemene I le lau mua I Wellingtone. O le so, le asforeile de nei, le asfurulima o novema, le e whao e moe e te tau na tau nua ne ai le hiu koi I le ai o Rotorua o le a malo loa I ina. Ai o le astona ai a tai ao e whaau wawa ne ai I le tu malo o le Hawke's Bay mai o le a malo loa I le ai o Hastings I le Malayo Maori o lo iai. O le aso lulu e pei ona sisila fo I mamai mo iai I whaasa launga a le TV, ia ai whape fo isi li poti o fisota inga. Na o ane ai le solo le nei I le ai tele o au kilani. Ia ma whaasa solo ane ai I le ai o Hamilton, I le tu malo o le Waikato. Ai o le fia na nei la le uha moe moe e te tau ona to ai tau nu ane ai I le malae e ngō o le apu moana marae I Rotorua. I le motu I saute o ananafi I lea na tau nua nei fo I le ai o kalai estete I a leisi vaenga o le hi koi le nei na amata mai I le sunga fua I le bluff o le whaatau si unga leo le motu I saute o le tunuu. Ia o le whaamua moe au tūlawa ina ia ngai mai ma tau nuu I le lau mua I Wellingtone. O le whaamapopo ina o le nei sa vali o lo ngāru rue whaatasi ai le pātia Māori, whaapea ma taitai ma whaalapopo tonga o tangata Māori I tu SS o New Zealand. Whaailo mai e le pelestene lango o le pātia Māori o le tamaitai e swafa ia Fallon Flavel I se talanoanga ma le walesi whaasara laua New Zealand e whaapea. O le whaamamoe au tū o le nei solo o le fia whaamautu ina lea o le anganga te tee o tangata e whaasanga I le pili e pei ona tā ua. Ma tuu whaatasi ai e le ngata o tangata Māori
Ai o isi fo i tangata umo New Zealand, e whaasanga i swinga ia a loo tau whaatu lai mai i le nei tu la fono tau whaawhi po o le pili a le pāti le nei a le act. Nā whaalia mai fo i e Flavel, e le ai se awa noa mo lea i tu a inga o pili do tonu o New Zealand, o se atunu o loo tau la mua i le langi a toa, i le whaata ua ina lea o le aia na tau o tangata tō tino ma tangata o le lau ele ele. Sa whailo mai fo i Estasio Sui o le pāti whaau a Maori, le Maori Party, o le tamaitai swafa i a Rebecca Arau Kaua Tate. O le whenga ingo Waitangi, te tiriti o Waitangi, o le whaamae wha le tūla whono lea o New Zealand, mai te le lavano na sao i le tala wha solopito o le atunuu. Ai maise o le ati nae o lona tamau ainga, i le taiminei, atoa male luma nai. Ai e pei ona si la fia, o uma ona wha i loa mai e le taitai o le pātia le act. Le li fai pule lea o David Sāmoa e whapea o lana pili le nei e le suia ai le whengainga. Ai nā ona wha winga i nai wha le tūla whono ia lona wha moe moe ma lona anganga au tū. Na ia tā ua o le wha moe moe au tū o le pili ina ia wha manino e le palemene ia le nganga au tū o le whengainga o Waitangi ina ia manino le le iai le nei ma tā upu mō le sila fia o tangata uma o le tunuu. O le astonai tai au e tu uai Hastings e le solo le nei ai a ngaiane i le ai i Palmerston North o le amalolo ai a o le i wha wau mai i le aso sā i Otaki whapea o na wha solo solo mai ai i le ai o Porirua o le amalolo ai. O le asonga fua o muamua o le amalolo ai le hikoi e tā pena pena i tangata o malanga mai ai mō le vaenga whai ua le solo e a ngai atuai mai Porirua nei i le maota o le palemene i le aso lua o le vai aso o muamua le aso se fulu mo le iwa lea o Novema. O lona winga o le aso lua a sau le aso se fulu iwa o Novema o le aso tele lea o le neifa a moe moe i le malai o le maota o le palemene i Wellingtone. Mai mauti no lava o le ailonga o na tū muai i a lea vaenga o le lau mua. O lo o ngā lulue whaatasi i la tau o lo whaapo ngai le nei solo tele ma le pūlenga o wala te tele le waka kotahi ai whapena ai ma le ofiso le leo ina ia mauti noa e so longa le lei mea umai le wha ngā solo mai o le solo i lunga o le awala e au noa ma le wha lave lave ina ai o whe malanga inga masani e le tino u i lunga o awala te tele e maise i te tonu o nuu ma ai o lo ui mai ai. Ua whautua ina mai ei foi e le whalapo tonga ma le pulenga o wala le Ansett TA i le tino u whe malanga ai ina ia tau mo whai e sila ma siaki le lato upenga o vesota inga mo taimi o le nei solo a oa ngai mai i le lau mua i Wellingtone ina whai fua iai ia whe malanga inga i ta vale. Ai e pei ona sila ma mai mo iai i whaasa lau ngā le TV ma wha fonga fo i ripoti i ala leo le itio a to haima vesota inga telewa vave. O le pili le nei na whaanati nati o na tau awi nātu i le tau o whianga le palemene i le stofi i taluai i le sofitu lea o Novema mai o le nei vai aso sa whanga solo mai ai ia tūlanga o whelafo i ngā sui whaipule o le maota i le whaitaunga mua o le pili le nei. Ai o le atonu lava le au ili linga o le nei pili po le nei tu la fono tau whaaofi e pei ona ve si ai fo i vai whanua o Aotearoa i Langona ma manatu whaalia o tangata i le nei vai taimi.
Mo le sila fia o le mamalu o le au whaafonga. O le pili le nei e pe o na wha ingoa ina o le Treaty Principles Bill e nā o le wha le a wha i ona i tū lau po o pages. Ia mai pe ia o pili ma tū la whono tau wha aofi uma e tau au ina i le pahalemene e tala noa ina ai. E amata i lona wha amatalanga alo ia la lea e awhi ai ma sotanga po o links mo nisi o whautuanga alo ia sa whaia iai. Ai mai se o le wha amatalataleina ma le wha upunga o swinga o le a whaia e le nei pili pe a whai e pasia ma avea ma tūla whono alo ia le tunu. Ia ai pefo i ona sila fia o pāti umalawa i le tonu o le pāle mene se ia vanga nā i le pāti a le act lea e ono le pili. Ua uma ona o lātou whaai mai o le ao lātou te ena pe o le a pālota te tee i le pili le nei i le taimi e whai ailo na whai taunga whaalua pe a uma ona ave i le komiti filifilia le maota mo ana ilo i longa ma sani. O se tūlanga e mauti noa ai, o le a le mawhai ai o na vele nei pili ma tūla whono. O loo whaamadino mai fwoi i le pili, le hanga i atu e whaatūla whono ina i a aia inga ma au tū o le whenga inga o Waitangi. Mai o le a mo mi ai le whaanga ina o ia au tū i le taimi e wha winga ina ai wha le tūla whono. Ia le tūla whono pe a tāla whenga iai. Ai o le vanga buli o le pili, pe ona mai tau atu iai, o lo tau o manino ai, e le ai se vahenga o le pili e mawhai ai o na whaia se suinga, po o se teunga, i le wha upunga o le whenga inga o Waitangi. Ai o aia inga au tū e tolu o lo wha atu langa mai i le pili le nei, e ao fi ai, aia inga ma le au tū mua, ia po o le principle number 1, o le whainga māloa ni usila, e iai le pule ma le mālo si anga e whaatino i nai pulenga. Mai o le pāle mene o ni usila, e iai le pule ma le mālo si anga e whausia ai tū la whono, pui pui a, mō le lei ma le manuia o tangata uma, pui pui e tu sai mai a inga o le tu la whono, ma le tu singa o le sao le tonga, ma le tu langa wha a temokorasi o le soifuanga lau tele o tangata. O le aia inga ma le au tū lona lua, pui pui tasi, e amana ia ai e le ma lo, ma o le a whaaro longia ma pui puia, le aia te tau o hapu ma iwi ma ori, i lalo o le whengainga o Waitangi, i le taimi na lātou saini ai, pui pui lona lua, pe tai, ai a whai o ia ia te tau, e ese mai le ia te tau a isi tangata uma, ona whaonga ina lea o le whasi foi upu pui pui mua, pe a whai o ia te tau, o le a mali lia iai i le taimi e whai ai se taui, mo se mata upu e whaatau sangaina i lalo o le tula whono o le whengainga o Waitangi a wheiwa se lau fitu 5. O le aia inga, ma le au tūlo na tōru o le pui pui mua po le tasi e tutusa tangata uma i le tula whono. Pui pui lona lua o tangata uma e la tau te maua le pui pui ngai au noa ma se whaailonga tangata ile pui pui nga tutusa ma wha manuianga tutusa i lalo o le tula whono ma le pui pui o le launga te sia leo tangata uma i le aia te tau e tutusa. O lo ta ua fo i le pili le nei e whapea o aia inga au tu o le whengainga o Waitangi e ese nei lo aia inga au tu o lo wha manino mai i le tula whono tau wha ofi le nei o le whengainga. E le tau o na wha o ngā ina e wha winga inai le wha o ngā ina o le tula whono ma wha manino mai ai e whapea o aia inga au tu o le pili
E le te tau o na wha ngā ina i le fua ina ai o se tau i o se mata aupu e wha talo sanga ina i lalo le tu la fono le whenga inga o waitangi a whi se lau fitu lima mo mea sa tutupu i aso ua mawai. I le saunoanga le li whai pule ana le lafo po le pili le nei o David Sāmoa na ia taawai o lona ia lava langona e da tau i le pāle mene o na ia wha manino au ili le winga o aia inga au tū o le whenga inga o Waitangi mō le sila fia o tangata uma o New Zealand. Awa ale ai o le a whapea i lava o na wha a wau le whainga lea o loo iai nei o le a ia i o le wha misinonga i se mata upu o pito silio na tā ua i le tūlanga tau tūla whono ma le wha mai o le malo ma le atunu o New Zealand. Na wha mawhaina mai fo i e Sāmoa e le aini swinga o wha moe e whaia i le whengainga i lana tūla whono tau wha aofi le nei. Ia ai pei ona wha afonga ma sila iai le mamaru o le atunu sailonga ona vevesi tau o fianga le palemene i le aso nafi i Wellington i le taimi o whelafo inga e tusai o le nei pili. Lea na tau fi aita o rumanga o le fono o le palemene ona ua le mawhai ona langona se mea i le whainga o le haka Maori i le taimi na pālota i na i le whaitaunga mua o le pili. Ea mai nei ua i lava ina tutuli i whafoma wha malo lo mai le fono i nisi o whaipule o le pātia Maori, ai whapea i fo i ma le pātia le Labour. Sa tele ina whai tio ina e whaipule o le tua ngai o le Labour, whapea ai le pātia le Greens, a toa ma le pātia Maori, ia le palemia ma le malo, i le mau o le taimi a toa ai matupea le tunu u, i le whaatino ina leo le nei pili tu langa masani whaapale mene. E mafua lea, ona lea ua uma ona whailo mai i le pātia le National, ai whapea fo i le New Zealand First, ia o loo i tu tonu o le whainga malo so whaatasi. E la tau te le lango ina le pili le nei, pe a tua nai ia lona whaitaunga mua. O le tulanga masani ai, a uma le whaitaunga mua, ona tu inatu leo le pili i le komiti filifilia, mo le whaia iai o mōli mahu mo manatu o tangata lautele, mo le umi e ono masina, a o le ioo ina whaia lona whaitaunga e lua. O le manatu o le itua ngai o le palemene i le taimi nei, a whai e le langolango ina i le National, ma le New Zealand First i le nei pili, i isi vaenga i le tonu o le maota. Ai se a lae mau wai le taimi a toa matupea le tunu i le whaatino ina leo i loilonga ma mōli mau e pei ona mana o mia e le tula fono. Na tele ina tuwa ia ai e nisi o voipule le li pāle mia ia Christopher Luxon i le whaatamala ma le fia pāle mia pea i lona talia ina leo le nei mata upu. Ona o le lango Sāmoa ma lana pāti o le Act, mo ia whapea ma le National i le whainga malo so o whaatasi o loo tū nei le foe. Ai pei taila, e le i aile li pāle mia i le tonu o le pāle mene anu nafi i le taimi sātala noi na ai le pili. Ona o lea ua malanga atu o ia i le atunu o Chile i Amelika i saute mo le fono tanga tai o malo o le whalapotonga i ta ua o le APEC. O le whalapotonga nei o malo ma tunu i le tonu o Asia, whapea ma le Pasifika, e ngā lulue whelangonongo mai ma ta upu tau le tau mau a inga. Ta ua le whapele ta nia o le Asia Pacific Economic Cooperation, mai lua aso le umi o la lea fono tanga. Ai mo le teimi nei, e le alofia le da tau o na whaataun uina o mana o ngā whaale tū la fono e tū sai o le pili wei luma nei o le pāle mene. O le atu inatu i le komiti filifilia mo ana ngā ruenga masani i le umi i leisi ono masina o lumana i nei. A mai alea ona toe fo i mai le i le maota
mo isi fai taunga lua o lo toe. Ia ma le fo i sauni le tua ngai, ai whape ai le National a toa ma le New Zealand First e pālota te te iai i le pili, ma e moa ne ai le anta ua solo ia ma ta whea ia le nei lafo. Ai le ngata ua mau ma wai le taimi ma tupea le tino u, ai sili o na wha le tonu ma le manuia, ona o le a diali ma iai ni ese esenga, mani vevesi le vau tangata Maori, ma le whainga ma lo, ma whapeo na a fia umatua i fua ma isi tangata ua whai nei New Zealand ma o lātou tunu tu mau. E peo na o ta ua mua, o le aso lua o le vai aso a sau, lea o le atau nua tuai i le malai o le Parlemene i Wellingtone, ia le hi koi le nei mai mātū, whaapea o masaute o New Zealand nei. Ea mai tātou tālusia o le a file mume uma matoa malie, ia le tulanga o le a ali ali maiai i le aso. Ia ai usi pea le whafonga. E leisi vaenga o le tātou tala e nei whaapoponga o le lalolangi o aso nei, o le a tātou se e tuai i Europa, ai mai se o le tunuu o Engelani. Ua lipotia mai i Engelani, le mawalunga atu o le tūlanga langolangoina e le au pālota o le tunuu, o le pati a le Conservatives po le Tories, le o lo o i le tuangai o le Parlemene, nai lo o le patia le Labour, le o lo tu nei le foe, i le taita inga o le whainga malo le nei atunuu i le taimi nei. O se ripoti mai le newspaper o le Daily Mail i le aso lulu, na taua i whapea o le nei swinga tele i le langolangoina lea i le au palota o le Tories, uatangi ai le vave tele o na toe foi i le lei male malosi o le tūlanga langolangoina i tangata po o le au pālota o le nei pāti, talu o na tūla i mai i a lona taitai fau lea ua iai le taimi le nei, o le tamaitai e ngoa i a Kemi Badenoch, na filifilia o ia i le amatanga o le masina le nei o Novema. Na taua i le Daily Mail, o se suenga i manatu malangona whaalia o le au pālota, na tūlai mai ai e lua i a points po maka na mawalunga ai le Conservatives na ilo le Labour mai le aso mua o Novema a o lumana i ai le whaailoina mai whalau i tele o le taununga o le whainga filifilinga le pātile nei o le Tories mō so lātou tai fau. E le taimi o Vasili Matali i le Parlemene o Engelani i le vai aso le nei, sailonga o na malo losi ai o so fo inga le tamaitai le nei o Badenoch e whaasanga i le li Parlemia i a Keith Starmer, ai mai se ai le minsta le vai fafo Engelani o lo iai le taimi le nei o David Lammy, whapea maisi suisi ni o le Labour, ona o ni alatou la fonga lata mai nei, sa whaia e whaasanga i a Donald Trump, lea ua manu malo mai i le pālota o le tofi Palestine o le United States o Amerika. Nā whaali ai le tamaitai le nei wa iai o le Tories i a Kemi Badenoch, e ta tau i le Parlemia o Engelani o na whaato ese, ma wala awalo i a Donald Trump, e malanga siasiatu i Peletania, e wheilo iai, ma whaia sa na saunoanga i le tonu o maota e lua o le Parlemene o le atunuu, i le tuana i ai o lona manu ma lo mawae, i le pālota talua i nei a Amerika.
O sina tala pu i le tamaita i le nei wa ave nei ma tai fau o le parti le nei le Conservatives po le Tories e pei ona lau sila fia ai le totele i le tonu o Engelani. O le swafa atoa le nei mawhine o olu kemi, olu funto adi nauki Badenoch na soi fua mai le so lua o Januari i le afe iwa se lau valu se fulu. Mai o le masina le nei o Novema lua afe lua se fulu ma le faa na filifilia ai o ia e avea ma taitai o le partia le Conservative Party i Engelani i le faa se fulu ma le faa tausanga o lona soi fua. Ua faa lia mai e faa pea o ia o le ulu a ita maa ita i uli ua tūla i mai i le nei tūlanga tofi i le tala faa solopito le nei parti tele o mata upu faa o fai o malo i te tonu o Engelani. Ua sui tūlanga atu o ia i le lisa pāle mia la tau mai nei o le tunuu o Rishi Sunak o le ulu a ita ngata lanu lea na ia ta ita ia le nei parti ai na whaia ina ia lana whai ngā malo i le pālota tele Engelani lata mai nei. O le tamaitai la ua tūla i mai nei le tofi taitai o le partia le Tories, mai o le taitai fo i leo le tua ngai o le pālemene o Engelani i le taimi nei. O lona talaanga e whapea, o lona tina mā itanga, sa malanga ane i Engelani mai le tunu o Nigeria i le kontineta o Afrika, e fia ola i le whale mai e ngō o le St. Teresa, i le pitanuu e ngō o Wimbledon i lone tōna. I le teimi lea a o le ipasia i a le tula fono o le Sitsenia Engelani i le tausanga e awhi iwa se lau walu tasi, lea ua sā ai ona toe maua i se tangata mai whafo e whanausa na pepe i le tonu o Engelani i a le Sitsenia le tunuu. O le tula fono le nei e wha ingoina, o le British Nationality Act, tasi iwa malu tasi. O le tamaitai o Kemi Badenoch e pei ona tā ua, o se tasi o le whanau e to o tolu a se urunga lii Nigeria. O lona tā maha o le lii ngo ia Femi Adinoki o se formai, a o lona tina suafa ia fei, o se polofeso ma tā opu tau i le physiology i tono Amerika whapea ma le University o Lagos. E iai i a lona tuangane e to tasi, ma lona uso e to tasi. Whaalia whapea o le tausanga luafe se fulfitu na ulu whale ai le neita mai ta i mo le teimi mua i le tonu o le palemene o Engelani. Ai o le vai taimi o le mauve suia inga o whainga malo le tunuu i lalo le teita inga le Tories, sa ave aile nei tamaita i ma min stau le Carpeneta, a le tamaita i pale mia o Liz Truss, e whape foi ma le whainga maloa Rishi Sunak, mai le luafe luas furulua e o mai i le tausanga nei. Ai o le taimina tu lai mai ai le tofi pale mia i le leo Boris Johnson, i le tausanga i luafe sfuruiwa, sa ave ai o ia ma whailau tusi o mata opu mo ta maiti ma ainga. Ai o le tausanga na so ai, lua afe luas fulu i se fesuia inga o le Carpeneta, na ave ai o ia ma whailau tusi o le tupe, ai o le lua afe lua fultasi, lea na si iti ai loalo na tulanga, ua ave ma min sta ato atoa o le Carpeneta, i le tofinga ta ua o le Minister of State for Equalities, ia masa min sta i fo i o whainga malo ma pulenga whaitu malo, whapea mea tau lotu ma mawhtanga a tangata alau tele. O iulai o le luafe luas furulua lea na wha mawai ai le neita mai tai i a Kemi Badenoch mai le Carpeneta. Ona o lona le fia i le taita inga le pale mia na iai i le taimi le li o Boris Johnson, ma tula i mai ai o ia e la te tau wā i le filifilinga o se taita i fau o le pati i le lato filifilinga sa whaie le vāo i ulai ma se tema o le lua afe lua se fulu lua. Pei ta i le imanui ailon na tau mawhai i le taimi, ona sa manu ai le tamaitai o Liz Truss i le tofi taitai, ma le tofi pale mia o Engelani. Ia e pei ona silafia
O le te mile ingelani sa tele ai le mau fe sui a inga o tai o lana whainga mā lo. Pei ona amata mai ai a Boris Johnson, lea sa whea ngai mo le taimi o le wha mai o le COVID-19 furuiva, ea ma le mau wha le tonu ana tūlai mai ai le nā taimi, lea nei ua ia ina le toe mana na o ai le pāti i la lea li i taitai, ma le tofi pā le mia, ma whātula i mai ei loa i le tamaitai o Liz Truss e sui tū langa ia te ia. Ia e peia ona sila fia e le i umi sa taimi o le taitainga a Liz Truss a e toi filfilia le Tories i le li o Rishi Sunak o se tangata e tupunga mai ini mātua ini tia e whai ma taitai o le pāti ma pāle mio le tunuu se ia oi nei ina whaia le pālota whaanati nati lea loa na whaia ina ai a e tūlai mai le whainga māloa le Labour lea ua pāle mia ai le taimi nei ia lo lātou taitai o le lii o Sir Keir Starmer lea sa i Sāmoa ma le tupu ia sa lesa le tolu i le masina na tenei mo le fontanga vo i le nei ia malo o le tau pulenga lea sa tali malo ai si o tātou sinu. Ea o le ase iwa vai foe, a foe mai, ia ona tau whaile tō laulau i nātu, ia le iu ngā whono na tau iai, ia le whono ho ili nei, pe ona o tā ua, o le fontanga taitai, o le tau pulenga, lea sa tali malo ai Sāmoa, ai usi pēa le whaafonga. Ia, ele toi whaauawina lao le tātou tala. O le au tau whai tō lau lawina atu, ia le whaalili wina le nei. O le i ngā whono alo ia, e ta ua le ngana peretania, o le official communique, o le whontanga taitai, o le taupulenga, e pei ona whaia i le tātou o te nuu. Ua umona whaalili wina i le tātou ngana, ia ma o la lefoi, ua whaali mai e le fionga le lipule ia awhamsanga te alu moresi. O le atu i tonu o le tātou upenga ofisa o ta inga, ia po le web page, ali si ufonga le lau mua. Ia mo le silfia o le mamaru si tātou o tunu, ia ngana umai lua i le whaperetania, ma le whaasamoa. Ia silfia ai mea na tau i ai, ia whai ngā whiliwhilinga o le whono tele lea taitai sa whaia i Sāmoa ia o ke topa. Ia o le wha Sāmoina la le nei o le wha amtalanga alo ia mai taitai o le whono taitai o le taupulenga lua awhe lua se fuluma le wha. Mua o mātou o taitai o mālo le taupulenga sa whono ia pia i le aso lua se fulu ono o ke topa lua awhe lua se fuluma le wha. Sa ioe ina i taitai le whaasalonga o whaaiunga aloa ia mai Sāmoa. E pei ona ua whaapipi atu i le nei whaamtalanga tustusia i lona tūlanga ato toa. Lona tolu, mātou te fia whaali ai aloa ia le nganga whaafe taitele i le mā lotu do tasio Sāmoa. I le tūlanga ese, ma le mawhana whana o le anga le lei whaalia i lana taringa malo i le whono a taitai o malo le taupulenga, le CHOGM, ma mamori e tumai le wha malo i le taitai whono, le fionga i le palemia ia fia me na omi mata awha, mo lana taitai ngā ta mai ma le toa, o le wha fuaina o le nei tau o fianga taua i le tala wha solo pito. O lona wha, e whapea i foi o nao mātou wha o atu le nganga whaawetai i le mālotu to tasi o Rwanda, mō lana taitai ngā ato toa, malelelei
talu ona tula I mai I le tūlanga o le teitei whono ia iuni o le luafe luas furulua. Ua o mātou talia ina fo I ma le fia le ofo mai le malo o Antigua ma Barbuda e tali malo ai I leisi whontanga I soai nei a le CHOGM I le luafe luas fulu ma le ono. 5. Mātou te mana tua fo I ma le anganga whaaloalo tele o le nei whontanga o le CHOGM mua lea ua whaia tālu o na tuu mā lo lana mai estete le tupu tama I tai o Kuini Elisabeta le lua o le sa whaao I ai mā lo o le taupulenga mai sa au auna puna wai mo le silia I le fitu se furu tu sanga. Sa o mātou mana tua ina foi ia isi tai o mā lo o le taupulenga o whai I langi le wholaunga. E o fiai ia se Sridath po Sunny Surendradath Ramphal o Guyana, le li whailau tusi au au pita umi o tautua I le whono o tai o malo o le taupulenga. Ono, o lea ua mātou whaafeilo I atu ma le fia I lana mai estete le tupu ia sa lesa le tolu mo lana ulu ai whontanga le nei le CHOGM I lona tūlanga o le whaao o malo le taupulenga. Mātou te moli fo I le wha malo ia te ia mo lona nganga naunau tai ina ia le lei ma mautu le lumanai o sui awa I uma e 5 ma le ono malo o le taupulenga. Ma ia wha malo si ai polo kalame wha lea awa onga o le soifua malo loina ma le tāpena ina le lei o tangata ma atunuu mo swinga onga o le tau. Ai mai se o tunu la iti tau ati na e o le larolangi, le sits, o se whaanaunga ua vea ma whaoso fianga I le whaavaina leo le polkalame whaalea oa onga a le tupu mo le taupulenga, le King's Commonwealth Fellowship Program. Fitu, ua mātou talia fo I whaai unga uma mai lona whao whontanga whaale wao mā lo, e winga I atunu utaua tia e la iti, le SITS 4, whape ai le whaasolonga o mata upu mai I le malo Antigua ma Barbuda, mo le SITS e so ai, o le whaafowina o le tautinonga, mo le whaamalosia o le tamau ainga. Valu, mātou te wha mālo foi I sui a wai o mālo le taupulenga o lo langolangoina, le toe wha foi o le tunu o Haiti I se tūlanga toa a mālie. Ma o mātou tāru sangina isi a tunu mo le lātou langolongo sua, I le wha sufina leo isi a tunu o le laolangi, ina ia langolango I le misiona wha le vāo mālo. Mo le langolongoina o taungu whainga o se file mo le a tunu e pei ona pāsi ai I le iu ngā whono nu mela lua fitu 5 tāsi o le tausanga nei lua o lua whā a le komiti o le puipuinga a mālo au whātasi. Iwa, o lo mātou manao ina ia masuinga mālie ma mautu ni wha ai unga file mu o vevesi ma ese a inga o lo alia di mai le nei taimi e tu sai o tu la fono wha ale vāo mā lo. Ua o mātou toe wha mautuina ai lo mātou langolangoina o le wha vae, o le wha lapau tonga o mā lo le tau pulenga. Wha pea le wha vae o le wha lapau tonga o mā lo au watasi, e mai se o I unga fono tāla whea ngai uma a mā lo au watasi, a to ai ma le malu puipuia, ma le wha ale leia, o ati nae mo le manuia o tangata, ai mai se o aia te tau ma tu la fona uma wha ale waho ma lo mo le soifua le lei ma le manuia o tangata uma. Ua mātou toe sanga wha mautuina foi I le vaenga lea lona se fulu I a lo mātou tau tinonga e ngāru lue whaatasi ai mo le wha malosia o polo kalame ma fuafuanga uma mo le lio o malo le tau pulenga. Le au fiai le tasi ma le afa miliona o tūpulanga talavou, e pei ona wha mawhaina mai, I le whaai unga alo ia mai Sāmoa.
e ta tau ona tutu ma losi nuu ma tu nuu e amana ia mahalo ia le aia te tau o te kata uma ma ia file mu ma so longa le leime uma ia tau laola ma lau siusi le siusi manga maola le lei ma malosi ia le tamau a inga. Se furuma le tasi, o lea ua mātou talia i nā loa ia le tautinonga na whaia ia pia a malo o le taupulenga e winga lea i le sami ina ia wha malo si ai le wha ale leio se lumana i manuia e tasi mō ta ngata uma ma wha ma mawhai nai le whaia o fuafuanga tāla whengai e tusa o le mata aupu i le si isia e peo le swa tai. Mātou te wha ma mawhai na o le nei wha awhi tā oli o lo tu mau o na ave iai le wha mua a le au a inga o malo o le tau pulenga. Ma sanga wha mawhai nai le whaia o la sanga uma e mauti no ai le wha ititia o le wha o ngā ina o kasa o ona ie ma fua ai o na vevela le sio sio manga e pei o na ia i le whea ngai pale ma le sini o lo o wha tula i mai ina ia maua la wa inga e tasi ma le awha tike ri o le vevela lea o le ea o le lalo langi. Ua mātou toe wha amautu ina fo i le tā ua o tātou sami a toa ma vao matua ma mea ola ni o le sio sio manga. Mātou te wha amautu ina fo i ma le ioenga e ngāru lue wha tasi i whainga e maua i pea i a tāu mawha mai le lau ele ma ia saonga le mu ia le malusi anga mo mia i tangata uma. Se fulu mo le lua, ua mātou toe wha mawhaina fo i le te tau leo na si tia ma wha le leia le tūlanga o mea tau he wha tau inga ma pisi nisi i le wā o sui a wai o malo le tau pulenga e wala i le whainga wha apitoa mo sui a wai le Commonwealth Advantage ma wha mawhainai ia le mana o mia wave o le toe wha tūlanga ina o le tūlanga o mea tau tupe wha ale wā malo ma ia una ia le wha o ngā ina leo sini au tū o le fuafuanga le na whaia i Bridgetown, le Bridgetown Initiative number 3. O lona se furuma le tolu, ua o mātou mauti nofo i le tūlanga whesui suia i o le natura, o le to mai wha teknolosi, ma le ata mai wha fōlinga, le artificial intelligence, i le wha tino ino ni ati nae, ma māri lia ai, e matuada tau o na fausia ni whainga, mani a wala tāla whengai, e au fia ai le wha o ngā ina o le neia ta mai wha fōlinga, le AI, ina ia launga te si aia tunu uma, o le lio o malo o le tau pulenga, e au wala ini Paul Kalame wha lea o onga. O le lona se fulu mo le wha, sa o mātou whetu wha i fo i ma le nganga wha ngai e tia, ma mana tu nātu i le fitus fulu lima tau sanga o malo le tau pulenga, ma mea sa ma whaio na ia wha tino ina. O mātou toe wha ma mawhainai lo mātou talitarunga, i le nganga ma le wha moe moe o malo le tau pulenga. O se tau au fianga e awa noa ai e mātutua, a toa matupulanga talavou, mai lanu mga ngana ese o tunu la iti, ma tunu te tele, e feilo hai ma mafuta ai, i se nganga whaale a inga. Se fulu mo le lima, e mātou te mo mori fo i le wha malo i le ngā luenga whita, ale ofisa o le whailo tūsi au ao malo le tau pulenga. Mātou te mana o mia le whailo tūsi au ao fau, ina ia ngālu lue whatasi ma le taitai whono ua se ei nei i le taita inga o malo o le tau pulenga. Ina ia tuli au pū suinga wha au, ina ia vave o na whaatino, ma ia lipo ti atu le ngāsa longa o ia fuafuanga i whono tanga masani a mean star le vai whafo a le whaala poto potonga. Se fulu ma le ono, mātou te momoli atu fo i le wha malo ma le nganga whaafteitele i le fionga i a Honourable Patricia Scotland, KC, mo lona sao tā ua i le tala whaasolopito le whaala potonga
e awala lea I lana tautua, male au nanga sa whaatino mo sui awa I uma o le whaalapo tonga. Male se furu mo le fitu o le foi ua mamori atuai la mātou whaamalo I le fionga I le tamaita I Mean Star o le vai fafo ale malo Ghana o Shirley Ayokoa Botway I lona whiriwhiringa e avea ai ma whailau tūsi ao e so ai nei o malo o le taupulenga le a mātou na whaamamalu mai le aso mua o a perile le tausanga a sau lua afe luas hulu ma le lima. Ia pei o le wha Sāmoina le nāpo o le wha le liwina I le tātunga ngana o le mea o le communique o le wha unga alo ia sa whengai ma tai o malo le taupulenga I lana whontanga I Sāmoa I le aso luas fulma le ono o le masina taluai o ke topa. Ia se I vai foe ia ona toe so o tuai la lea o le tātu tala I nai minute ia o lo te toe. E leisi la vaenga o le tātou tala, ua lipotia mai le whaia leo se taungu whainga a taitai o malo a rapi, whaatasi ai maisia tunu o le lololangi e iai ia le taito nunga wha I salama. Ina ia taofi ma whaapawhala I le taimi nei, le avea o le malo Israelu ma sui a wai o le whaalapo tonga o malo au whatasi po le United Nations. Pe un silfia le maftanga po la tonga nei yailo no ofisa tu tonu I le ayo New York I Amerika. Ua mafua ia le fuanga a malo nei matunu alapi. Ona o le taua lea o lo ove vela pea I le vao le Hamas ma Israelu I le tonu o Gaza. O se ripoti le amtanga o le vai aso nei ma I le whaalapo tonga a le Reuters whapeai ma le Africa News na ta uma ye whapea, o le nei fuafuanga, o se suinga tele lea ua mai tawina I tau mwhainga a malo a rapi. Mai wātangi ai le whaata ua ina lea e tai o nei malo. O le tūlanga onga o mawhatianga o le to tele o tangata, ona o le tau le nei e pei ona ve si ai sa e tūdu tonu I le nei taimi. O se whontanga I le ai o Riyadh, le laumua lea o le tunu o Saudi Arabia, sa whaali ai I le autustala e le whailau tusi au o le whaalapo tonga malo a rapi, le Arab League, o le lii e ngoia Ahmed Abul Qaid, e tā ua tele pe a whai tāo fia, ma whaapawhala le aveo Israelu, ma sui awai o malo au whatasi. Na ia tā ua e whapea se la sanga tele mua lea, mo le whaale leio whaafita uli ua lewa na tūlai mai I lea I tūlangi o le ke lope. Na whaama whainai e le whailau tūsi o malo a rapi, e tā ua tele le whaaiunga le nei e tai o le Arab League, ina ia whaofi I le tonu o le whono malo o whaatasi se lafo, e tā ofia ai ia le veo Israelu ma sui awai o le United Nations. Na ia tā ua fōi o whaamau maunga o loo iai o lea ua whaamautui nai mai loa le lei o le malo Israelu na mua I avea ma sui awai o malo au whatasi I le tausanga e awhi iwa se lau whaiva e awala lea I se I unga whono sa whaanu mela ina tasi valutasi le Resolution 181 a le whono malo o whatasi. Mai whapeo se whai unga ua manatu le to tele I le nei vai tau ua lewa lava ona ta tau ona toe ilo ina. E malosi le manatu o le li whailautusi o a Bull Kite e tele isi e tunu o le lalolangi o le ao latou langolango ina ia se fuafuanga whape nei a malo a rapi.
o le fontanga pe ona ta ua sa whaia ile ai o Riyadh, na awai tai o malo a rapi, fa pea mātunu o le lololangi e iai le talitununga po o le lotu i Salama, o le wha moe au tū, o le sa ilia leo ni awala e wha ai titi ai i a vevesi ma whetaua inga, o loo a diani mai, ia mahati na inai ni awala mo le file mu ma le nofu le lei i le vāo tangata ma i tū uma o loo a fiai i le nei taua i sa e tū tonu. Sa wha pe fo ia na toi wha mautui na mai le minstala mai whafo a le malo o Saudi Arabia o le li pelnise ngoa i a Faisal bin Farhan ia le nganga tu whaatasi o nei tai ina ia sa ilia se whainga ma se awala wha au whai o malo e fo ina ai ia le nei wha whita huli. E se whaila inga mala utu stala i le mai ai o le fono na ta uai le minstala nei e taua telo na mātai tuina ia se tali mai a isi malo le lololangi i le taua o lo whainei i se sae tu tonu. Sa ia wha mawhainai, e le ta taua na wha tanga ia isi atunu o le lololangi e wha ngalo ia whainga soli tu la fono o le malo Israelu o lo whaia pea i tangata a rapi. Ua langolongoina fo ia tai o malo a rapi ia se lafo sa whaatuina le malo take po Turkey, ma langorangoina isi e tunu e se furu le valu, ma ua seinia e tunu e lima se furu lua o malo o whaatasi, e una ia ai le komiti o le puipuinga po le Security Council a toa ma isi whaala po tonga wha le vao malo ina tau fia ia le whaatawina atu o ni metau mani au penga o taua i le malo o Israelu. Ini solo te e sa whaia le amtanga o le vai so nei i le ai e ngō o Baku, le lau mua lea o le tunu e ngō o Azerbaijan, na whaari ai e tangata te e le mawhai o na maua lea mi o tonu i le mata upu e winga i le swinga o le tau, e au noa ma le ai a te tau o le tangata soifua. O ia sa vari ma solo te i awala o le ai o Baku, na tāla whengai ma le aso mua o tau o fianga o le phone tanga a le lololangi e winga i suinga o le tau. E o le phone tele ho i le nei e whaingoina o le COP29 lea o lo tali māloa i nei lea tunu Europa lea e ngoa o Azerbaijan. I le tonu o le whale tele o lo whaiele phone tanga le nei wha le vāo mālo sa whaiaise te e file mu e le leoa ma sa whailo ai ia le manao tangata te e ina ia tau fia loa le pāpāo whana i le taua o lo whaia i Gaza. O le to tele i la tau nei sa tau aveina ni lau papa, mani pepa i aini tu singa mani wha upunga e tau anau ina i le tau leo na whaia wawe o se fuafuanga mo le tau fia o le nei taua. Ma ia tu umuri ese mai le fita le malo Israelu mai lea o ngā ele o Palestina e whaai ngoa ina o Gaza. Sa whaalia nisi o tangata te e, o te tau na maua se saolotonga o tangata Palestina, ai maise o le au lima vai ma tangata ia fiango fie i whaafita hauli o lo o nofo ai i lea vaenga o le lalolangi. Sao la te uwha mawhaina foi, e le mawhai o na maua le a mea tonu i le mata upu e winga i swinga o le tau, e au noa ma le a mea tonu mō le a ia te tau o tangata soi fua uma. Sa whaalia nisi o tangata sa whaatinoina ia te te i le autu stala, o le nganga autu a la tau te te nei i le aso mua o le fontanga a le COP29, o le fia te tu whaatasi lea ma tangata o Palestina, ma ia una ia whaatasi ma le whaia o le a mea tonu e atunu uia e ta ua o le Global North, ia po o tunu umau o loa le tu langi i mātu o le kelope, ina ia whai ai le a mea tonu, ma te tongi ia tupe i ni polo kalame fisosoani, mō tunu umatangata, ia ua whaina ona o suinga o le tau. O le fontanga, o le COP29, o lo wha waupea i le tunu le nei o Azerbaijan, se i o atu i la so luas fulma le lua o le masina le nei o Novema.
mai o stasi o sini o tu o lo o tuli loi na pea. O le fia wha mautuina leo se wha putu ngā tū pe wha le waha o mā lo. E fe sōsoni ai i o tunu utawati nae ma tunu ula iti ia e au pito i silio na mawhatia o na o swinga o le tau e au fi ai le tele o tumotu i le tātou i tūlangi i le vasa Pasifika. Ia ai ona o le tātou taimi Jerry o manatu ia o le awha apau mai i le nei wha awaponga o le tātou polo kalame wha amalua tui fo i le marulau wha fonga ai tātou tālusia o le ate mause isi wha awaponga i le nāwai aso o mua tau ina manuia tele le alo atu i le whaiunga o le nei vai aso ia whaaftai Jerry le so ni mai ai ia manuia tele i vai o toi o le tautua ma le au nanga whaiso i fua ia.
lea e malia e loto e lalo lani matango fie o le ainga no e loto malia na pu Male feta wa yo malo Ai amuri a Sāmoa Taulo tolo na olanga Ela lolangi nei yo na pu Male feta wa yo malo Te whaatala whaatula whapoponga o telefon ma le si ufonga le la mua mo le ne iao auli. Ua pāsia le pili o Citizen New Zealand o tangata Sāmoa na soifua ele vau le tasiva lua whama le tasiva whavalu. Pe o nei ui ele pālo ta whaipule o le fono o le pāle mene o le mālo New Zealand. A o whiana a mata mai ai. O le nei mata upu na mata mai le tau sanga e tasiva fitu valu. Ina ua lukaina e sui o la ofisa o whemalanga inga le tama i tai o whale mai le sa kuka i se whale tali mālo i Wellingtone. O le mau le ofisa o whemalanga inga New Zealand e le ise ai a te tau o whale mai e nofo ai i le atunoo. Na whina o whale mai le tō la fono ma o lava i le whaamasinonga pito mawalunga New Zealand i le avai taimi le Privy Council i Peretania o le tasiva valulua na whaiele whai unga le Privy Council o tangata Sāmoa na soifo pe whananau i le vau le tasiva lua whama le tasiva whavalu o ni British subjects. Ona o Sāmoa sailalo le pulenga New Zealand o se vaenga le pulenga whaamalumalu a Peretania i lea taimi. Ma o le ala lea ianga wa ai i lantou le Citizen i New Zealand. Peitai, o le tausanga lava lea na whaiele to la fono i lalo le whainga malo o Muldoon. Ma whaalea o ngaina i lea whaai unga. O le tausanga i lua whemale tolu na taita iai e ana atha ana ni solo tite e New Zealand fa pea ma Sāmoa na fa o Sofia sui palo tamailo na ito malo na wala aula na polo kalame le leitio Radio 531 BI. Wa lua se fulu fitu tau sanga o finau anai mole nei mata upo. Ina ufsilingi e mari fai valu le si ufonga le laumua ili finau ngole nei mata upo na ia sau no ai. It's a day for us to celebrate, not only Samoans but for New Zealand as well. We've had a win. This is what we wanted. O se aso e fia mapati patia e le ngata o Sāmoa i New Zealand ai whaapei matangata i Sāmoa. Peitai, e eini si vaenga sa ia fina wina pea, pei ona saunoa anai. So what's the next steps that you look at, other parts that you're looking to achieve the next process? Yeah, as far as this is concerned, I still think that the people are the 15,000 people, but the ones who fit into their pension, I want these people not to come to New Zealand. Sure. Just acknowledge they're New Zealanders. You did something back here. Yeah, stay home. Yep. Give them 50% of their New Zealand pension. It's a much cheaper option. That's what I want them to do, and they should think hard about that. Sa fisiling ye mari pole ale sila asang ole anga iyai mana saunoa anai ilona manatu pesile atule no fupe Sāmoa nga va ape ale fia malanga mai ai ia mawale 50% ola lato penisiona mai New Zealand ole tulanga fo ifa maunga ai na tite eila fia yo fanau a ilanto wanga va ile nei pili e fa ape se la wafe na saunoa anai ele sa o ia fa maunga ona ilona talitonunga pena ole se fululi mafele o fa inga o whanau ai olo oanga va aile nei pili. And the immigration thing, I was not happy with that. I've always said that the whole Pacific should be able to arrive in New Zealand, get a stamp in the passport that gives them 3 months as a visitor's permit, right? And then
at the end of that permit, as long as they go and come back within a day, don't care. They can get a new permit. But if they break the rules, they don't come back for 3 years. Because why should the rest pay for them? So that's on that one. And the bigger one still, the quota has never been filled. And my idea of the quota is when your name is drawn, you're issued a 12-month working visa to come and satisfy the job need. And I'm happy after that. O se tasifo ile nei mata opo o loo fina waile fionga anae ile tulanga o pepa malanga e te tauna tu o avanoi tangata Pasifika oma e mawhaiona malanga mai New Zealand e unoa mani visa. Ai atau nu o na tu ule o le visa siasi mo le tolu masina ile tu sifo lau. Ai ali usta ia tu unga ia visa o na whaasala le ile tolu tausanga ile to e mawhaiona tu vai New Zealand. Ile o tumu fo ile quota i tausanga ta itasi sa finau foi pe afa ye laki le numero tangata ile sei ona tuule ye le avano mo le visa fai ngaluenga se fululua masina e sa wai fai ngaluenga mo moina ia fa amalieina vaenga matutu unga le ngaluenga o le afa au pe ona fina wina ia mata upo pe ona sauno anai o se tasina ile fai ngamalo le national tonal parliament ne New Zealand. Ai onisi o vaenga sa moli mawina ile afiafiana nafi ile tolaulonga o le pili o sitiseni. The question is that the motion be agreed to. Those of that opinion will say aye. Aye. To the contrary, no. The motion is agreed. You may sing, clap and celebrate as much as Sāmoa Restoration Amendment Bill, third reading. Ole leo le anganga fia ma le whaafetai ina o sauno le sui fofonga fetalai o le maotafono o le Parlemene New Zealand e tu uatu le lafo pe fina ngalo sui usufono e whaapasia e avea matu lafono le pilita o whaofi le Parlemene o New Zealand le Citizenship Western Samoa Restoration Amendment Bill e toi whaafo i eisi tiseni o tangata Samoa na whana nau le vao le tasiva lua wha ma le tasiva whaavalo i le mai ai o le whaalingo fina ngalo whaipule i le Parlemene o New Zealand. O whaipule umai to o se fululu o le Parlemene Samoa vanu e whaiea lātou saunoanga sa whaaleolo lātou langolangoina o le tō la fono tau whaofi na amata i le saunoanga le fionga le whaipule ia te anau tu iono o le Green o le na folasia ina le pili. Mr. Speaker, what a great day it is to be Pasifika in this Parliament. Actually, it's always a great day to be Pasifika, Mr. Speaker, but let me begin by saying that this is before the Honourable Barbara Edmonds says it, that this is the 682 backing the 685. And let me begin by saying, giving a big kia orana, koutou katoto, to all of my Samoan relatives today. Mulmuliane sa ia whaafetai e tangata taito o tasi, ma tangata umana ngā lulue i le tau mawhainga o le nei pili. O nisi o whaipule sa whaali o lātou finangalo i le aso ana nafi. The National Party is pleased, very pleased, to support this third reading of the Citizenship Western Samoa Restoration Amendment Bill. We believe we have landed at a good place after a lot of work from a lot of people. Le taitai o le Labour Chris Hipkins sa whaaleo ina le langolango la lātou vaenga whaopwhai. Talofa lava, Mr. Speaker, and to all of our Samoan communities here at Parliament today and who are watching around Aotearoa and in fact around the world, I know today is a very significant day for all of you. Whaatase ma whaipule mai vaenga whaopwhai taitasi. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I'm taking this call on behalf of the ACT Party to support the Citizenship Western Samoa Restoration Amendment Bill. This is a good day. This is a happy day. This is a day of alofa. E so'o le whau I le whau. With that in mind, my first acknowledgement must go to our Samoan community who have driven the campaign to have this bill heard and passed. Our elders, our young people, Samoans in Samoa and in other parts of the world, and Samoans here in Aotearoa. This is your day. This is your victory. O te matua, lango lango ina, lele pile po Samoa. Le tali atu o Samoa na potu le tau mawhainga nisi o whaipule saunua wha Samoa ina ua whaali o lātou finangalo I le pili. Whawhitai tele, Madam Speaker. O le aso le nei na whaia le ova I a tātou olioli
ma fia fia iai. This is the day that the Lord has made. We shall rejoice and be glad in it. Madam Speaker, this is a really significant and historic day. So today, we don't just pass a law, we open a door that was closed 42 years ago. We extend a hand of justice to those who have waited too long, and we strengthen the bonds between New Zealand and Samoa for generations to come. Fa fiatai tale lava. Tatolu mai. Lord Patimo Samoa. Samoa. Much deserved thanks has been given to our brother Tiana Tuiono for his shepherding of this bill, with many, many views as to the right way of doing things. But we stand wholeheartedly behind him. Our thanks to you for taking this forward. O te whaewhetai tali ala tua, ua mawhai ona tātou whātasi I te lene aso I lona alofa. Whaatalofa atu I lau awhionga le whawhonga whetalai. Susunga I le awhionga I la palamia malau kapineta. Whaapia sui uma o le whono a le palemene o New Zealand. Whaasili ona o whaatalofa atu I le paia mala mamalu o Samoa ua poto. Whaapena Samoa I tuliinga o le lalolangi. O upu ale whai Salomo, e whaasanga ai o mata I maunga. E umai ai lo'u whe so ane. O lo'u whe so ane e mai I le ovalea o la nā whaia le langi atua ma le lalolangi. Whawhetai Samoa, ele tō auai mai lenei aso e muli mawina, le aso ole atou whaafoa foi atu ai le citizeni New Zealand o tangata Samoa. O se aso le tala whaasolopito, ma o le aso I whaasao ai le se na whaia tala mai le whaase fulumona tupu tausanga. Ua tua nai pe ona sauno ai nisi o whaipule. Sa whai e fo ise whaasila silanga le mtanga luenga o onanga le malo, pe ona sauno ai le whaipule le National. Cameron Brewer I le pale mene, I le fuafuanga la whaatino I nai le whaingo le sitiseni. I want to also take this opportunity, Mr. Speaker, to make a public service announcement of some sort. With information that I have sought from the Department of Internal Affairs today via the Minister's office to shine some light on how this will work in an operational sense, in a logistical sense. Assuming, Mr. Speaker, that the bill is signed by the Governor-General on Monday, applications for citizenship can be received from Tuesday next week. I want to also announce, Mr. Speaker, that estimated processing times is 30 working days. But this is dependent on the volumes received and the information applicants provide. The website, the dedicated web page, Mr. Speaker, will be www.govt.nz/citizenship-Samoa-pre-1949. You'll be able to find it just by going to the GOVT-NZ site. Remember that, the GOVT-NZ site. Na sauno lele I whaipule, pe a whapesa I nia le asonga fua le pili, o le ama whailo e tangata Samoa e anga waa, o na tu ina atua la tu talo sanga. Mo le sitiseni New Zealand, ama tātu I le asolua o le vai aso fau. O le aso wharaile e a mateona whaahola le upenga ta whailangi, e tu ina atu I ei talo sanga I tāpena I mo le whaamoe moe. O le umi ma le taimi fuafuaina, e whaatali e le talo sanga, petu sama le tolu se fulu aso whai ngā luenga, e fuai whaamatalanga tu ina atu, mai sui talo sanga, ma le upenga ta whailangi a ngā iai, o le GOVTN said, o le a maua o mai whaamatalanga mo le whainga o le talo sanga o le sitiseni. Mo Samoa e mawhaiona tu ina atu talo sanga I le official komisina New Zealand I Samoa, pe meli fo I le talo sanga I le officer o le Internal Affairs, po o le DIA, na whaalia fo I le saunoa ngā broa, e mawhaiona tu e wha fo I le tupe le tangata talo sanga, pe a whai e taliana na talo sanga, ma maualona sitiseni. Na saunoa le whiaunga le soi pāle mia wawa samana ia Winston Peters, ina ofisilingi e sono finangalo I le pili. Well, as you know, we always keep our word, and when we saw a common sense proposal, we supported it.
And as I say, there's more work to be done still. But the base has been set, and I'm very, very pleased on behalf of my party to see a united parliament, which shows you often common sense and collegiality will work. Ua whaatino lava folanga lana vaenga whaupwhai e lango i le peli, ma ua whaalia fo ilo nā nganga fia i la lātou vaenga mai a tā uai fo i le tā ua le sootanga ma tangata Sāmoa. Sātou e tulitulo fo i le whaipule te anau tu iono i le nei lava pili mai a sauno ai. I'm thankful. I'm grateful to the community for being strong advocates and supporter of the bill, and just humbled. I feel humbled and privileged to have been a small part of the journey. I mean, my part has been a small part, and I know that people have been walking on this journey for decades. Masaya toita waile ngangol whaaftai matangata umana langolangoina le nei whaamoemoe. Tala whauia ma le si ufonga le laumoa mo le nei awa uli. Talofa lava o le whao poponga o talafou mai Sāmoa mōre nei fo iaso o se mai le whaafonga. O le whainga malanga tāwalo o le whionga le teitai o le atunu o. Le whionga fia me Dr. Naomi Mata Awha a ngai i le malo saina o sana malanga mua le i lana no fua inga whaatama i tai pārimia mua le Pasifika e vasa ngai e mali teitai fo i o le malo saina ma nisi o atunu o. E whatara noa i niso mata opu i ati nai i le anga i lumanai i le maa o atunu e lua. O lo whatau teia le nei whiutana inga mō le vai aso ato e seina. E maise o lo lumanai le atoanga o le 5 sanga o le whainga paanga i le vau atunu e lua. Ma ua telefo i ati na e te tele i tutono le atunu wa vesoa swani mai ai le malo seina. Ua tale mai le ofisa silio le soifua maloloina ia ai ono Dr. Alec Ekeroma e le mafuanga o le whaalenga i no le masini whaata le whanemai mtutua o se whaale tonu mai i le peso o le eletise ma ele o se whaafita o li natula mai i se tasi o le auwhinga ruenga ma le pulenga o se whaale tonu le maalufia. O le whaale tonu nei watu ina tue mani whaasea i le soifua maloloina e le telo ngase o loo mo o mia le whaatinoina o whaata peitai ua le mawhai. Ai ua whaamanino foe matu ina mai se lui e le whionga i le ofisa sili o le soifua maloloina. E le ngata le teitai o le tua ngai. Ai whaapena e so o se tasi o le atunu wa iai sana whaamaoninga ma se mau tutu. Le tele o lan polofiti wa maua mai lana ia lava whale mai tu ma oti. Talu ona tula i mai i le tō whinga e teita ia le matanga ruenga, ai maise o lana ia fo i masini po le whaata, o lo ua auto waa i le atunu i le temi nei, e whaati noi sa i le linga. O le mata opune nei le peso o le eletise, wa mōli mawina i le atunu e le ngata uporu e whaapena fo i Sawai, ma wa iai fo i masini wa whaaleanga i nai, e pe fo i o le ofiso telefo i Sāmoa. O le whātala noanga lau tu stala ma le teitai o le tua ngai. Na itu ina tuai se tu o lalo i le ofisa sili o soifua maloloina. Wa te tau na sila mō afi wha leo a le soifua maloloina. E sefe ma iei masini tā ua ma wha awau pele au o nangai le mō tu sia le eletise. Mai i le peso o le eletise. Na wala au i le vai aso le nei le wha ama se nonga le mata opu. E se whalavelave le tūla i mai le awhio anga o le whanua li i Sawai, o lo mōli ai la toe to o se fulma le lua o matai matau le leo le awhio anga, ma o leo o lato i o ino lato mōli anga. O mōli anga o le ave wha malosi ma le wha o manua, ai o leisi to tasi o lo o te te i le mōli anga. O le whalavelave le nei na sai saia i e matai matau le leo le awhio anga, se ta mai se la au ma moane i le malai o le nuu. Mai wa whaatunuina le whaamasino le whaamasinonga maa walua, ia tau fia umalo i lanto i e to se fulma le lua, e tāli ai le aso ono o le masina fau, e toi wala au i le lato mata o poe wha wau.
Peitai wa tāru sanga le li ilo i o lo tu lai mo i lantou nei to o se fulma le lua. O le a whauri se tāru sanga i luma mai o le aso wa tā ua, e mo le te tala ina o i lantou i tua. O le whaala wilo al whaala paputonga o le Climate Action Pathways, o lo ua whaatu langa i se le ne tu ina mai whaatino ai, e le se fulma le 5 ma le 3 miliona tāla. E le aunga e tasi e tū mau le lanu mea mata o Sāmoa ma le mamā po le Clean Green Sāmoa campaign. O se polo keti o lo whaatupe le malo Japani, e le whaamoemoe e tu iti ti ai kasa o ono lo pua ina mai tāma le afi. O le whaamoemoe le nei ia tu maalia e se atu ta avale alu i le swau, ai whaofi mai i Sāmoa ta avale alu e le tise, le foi ua iei le fuafuanga, o le a whaasolo atu le au mai au pasi, pa pe nā foi i waa la iti e pe i o a lia. O lo fi nau le polo keti le nei o le tūlanga whai ngō fie, tau ngō fie, mai tau si ngō fie fo i ei tu ai ngā ta vale, ai o le aunga au tū, o le wha iti tia leo awala e wha leanga i nai le sio manga. Peitai e le o lava no whanga e whawhanga i nai i ei tu ai ngā ta vale, e pei o pampen sini i le temi nei, mai o lo fi nau fo i nisi, e le ai lava se senga, a wa ole a wha o popo fo i le swa u e au ina mai o la iafi alu le tise, le mawai le wila e whawhanga i nai ia vaenga ua tā ua. Peita i lo tuli Sāmoa se sini wa mai o na whata tia, ina ia ausia se Sāmoa mamatu mau pelo na lanu mea mata, anga iatu i le lua fetolu se folu. O tala fo ia mai Sāmoa mo le so, fasoi fo ia. O le nau whaafunga le tinu le whaapoponga muni o tātou talafau o le nei auli pe o na tāpene hina mai e Savalina Kasiano, ia ma le toi whaasalawina o tātou tala mai Sāmoa tautua le sunga ia tā se salam sam. Waluas fun tolu minuto e te inele le itu lai se fun malua tai masani fo nei o musika su i filoi, ia wala whenga le tinu i tau maftanga malo longa nei taimi, ia mai se foi la unga lulu e lo mana mia la foi ni musika, a o whenga i foi la tau le whaawino la tau ngā luenga i le ngata i luno le awala, i la wawe ta avale o lo whaalongolongo mai ai, ia e whape foi tono whale whai ngā luenga, lea ua malolo mai ngai i malolonga pū, i wa foi i nei tari ngā sua, nei wha malo stino, ia ona toi amatai foi leo ngā luenga, ia po le itu lai tasi e tiri toi amatai ngā luenga, ia pe malolo mai le itu lai se fun mai lua, ia lunga tātou penga te whai langi, wha tā lofa, ma toi whawhero i atu, ia ili mai moanga i lunga mai o tātou ala ata, ia o le Facebook, ma le tātou YouTube, le nā ma le tātou app, le Sāmoa Capital Radio app, ia o lo whaafonga mai ai, ia nisi o le tātou atinu au whianga iai fo i whiau mga ruenga, ia e se whaate atu la fo i nei whaasirisilanga nei, ia o le tātou se elo lei musika o le oli. O le whaasilanga nei whaatalo whaatu i lau sunga i le taitai whono, sunga le toi ina, ma le mamalu le au whainga ruenga, ma aftanga whaifi au o le pitonu o porirua. I le avatele ma le whaaloalo i te tau ai, ua talo sanga ina ai le tātou maaftanga i se tātou whono whaapito nuu i le a sofrari nei, lua se fulma le lua Novema, lona winga o a tae au lea. I le tū lai se fulu i le tae au, i le malu e whakasā i porirua, e mo o miarau au ai, o nei iei nisi o mata upu tā ua, o le a whaasoa ina ai, whaaftai, o lo sainia e le whailautusi o le maaftanga. Ia, tātou se eroi musika o le uli, ia e tari maria le sua ma mafuta mai tātou whaafianga le nei taimi. Ia manuia fo i ngā luenga i lātou, ia o lo whaau pēa lātou ngā luenga, ia ele i malo lo mai la fo i talu mai ana leila. Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo auli, si ufofonga o le laumua. Samoa, e tasi lava oi i le rasa.
E whawhianga ma le pese le matangi mai sasae ia ma le whawhianga o le ngō le pese nofo i lea uli ia wha upula ia ua ulava upu nofo i lea uli tono le tātou ofisa whasala lau ma wawa ai atu le whengasoloa ia taa vale le taimi o whaapea a le mahana ia fui o le sulu le la ia i le moavao ia mo le au moavao ma alo lava le ngā lulue le nei aso le au valifale whatalo whatu le taimi le au palama ma alo lava le mafuta mai ia ma le au whaufale ia fo inisi o tātou paanga ia mei se fo inisi o tamari o le atinu ia olo ngā lulue le whauina o fale le malo New Zealand ia e tele lava ina moa tala ia ma mo mai fo i reporti ma tala ia olo whaalongolongo mai lātou i lātou le ti o le tasi ono tesi ma le tasi whamo ia i tai Wellington ia ma alo lava le ngā lulue ma alo le on sai ia inga ruenga le nei aso ia e na ona whaamanatu atu pēr ia loutou saonga le mō ia e maise lava ia whonga whale vo ia tate vaai i tate li a pe ata o nei ia ini meo lo whai ei whale o ka le maua lulunga o whale ia a tate vaai atu ia o lo o whio wai mai lunga le maua lulunga ia o nai tangata ia o lo o whauwhale ia ma lo lava le ona sai nei jai wala lava lau ngā luenga nai whai whataro whatu nei taimi ia o le la whasolo pe whawhiawhianga vi pese ai lei taina tuna le tātou pese le ia naua mo le mawina fo ia matu atu fo i lungo tātou Facebook le sifonga lau mua le unga le palota Amerika Sāmoa ia sa iai le aso ananafi ia o le tūlanga ia naua ma whaitau fo i ma mai mo iai ia le tātou atuna mesi lātou e whaonga ina lunga le tātou Facebook le sifonga lau mua
ia na utu atu ile i unga o le whainga pālota na ia mo i lātou fo ile le lātou te le whaungaina i waeng ia na ua mai al whainga pālota na nafi ia ma o lea la ua tūla i mai ia i la ua manu malo o le panga lea le sunga ia po le fionga ia pula niko lau pula ma le ingoa matua ia pulu ai junior o pālota na la maua e 5 afe valu se lau fase fulu ma le ono 5 afe valu se lau fase fulu ma le ono ia o pālota na maua ia e le isi panga lea e tū lua mai le fionga ia le manu peleti maunga ma le tofa ia la apui ia o pālota na la maua e tolu afe iwa se lau lua se fulu ma le 5 tolu afe iwa se lau lua se fulu ma le 5 ia o le la ua manu malo ia le panga lea le fionga ia pula Nicolau pula ia ma le matua ia pulu ai junior ia wala ausia foi pasene 5 se fulu ma le iwa tesi ma le valu pasene ia Sāmoa ia pe ona sile fia foi ia le na fai mo fai nga pālota le ausia pasene ia le la uto e fai ia le la ua ausia i loa ia i la ua ia ma utula i mai ia la ua le la te ia le malo America Sāmoa ia po le territory America Sāmoa ia mo le foi pa ia inga ia alona winga o le ua malolo ia le fionga ia le manu peleti maunga ma le tofa ia la apui ia i le whainga pālota i le aswa nafi lona winga o le ala ua fau ia no foa ia ua tūla i mai ai o le kovana ma le sui kovana ia o America Sāmoa ia e peo na mai ai lato whainga pālota i le aswa nafi ia malo lama tātou lo mafuta mai America Sāmoa patalo fatu le taimi natu nai sa e pālota nafi ia whapea fu e tere i pālota na ua whaia ina lau sui po na fu manu malo lau sui ia malo lava pule lava oi lau pālota ia e fua iau mana ongana ia mana taita inga fo iolo tau fo i tu malo ia ai malo lava ni mafuta mai tātou tau tua risi fonga lau mua mana musika o le nei au li tāra tasi tariu tātou whaasala launga i Sāmoa Talofa tu sunga ya Desmond Pango malo tes ya anuia fo i le nei yaso to i 25 minute ona talo lea o le tura tasi musika malo longa o le nei fo ia oli Masi fila taliane ma wota mai tu o kota imi e taulaka tu raka e te mali tu o whanongo e ke poto e ke nanga i ki mai tamai te singa mo loto a o moto okay mo feel o taliani taio tuli taio okay won't feel what Italy in me
together. Hope you are quite prepared to die. Looks like we're in for nasty weather. One eye is taken for an eye. Don't go out tonight, but if I'll take your man, there's a bad mood on the rise. Don't go out tonight, but if I'll take your man, there's a bad mood on the rise. Se fong Maria le sunga ya Sami ya po Sami a su ya ma le tamacha ya Seri ya fa fia fianga le ya uli mo ni mo ya tu tau tu ala wala le se fong la mo Wellington fianga i fo le toteli tau maftanga fo ya me se fo yo malo longa le unga lulu le nei taimi fa siringa malo se fo i nei taringa su ya on te amata fo le unga luenga ya istaimi o le nei fo ya uli malo tapuai malo fo lon sai malo nga lulu malo fo le fewai wa ia la tu lo fio te mine jongi pili ya ma amata fo i paketi ma fa ta ngol va yaso ya na fa na tu tu pia o lo ta tu wanga ya tu le fa i unga e tau fa i unga fo i o le fo tau sanga ya o te mi ma sania ne te na fio wa ye le to te lo le unga o i tu lo fo le ne ya uli marangana ya langa o le mea na le tupu te mi fa pe nei te le lava ina fio wa i le au su e mea nga mai la au nga o ya i te ua o so fa ia la ato ya au fo ine wai ya tina fo ile le utava mai taua ya i taulang fa tau ya alu fa tau fo le alu ya tau le ato fo le tau au se tulo ya o tamala na va vetele ona so fa ia le vaenga le au le pule a mi o tulo la fo ile up langa e te ua wa fa ina ya ona ona avea fo ile ma fa fita uli ya ma fa no ai ia pe ase sila wat o wai o le unga oi le wil gemine pe ya le emole mata le mo pe o le me se ia wat ia na le fautu atu wa se ata vai ni tama fo le o mani ato wai la utile uinan tupe la utile uina fo ni card e pe o tina tele na la to
uina kāda ma tupe ma fuangana fo ina e o ina itina. E o ma ave ia lato ato tutupe, tau le, fulele i le tau au. Ia, ona i tonu kāda, ele ngata o kāda le tamā, ia aune i tas tamā i lau tara le fai atu. Langa e sao, langa e tele au kāda e ue tamā, e ue tina fu ila e tele na o e fai whaatau. Ia, ona mea nai na ona whaamanatua tupe le taimi, ia ua a mata foi ona whewai le au tele tupe, ma le au leini tupe, ma le au su e mea o ngā, e te ua se i lau atu. Ele le ia le se i lau atu, e le se tupe tonu, a whapea se i lau atu, o lai mā card. Ia, ma code card vo ie, ma card community card. Ia, le ala pe whapea, mo card na, a mo lola card vo ie, a misera to inga card vo ie, le ua tele, temi nei na o le watu a, na vo ie, payway, na le watu a, ia, omi, kiriki, runga, ia, e maua e tama to inga card whapea na. Ia, a fulo mtatou, mena na whaamanatua tupea. Ia ina ita mana, ia tina whaafonga mai, ia o oe a nai te alu te whai whaatau, ma tā pena fo, ia wā whaatau ngā Christmas. Ia, mata i tū ane vaenga whapena langa ua, o tele lava ina whewa, ia le au, su e mea o ngā se i tūlou. Ia, ina te ua a fia i lau kat, ia, mese la o nai tinga ina sta ma, le to ina alu whainga luenga. Anai te alu marikat, ia, nan whaamanatua te pea, uni toi whewa ima asoani ato. Ioi, tamaita wina le telo tina ia mātou i porirua, oka. Ia, le se meo ilanga e tele atu pea tina porirua e lai tamaita watu iai. Ioi, na tinga ina anai ta mā porirua e whainga luenga, ia ai, mai tina atu pe, mamakat. Toi sifuru 5 minute o na tāloa lea o le itu lai. Tasi, whatalo watu, ia, ana moli, malo ana, ia, tasi le tangata e uina le kat. Ia mai. Ia risati Alisa, ma risati tasi le tangata o matu apolonga le whainga luenga ai u le fina le kat. Ia mai. Ia o pesta amani na to elofa, tasi le tangata e pe o le sifi pe ala ama ilunga ia e pule le fina le kat. Ai pule le fina le kat. E wāre mele le uta mai tau ni tama sole. Sa vali mai ni tama sa mo voli tati whetau i le taulanga sole. Se pe o kori ata i stangata. Ka ni tino tangata. A su ane sole. E pule le tina o le ainga. Ma lo lava le mawhita mai to e 5 minute ona talo leo le tula. Tasi ia o la tau fo iwa whaamuli ia malanga nisi Sāmoa e a loto tele. Aua le loto vai. Ioe. Aua loto vai. Ia maola ma fia se mea taua leo la fia mea pito sili nan taua. Tasman. Awai, tasi la tangata e pule ai, e pule fine lana kāti, ia ele taita ia pole lau tamo. Tasman ine. Ia kāti, ia wailini, ia whatalavati ailini, paula leo tangata e pule ai, ia tasi le kāti ailini. Ia malo ailini. Leite leo e to anga whenga renga avi a tasi le kāti. Malo whatai mawhita mai, toe se fulu 5 minute, ona talo lea o leitu la e tasi. Tariu tātou whasara launga i Sāmoa pe a tātou tasi. Ia whamaliu mai tātou pese lea.
Se ufang malia le faltua pol tumata ya Teresa ta se va fuso anga Milford mo le pese a tamu o Eva o laufe so ani ele o sau polonga a sawa i malisi fai upo le pese a tamu o fea ya o el melale tupu pe ava pe fulele pure a walti na ito o le fiwe to vola a tamu o fea ya oi ya walua ata mwele to fo mai ya tina ya fa fa le ta to o mai to te fa yaso ya atamu alua atamu to muri ai o talo va tu le sa pasco ke malo pasco ya malo tasile tanga ta taluana fa inga luenga ele va se ka e pule tina Jailini ya malo nini ya alfatu ya fatalo vatfo ya ana mali malo lava vai tina esele va vetele tulioso mai tina pe ata otu me yo kat eno ngo fial tina ola puder kadal tamale ata manete ya wo songa fa ya naita ma sorry fa songa fa fo naita ma o lo vo tama ya vai le va vel to avatu o le ato aveta mai te fa apele tama to fo mai ya ai taluai ole o te pena mai leu se ta sesa mai Sāmoa ya wale fa wino le tatu tautua i lungo le ala leo sorry i lungo le tatu Facebook ma le YouTube mata tu le tu la tasi se ia pa ia le tu la tolu le fia na nei ya ole ala le afa mai ai na tu le tautua ia i nei le tatu ofisa au tu i nei porirua lima se fulma le tasi man Kevin i porirua i Wellington mo le nei asa mo le 12 after tele lava le tatu watunu malo lava le fa fia se lo fia pe au ba tu tari mai lava le tai ao se ipa ia mai se taimi o tatu tautua fa mai nai o ka sota fia le si ufonga lau fonga fia o le tatu au fa fonga ma au mai mo ia le ngata i tatu fa fianga mai se fu tatu por kalame tatu fa soai ia mo ia me au nga mo tatu umalamba a tatu ma wai ne atunu e muli atoile nga fa tele fa ya ona le taria pe o le tautua se fonga lau mo i tono maota malawa ia ai mai se foi ia o tono fa fa inga luenga ia o lunga la wala ki mai lau le tio le wa veta vale ia muli atu fa tele lava ia ai ma tu te fa ma lulu atu wa sala foi sa ma to ngana le ne yaso ia fa ma ngalo so ma tu fa le tonu poto lava foi le tautai ia ele atu ai lona ma ai ia manuia lava ia le tau maftanga ma se uso ya ta sesa le o ta pena mai ia awari tau tuina lo tau pa ia malo tau manu ia ini na minute ta tu e feno ita yao ia ile tu la pole uli ile tu la sfun malua le ole ata tu e feno yai ia le la tau mafuta mali sa tu fue ia ile ta yao proclame le ato ta yao ia ona sui mai fo ile sai mi ole uli ata yao tatou mafuta alu watu lava ale tau fia tatou sisi tau te alu watu lava ia se ipa ia le tula he lima ila fia tai au ai ia manuia lava le nei aso ia ili tatou aturu fa amuria tele le atua manuia fo le tau maftanga ia maneu so ia ta sesa mai Sāmoa ia mai le tau tua le nei ia ale si fonga le lau mua i Wellington ia ma tau te fato fa so ifua le mamalu le tatou atunu ia fa mai atu tatou tau tua ia ele fa fianga nei ia mai la webese le ngata ula e siri Sāmoa ia mai manuia le tatou tunu
Simano